Au te whātala whātu I le tunu o le nei tai a fōu whamano o wholau. O le au nanga ma le tautua le si whonga o le nau mua o le amatali fōu I le nei aso. O le asonga fua o le aso lua se furu whao yuni lua awhi lua se furu mani wha. E alo mai alo tātou sānu ngā noto o le tai o nei. O le a taita ia le sunga I le whaawhengainga. Reverend Oliver Tiai. Mai le eka le sia whaapotonga ke usiano Sāmoa loa hat. Iau si mai loa le whaafonga. Tātou tāpua I atu I le atua. Na o te oto lava uma o moe, na o wala, a wā walango lango I na mai lea li I a te au. O lo I lea li I le wha o le tanga, o lo I lunga o tangata lau manuia. Tātou te tālo mo le anganga pa ia. Le atua tūl tas pa ia e o mātou o atu I au luma I le nei tai au. Wa la fa I manuia I mātou ma le au wha tua wa mātou a wai wha tasi I le nei wha asala launga. Mātou te fia watu le tāpua inga o le vi inga ma le wha awhitai. I lunga o lo mātou I loa ma lo mātou wha tuanga. O lau o fio o iai le mana alofa e tausi ai le soifua ma lo mātou wola e peio na mātou au lia mai le nei tae au fōu. Le ali I mātou te langona le ngao I ma le whātau wa. Tā pālava le mana o lo ngāng pa ia. Au ali tia ina I mātou I o mātou loto ma mafau whau. Mātou tāpua I ma le awa ma le mi ngāo. Mātou sā ili manu atu I lau fio ma le whātua. Whāsili ina I pēa lo lava vi inga e whaavavau I lo swafa Yesu. Amene. Tātou pese I bi inga e lua. Bi inga e lua. Tātou te bi e tuai. I le atua. Ina vivi I tātou nei. Lena whaia I tātou. O le atua lava ia. Ia tātou wha manu. Ia matatau I tātou nei. Ia I fofo I mama fawfau. I le opule ia I tātou. Le tupu o le whaavavau. Na tupu lava ia te ia o mea umai. Tupu ai. Ia matatau I tātou nei. Ia I fofo I mama fawfau. I le opule ia I tātou. Le tupu o le whaavavau. Na mua lava ia le oisena ia tupu ai. Ele ai sona ulu ai. E soifua pea ia. Ia matatau I tātou nei. Ia I fofo I mama fawfau. I le opule ia I tātou. Le tupu o le whaavavau. Uina o awhionga pa ia le atua. Tātou muli I le tuswhaita waso o lo whaonga ina I le e whakasā. O le tuswhaitau o le nei tae ao le amo mai le whenga inga tuai. No fo inga tupu mua. O le mata upu e lua sifuru ma le tasi. Fo I upu mua e o le fo I upu e sifuru ma le tolu. A o le au whaitau o le fo I upu mua. Whaangata I le fo I upu e balu.
whaafonga mai e ia fionga pa ia le atua. O tūlai mai Satani ia Israelu, o ia whaoso ia Tāvita ia whaitawina Israelu. Whai atua i leo Tāvita ia Ioapo mali i o le nuu inao ia, ina whaitau Israelu e a fua i Peresepa e o atu i tanu, ma au mai ia te au le whaitau a whai o i la tau ia o wiloa. Whai mai Ioapo ia whao popo ina e lea li i lona nuu e tusa ma la tau ia tau ta isau tua se lau, lo wali ie le tupu, e le o au na ea i la tau uma lo wali. Se ale mea o fina ngalo ai lo wali i le nei mea. Se ale mea e avea ai o ema mea e nofu sala ai Israelu. A ua tuufaya ina Ioapo i le fitalai ngā le tupu. Na lua tu leo Ioapo o whearua i solo i Israelu uma o na toi foi mai ei lea i Jerusalema. Ua avatua i Ioapo le whaitau au whai o tangata i a Tāvita. O Israelu uma e afe ma le selau o afe o tangata e whaipelu. O Iuta foi e whase lau o afe ma afe fitu se pulu o tangata e whaipelu. Ua ia le whaitau ina whaatasi mai lātou o Levi, ma peni a mina awa ua ino sia e Ioapo le polo a inga le tupu. Ua le anga le nei mea i le silafanga le atua, o na whasia i le e ia o Israelu. O na whaiatua i leo Tāvita i le atua. Ua o wanga salatele, ina ua o whaia le nei mea. A o le nei o te ai o iatu i a te oe. Ia wha mangalo ina le anga salala au na wā ua o wha lea lava. Wha manuia mai le atua i le whaita wina o ana fionga pa ia. Ia tu maua tupea i a te ia lona lava bi inga. Nei e o i le wha vavau lava. Amene. O le whai upo e valu e whaapea. Na whai atu leo a Tāvita i le atua. Ua o anga sala tele ina ua o whaia le nei mea. A o le nei o te ai o i atu i a te oe. Ia wha maangalo ina le anga sala la u auna. A wā ua o wha lea lava. O le manatu au tu o le whaitau ngā tusi le nei aso. E tusa ma le whaasinonga le tusi whaitau aso. Wha moe i le malosi. Wha le tangata. Tusi ngā ingoa a Tāvita. I le ngana Peretania, relying on human power. David's senses. Tātou malama mai loa i wha maumaunga le tala wha soropito i Israelu i whenga inga tuai. O le nuu sa tai mai e le atua mai le nofu polonga. E sauni ailo na whina ngalo pa ia mo le lalolangi. Ina ia mawhai o na whaatu lo na malo. Ai se i amata mai lo na nuu filifilia. O Tāvita o le tupulo na lua o le malo Israelu. Na tō fia e le atua. Na nofo mai o ia e le nofo alii. Suitu langa i a saulo le urua i tupu. Po o le tausanga e tasi le afe. E o le tausanga e iba se lau ono spuluma le lua a o le ia fio mai le misia. O le tupu i longa le tupu o Tāvita. Manatu o lau whaito wha o le tupu na manuia a wasa a wai le atua. O le tupu na filifilia e le atua. Ina ua ia le fia i a saulo le tupu na mana nao ai Israelu. O Tāvita e i longa lana taita inga na manuia ai le nuu o Israelu. Na ia whaato i la loina le tele o fili o Israelu. O le toa loto tele ma le tau malo pe ia o na mori mau le tuspa ia. Na ia fasia au o Filistia na fai maala o le lokto leanga ina e saulo ma lama e faa o le oti a te ia. O lo mori mau ina foi i tusi o le nofo inga tupu na ia whaato i lalo foi i malo losi e Yesu ria.
o le whanaunga a moni o ai kupito ma le fili numeretasi o Filistia. Na ia whao popo le tamao a inga o le malo Israelu. Na ia whao popo foi le ele ele. E tau o ele ele o le nuu o le atua. Ma o se nofo a inga sa manuia ai. Le malo Israelu le nofo a inga tabita. Ai peitai o le vaenga o le tusi sa tatou whita wina. E iai le wha le tonu. Ua sipa le lamanga ua sasi tabita i lana nofo a inga. E tusa o le moli mau o le tusi pa ia. Ina ua ia whai le tusi ngā ingoa e whai tauai lona nuu o Israel. Ua whaapea le tala o loo whaitawi o loo tusia. Ua tupu le nefnenee o le loto o tāvita. Ua tupu le mimita o tāvita i lona wa ai atu i le whaatele ina o le malo Israelu i lalo o lana pureanga. O na manatu i folea o le tupu o tāvita. O lona malos. Ua fou tau fo i manisi o nuu tua oi. O na ia whaatonu lea o lana taitai au i o apo. Whai tau le nuu o Israelu. Ina ia mawhai o na ia iloa le malos. Ua o iai lana pureanga. E leo se mea e leanga le whaitauina o le whaitaua o whai o le nuu. Awa o me vo ia sa whaatonu ina e mose e le atua. Ai whaitau ina ia sila fia e mose ma le au mātutua ma taitai o le nuu. Le au whai o tangata e fua iai le tausinga o le nuu i le tūtau le tamau a inga. Ma mea ua fua i le atua ia i latou. Ai peitai, i le manatu o tāvita, se i whaitau mai pe to o fia, o lea le malosi whaafita. Na te whetaia iai ma ona fili o loo a ngai atu iai. Ua fōlinga mai ai ua whaitau e ia lona lava malosi. Ma le mea ua o iai lona to mai ma lana taita inga whaatupu o Israelu. A ua ngalo le taita inga le tupu sili o le atua lea. Whai mai le tala le tusi le whai upo e fitu. Ua leanga le nei mea i le sidafanga le atua o na whasia ai lea ia o Israelu. A ua whai atu fo i o apo i a tāvita. O nei lava au auna lo wali. Ai se a ua e whai ai le nei mea e pa uai le sala i le nuu o le atua. O le whautuanga i o apo o le taitai au tau malo. O le taitai au loto malos na te le tuuava noa i le fili o Israelu. A ua ia whautua ma tua lalo i a tāvita. A wana ia langona e se le mea ua manatu iai le tupu o tāvita. Ua whaitau peise o ia e mafuai le manu malo. A ua le whaitau ia sila fia ai le iai o le atua i le ititi po le toatele. Ai a whaatasi le atua ma le tangata. O na manuia lea o mea na te whaia. Ua le fia le atua. O na ia fitalai lea ia kato le tangata ba ai e tāvita whai mai alu ia tāvita. Tolu mea e te whaali ia i fili o ia. O le onge o le apa i le nuu i tausanga e tolu. Po o masina e tolu e whaatinga ina ai tāvita i luma o na fili. Po le wha mai e pa i le nuu i aso e tolu ma le angelu le li i aluifo na te wha umatia nu uma o Israelu. O le wha asalanga lea o le atu ina ifo e le atua i lona le ana i le atua ma lana taita inga whai mai tāvita. Ua tele lava lo ufe memea o le nei
ia pa atu au i le ao le ali a wā ua matua tele lo na lofa muti vale. Ai aua le pa au i 5 o tangata. Sili ia ta bita o na pa mai le to sa o le atua ia te ia i lona fa le tonu. Ai aua ne i pa atu o ia i 5 sa wā ma 5 le pupoi o ona fili. Ua tangi foi o ia i le atua. Ua ouanga sala tele, ina ua o whaia le nei mea, a o le nei, o te ai o iatu ia te oe, ia wha maangalo ina le anga sala lau au auna, a wā ua o wha valea lava. Le au wha afungai, o le anga sala tā vita, wana le manatua, le a ao la vea i o le atua, i lana ta inga ma lana pule anga whatupu. Ua pau le toa sao le atua i lona nu, a ua langona e le taitai. Ua sasi lana ta inga, ma lana filifilinga. Ai whaafetai, na langona lona se, ma whaato ese i le atua. Le au whaafonga i le nei tae au. O le ale fe au o le tala li lei, o loo fia wha manatu mo i tātou. Tau se tua lalo i le nei tae au. E manuia o tātou a inga, o nuu, o e kale sia mātu nuu. Ia tātou whaai unga whai, o i tātou o tai o a inga manuu male kale sia. Tātou sa ili i le atua, e mauai le malosi pe o na whaifo i e tābita. Ai a uma, o upu ale tusi, ia i le atua le bi inga ai le o le tangata. Ua whaafete ina le manatu o tābita, ina ua vaai o ia ma le mita vale, i lona malosi i le vāwhea ngai matupu, o nuu whaapau ma nuu tua oi. E whaapena foi o na sasi la tātou waai. Pe a manuia mea tātou te whaia o na tātou whaapea ipolea. O lo tātou iloa ma lo tātou malos. E iei foi teimi e whaiaia tātou whaai unga whai i le tau singa o a inga. I le taita inga o nuu. Ai mai se foi o le taita inga o le kalesia. O na ngalo lea o le atua. Ai su e lo tātou lava bi inga. Ma wha mua o tātou manaong. O le whitalenga i Jesu i le uso i le Ioane suma le 5 fai upo whawhai mai. I nā tūma wia o tau i a te au o au foi i tonu i a te o tau. Whaapei o le la e le mawhai o na fua pe ana o ia. Pe a whai e le mau i le vine, e whaapea foi o tau, pe a whai tau te le tu mau i atea. O le whai longa o le tangata, a au noa ma le ali. E le ola e pei o le la ua aru ese ma le tino o le la au. E whaapea nā foi i tātou, pe a tātou le pipi i mau i le atua. Sa ili i le atua, e whaamanuia le atua, ma whaafoi le vi inga o le atua i mea uma. Tātou te tālo. Le atua tau tasi pa i ae, ua mātou langona whaatas, le au tāpuai, ma le au whātua tua i le neitai au. O le loto whaafetai, ma le fia vivi ae i lau fio. Awa ua mātou tali tonu ma mauti noa. O lautau si ngā lofa ua mātou maua i le ola. Telefi tā mawhainga tā o le ola nei. O mai o le tino o whaalawe lawe tutupu e la matia ai le soifua ma lo mātou ola. O le pesi o le wha mai. Le ngata fo i lea o le tau whaso soa o ta mao a inga. I le si i tai o le tau o le soifuanga i le nei vai tau. Le tuae whaafitai. Telefoi me fita ma whao so songa le te apolo ma le lalulangi. Wha se ina ai i mātou i o mātou loto tāpuai.
Ai mai se foi o i mātou o mātua o tai o nuu mai kalesia. Le atua whaafitai. E ela la mātou vaai ma la mātou taitainga i ne tele o taimi. Ai tū mau mai le taitainga mana la ua fio e whaatonu fulau pea ma mātou mau ai le whaasinonga. Whaafitai le whaamanatu o le tala le lei mo i mātou i le nei aso. Taitaina i pea le soifua ma lo mātou wola. Whaafitai le soifua manuia i nai o mātou ta māma tina mātutua. Tu i le muli panga po le whala maula le muli la i le aso ma le aso. Tāpua inga i whaiva ma ti ute. Tu tonu a inga i nuu ma e kālesia. Mātou whaafitai fo i lau au whainga luenga te tofi e kālesia kirisia na uma. O loo lātou te wasu le ipuwai o le ola whale a nganga i le aso ma le aso. No manu mo le manuia lau tele o utangata. Whaafitai le tuspa ia e o mai i mātou ma whaatonu. Ma whaamanatu lau whina ngalo mātou te sāba wali ai le ola nei. Whaafitai le nganga pa ia e whaatonu folau i o mātou loto ma mawhau whau. O lo mātou malua papa i taimi o whao so songa. Ne i manu malo satani ya te i mātou. O le whaafitai sili, whaafitai le tongi ola Yesu Keriso. Ia mātou wanga sala e ala i lona maliu, lona toto pa ia na whaamalingiina mo i mātou tangata anga sala. I lau o fio le vi inga o le whaamanu ma le whane tanga e whaababau. Le tualo whae whaamangalo o mātou se. Whaamangalo lo mātou ola whaalango i lo mātou lava malosi ma lo mātou loa. Ua mātou le whaalongo i le musumusunga le anganga pa ia. Ua se i mātou ma la mātou taitainga i a inga mana ia mātou whanau. Whapea foi i lau e kālesia. Ua avea maala e taitai se ina ai o tangata. Ma o ai ina pua ngā tia lo lātou soifua au ona. Ona o le se o la mātou taitainga. Ua sa ili o mātou lava vi inga. Ai le titi le vi inga o la ufio, o le ona le pule i mea uma, ma i mātou foi ma lo mātou wola vala awina. Le li ie wha maa ngalo i mātou i le toto Yesu Keriso lo mātou li whaola. Mātou te tālo mo au wha manuianga, wha tasilo wanganga ma i mātou i le nei aso, manuia le alu whaiva o le atunu i so se matata o lo ngalu lue ai o tangata. Mo le manuia lau tele. Ia e wha malo loie o mamai o maua i wha noa noanga. Ia wha mawhana whana, wha maise o nao mawhatanga mo tusia e le maliu maleoti. Mātou te tālo mo nai o mātou mātutua. Te tonu o ainga, maise foi, te tonu o nofoanga, ma whare mai o tangata mātutua. Ia lango maluina o lātou ti ngā ma mawhatianga. Whaamanuia ngā ruenga a mātua o lo whaia i le aso ma le aso i le tausinga o a mātou whanau. O lau au whai ngā ruenga i te tonu e kālesia, i le taape i le tafa ese o le atunuu ma le lalolangi atoa. Wha a upai ngā ina i a upenga o le tala le lei ma le ola wha le anganga. Mātou te abatu ai lo whina ngalo. Wha tonu fo i la mātou taitainga, ina ia mātou taitai tonu, taitai ma le loto maulalo, whai whaai unga tonu mō le manuia lau tele o utangata. Ai le mo i mātou malo mātou lava vi inga. Ia lofangia whanau i lo atu ma le fo i mai a onga i le nei aso. Ia whapea fo i le atunu a atoa i so se mea o lo whaia ina ia mātou whaia mea uma. Tuli matai pēa i o mātou loto le taita inga mana la ufi. Whaamanuia le ofisa pasala lau nei, le ali pule ma le au whainga luenga i lo lātou soifua au auna i le aso ma le aso. Whai o lātou si ufonga ma le au nanga, ma waila au au ngā e whaamalo lo ai le whaafonga anga. Ia manuia le au whaafonga. A o a tili lo nganga i le mata upu o le nei tae au. Ina ia mātou la ngona ma le loto maulalo, le whaafitai i au whaamanuianga, ma lo mātou whaea ina i lo lava alofa tūnoa.
ai aua le avea maala mātou te soona mita vale ma whaalonga lango i lo mātou malosi. Ia whaia pēr le fina ngalo o la wafio i o mātou loto. O mātou te tālo ia ta mā, tātou ma oe i le nei aso e na se ia o i na pō, tu mau lo manuia ma lo file mu ia i mātou, bi ia oe lo mātou ta mā. O mātou te tālo, ma watu fatasi ma o mātou mana onga le leo a uma ua esi la fia ta mā, e ala mai ai lo mātou manuia. Ai whai pēr lo lava fina ngalo, ai le o mātou loto. Le te tālo lea e ala ia Iesu lo mātou ali whaola. A o le manuia ma le file mu o la wafio, le atua le tamā, le alo ma le anganga pa ia, e lunga o i mātou uma ma le au whaafonga i le lalulangi atoa, nei o i le whaavavau lava. Amene. O le na ua whaafonga le tunu o i le tātou sauninga loto le tau nei, na teita ia le sunga le whaafengainga, Reverend Oliver Tiai, mai le kalesia whaapotonga ke wisiano Sāmoa Lower Hutt. After i tele lava le sunga le whaafengainga, whaamano tā pena mo le ufulfona le tua mo le tātou sauninga loto. Tālu fwe mo le tāpo inga le tunu, wang le atu le tua i whaiva o le nei aso fuafonga umo le aiai, a lei fo il nufualo e mesi fo i o le kalesia o lo tāpo i mai whaafetai tele. Ua lua sifuru vanu minute au te fitua mai alwe inga o ne tua la whaafonga iai e o na tātou se atu lole al porkalama le ata o le tae au. Tā alofa lava o le tautua le nei al si fonga o le laumua.
is anti talang here. Instead of fifi falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atang le tayao. Ia le programa le ata le taiao le sifonga lau me Wellington ma lor se fo manuia Sāmoa le atinu pele ia fa aftai le lofo le tua o tatou toe mafuta fo i lungo pe ngalo le ele tasi ono tesi ma le tasi famo le sifonga le lau mua i Wellington ia fa pe fo i lungo tatou penga tfailangi le Facebook ma le tatou YouTube ia fa pe fo i tatou app le Sāmoa Capital Radio app ma lor se fo manuia ala fa mai fo fanunga le lei le amatanga fo i le fo i vayaso le aso fu le lei lua se fu ma le fa masino uni o le lua afe lua se fulu mane faa ia el manatu o manuia uma tatou uma lava le alo fole atua ia mai sai o le o tatou toe mafuta foi ia le tatou programe amata le ata le taiao ma lo se fu manuia ma lo le langi ma ia ili suafa manu ma lo o le tatou li fa o le Yesu Keriso ta lofa lava ta lofa foi ma lo usu ia tai le lo fole li tatou fe loi alo la fu fa malo sin le taiao o mai tas ia manuia le taiao ia me foi le me foi le on fa ngol yaso alu e fu le taimi ma vai ai ia se fe le malo si wa fo ngal ngol le sias le si vai yaso e pe to le le kala la ngai fa ta fa la sai Tira mo fie peisi me fa le tono lo fa ta fa mai ya sa wa ia o la vale on sai le buta fo lo foi le tono le a fonga mai mo mai ia le fo am tali le tau tu le vai yaso pe ona tu o mai le really ia na mai fa mo vai na ia la fa mo vai yaso ia se vesi to file mu me uma ia me se o kale tele o ta longa ia na va ve ona umai le aso to na ia me se fo ia ta long fo na fi ia sa matamat ia o va ve ta tu to no umai le nei fo ia matanga le vai yaso ia le ngata ile o fu fuanga e kalesia mainga o e fo malanga mai ele malolo tatou fai lava fuafua sa ole le ma nei fo nei tai o le ma nei ma fa tele lo isi tu ni sila po lua le fa lu le ma nei ma fa ia ma nei ma fa le tai o ftau le fo i mana tangata po le pasi ma le train sa ole yo le lang le fo i ma tango fiele nei tai o le usu ia le o malulu telefon mon ia ai se tatou me ia te fa talo fo mo tatou tunu ia me se ia ta po inga le tifi le wa mata ona nga yo i ma le tai ia ba ile ale le afia ile ia ma se me ala le ona vesiles patalo fatu tatu tunu le nei tai ao ia ile au na le tua sunga fa fengainga ia me foi fatalo fo i tai o kalesia o na yo tatu matua i tonu ainga o tonu mo tanga sengase o mo tanga matua fatalo fatu le sifonga la mo mal tatu programe atal tai ao ina to foi no wala anga i foi nga amato le nei tai ao ia fatalo fatu ia te utou fa mo pelo lo to saonga le mu ia o anga ia tua nga le nei tai ao o nisi foi atu no langi o le sapati le nei ate utou ia manuia la foi sa ninga lotu ia me se foi o to na ia le nei foi sapati ia vaenga le Amerika Sāmoa ma Hawaii
ia a o mātou nei New Zealand ia le fo o toi ala usi fo to tele fi au mga luenga i le aso ngafua ia o le aso lua se fulu ma le wha o le masiro yuni ia ona ia inga fo i wa hawhia fo i le nei fo i tai ao ia ona o ni tala fo i wa a maua fo i ona o ni mafutanga mo tusia wha fo sei ia ona o le malanga maliu ma le oti ma le wala upa ia le tua wha mawhana whana atu le tātou pokalame o le ato le tai ao ia o le pokalame lawa ia tātou fia ai ia ai ei lawa langona o nisi o ainga ia ona ua misia fo le mafutanga le o langa nei ia wha tua le tua ia mau ai le wha mawhana sili si whanga nera la mua Wellington o le uto e 2 minuti na tā leo le itu lai valu tātou olo le pese lea ia ma le sunga ani seko whale moe ia ona whanga solo i leo tātou pokalame o le nei tai au tālofa lava Wow,
E usa melva fonga le tana o le tau mo nei tai au pe ona mai foi le ofisa o le vai tau. O le so le li potia e langi le lei le tau. Langi le lei le tau i le aso le nei. O le aso a tai au le valo ia i ina i timu i le aso a tai au. Whapena foi le aso lulu e ina i timu i le aso lulu. O le aso tofi ma le aso whareile langi le lei le tau e pe ona whailo mai. Ma vai foi ka piti ma do tu whanui ma tau naki e langi le lei le tau le aso le nei whapea i a Marlborough, Taupo, Hawke's Bay. O wai rapa la i eina i timu wa ia le matale la. Ma lulu le ea le whamawina e tolu whaasolo atu i lunga le ono. Le ea mawhanwhana lo i le sifuru rua anga i lunga le sifuru ono. Au kilani le so e langi le lei le tau le nei aso. O le moto i saute langi le lei le tau ina vegakol. Ia whaapea ia solo mai lea i kala estete sauanga i lunga i pito i lunga le moto i matu. Le moto i saute. O le malulu o le ea lo i le luanga i lunga le iwa. O le ea mawhanwhana lo i le sefuru wha solo i lunga le sefuru wha. O le au te lenga o le atunu nei aso o le amatele i le langi le lei le te le vaenga o le atunu. O pia e langi le lei le tau lua sefuru vanu fo le vele lufu lima le mawhanwhana. O le ango toi fo le lai le so Wellington le 2 minute te ele lima na le fiafi. E oso ele la tai au le toi sefuru lima minute le valu na nei le fiafi. Tai au le tai au. E oso ele la ile toi sefuru lima minute le valu le tai au. Fua le malulu i Wellington e mauna nuutua oi. O lo ye de sefuru anga i lunga le valu. O le mawhanwhana o lo ye de sefuru tolu. Fa solo i lunga le sefuru lima. Tala o le tai mo le au whangota le nei aso Wellington e. Sua le tai le afo le ono i le tai au nei pe le tai. La tai le afo le sefuru lua i le awauri toi sua le tai le toi sefuru lima minute le fitu i le fiafi. O polilua sua le tai le sefuru tasi le tai au nei pe le tai. Te o le lima i le fiafi toi sua le tai. La tai le afo le sefuru na nei. Tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silifia. Ia au dia tai au le maua leo le tala o le tupe whaftai lava le mino sfanau. O whamilianga o asoifua, o whanau tato imeni masani lava, as whanau at samoacapitalradio.co.nz. Mani e tere lava o tau asoifua le aso luas fulfale nei o masino yuni, whaamini e tere atu le atu ia te uto umalava, ia mai atu e whaopopo nisi tau sanga stele mo uto ia mafo i pere malosi, au ale whianga iai whiau mga luenga ma onga, a o le tuisi whai tau le nei tai au, mo mai lea le Jeremia ona mata upo e lua se fulu maleiva, alona whai upo e se fulu malelua. Yesua umai tatou tusi, le tele tatou o whai tau tusi. Jeremia e lua se fulu maleiva, alona whai upo e se fulu malelua. Ona o tau wala awa i lea i a te au. E o foi o tau matatalo i a te au. O te whaalongo foi i a te o tau. Ona o tau wala awa i lea i a te au. E o foi o tau matatalo i a te au. O te whaalongo foi i a te o tau. Jeremia lua se fulu iwa, whai upo e lu e se fulu malelua. Manuia te o tau asa i fua, pese mo o tau. Sāmoa e miti ai. O se tatala pa amanuia, lo wasa whana wauria. E oni awa mani pēna, e usitai ua sirirena. E manuia i rohola, e oli ai mawhia fia. O mai tātou fia fia, Sofana Maulia, Tato Bibi Papa Appetite, Ile Tua Maulia Mai. Matua Lema Pina Pa Amaru. Sina ile tele oaso wa on sapia ine male pia ele ya so uria uso e ia tau tola
ia mua mua pe ale atua Whaaonga tu tau rohu marosi Tau tua male maa maoni O mai tātou whiwhia No aso whana mua auia Tātou bibi I mawhanga awhetai I lea tua ua auia mai Tala fatu tato por kalame va vai foi le tala fa sol pito lo langi le yaso I tau sang mo vai le so luas fun mal fa uni o le sol tau sanga tasi fa tasi na fa tu wor kolisi leo Eton College I te tonu Engelani fa pefa mo maunga o le tupu Henry Leono e na ia fa vaina na mata lava I se a onga foi le o tau o le Charitable Teaching Institution ia pita yane I umai tasi ne ia o mtautia I tonu Wengilan na whawaina le sol tau sanga tasi wha tasi. O le sol tau sanga tasi lima o iwa na pale mai Henry le fitu whai matupu Engilani na o mai almaliu o lon tama ia e whapea tau ua tele tangata nei lona ia fo fo inga. O le sol tau sanga tasi iwa whawalu na poloka I e Lucia I ala uma o whiwa inga a nga I tonu I West Berlin po Berlin lea I sifo. Mantua fo le taimi leo le tau na lua lo langi na mai aloa vai lua Berlin I se sae masifo. Poloka mala e Lucia o ala o fesota inga maala o fewa inga I le to ye ni whaamanianga o ni o loa so au e lau o le tu I sifo. Peita yane na whao ngai Amerika le awala e whao ngana wa alele lau o loa ma mea umai mo o mia e lai tu I sifo o Berlin le taulanga lea o Siamani. Ia peina na mamai malusia ia lua sa mulmuliane to tala la to awala fa pela to ile isi awala la o loa mana onga o tangata la I Berlin I sifo ina watu Amerika fa ngala to vale le la ua ia wala ngona ila to le matamuli ia mato tala ilo awala na tupu ile sol to sanga tasiva fa valu o le aso nei to sanga tasiva li matolu ia na fasilsila ia John F Kennedy masiana mana mea o Jacqueline Povia o la ua la whai poipo ia na whai poipo to lua sia la whanau e peta iane tangata waleina o ia le tausanga tasiva o na tolu ia John F Kennedy. O le sol tausanga tasiva fitu valu na whai ele solo tele lava I la tau o talitonu I whai poiponga e to ainga tusa na whai ele I sini Australia ia o le nei sa valiu le file mu taimile wa mata o nari ae tau whaalau iloina o aia tau o tangata nei e ia mana onga I tu ainga tusa ia e limas fulmo tupu la tau na sai e leo mtaloka I la tu savali lea o le so ia so whaamanatu e manatua I le atu Europa ma e kalesia uma I Europa ia tala anga o Ioane el Papatiso e leo tau te ilo Ioane el Papatiso na iona matua ia o Sakaria ma Elisabeta ia mana ngaluenga sa whai ma le taimina oti ia o ia e whapea e manatua uma e kalesia ke wisiano Europa le tala anga ia Ioane el Papatiso I le so le foi au na le fefe e tau sa o le mea moni ia o le aso nei le tausanga umalava amata mal tausanga tes tolu tes fa manatu el nuu le o Skotilani lo la tau manu malo si tau ana whaia I le vama Engelani
o le sol tausaga tasi tolu tasi fā i Sāmoa i whamaunga i Sāmoa i le aso nei tausaga tasi iwa tolu ono ia o le sa iai fo i Sāmoa le taimi na taua le administrator ia o Alfred Clark Turnbull whapea na ia whaalea o ngā ina whaasalalau ngā le mau whapea o le mau ualo ia nei o se whaalapo putonga ua whaatū la whanoina ia na whaasalalau le tangata le o Colonel Stephen Shepard Allen i le aso sifuru tolu Januari ia lea whaasalau ngā le tausanga lava na ia bete yane na o mailo le aso lufu le whao yuni tausanga te siva tolu ono ia whailoa mailoa le sava ia foi sa mo na vai tau la lo fa malu ni usila ile ai e se le fa alinga ia tato tala na te mo fa poponga te masani fa ftai alo after le to 5 minutos na tale o le tula valu tale valu fa fonga le tato tala mai Sāmoa mo le fa poponga mo mo tala fo mo si fonga la mo i Wellington ya malole so fu la le tato tino to fa talo fatu ya le mafuta mai fo le to tele lungo tato penga tfa langi pe ona ye Facebook mo le YouTube ia fatalo fatu ia le sunga malutafa malo lava tai ia le sua tau mai le Yohane so kimi malo town ia on sai mon na on mai aso io vanga le polo ka le va le lo i picten mo io nem tama le mo le o fe io ma fo Eric fatalo fatu ia ma fo ia fa fo ia le sunga Laurie Perry ia o ata Yohane malo so fo la le ia o le fatu Lupe i Brisbane Yeremia Semi, batalo fatu Yeremia, ia faltu ya Amelia Whamoana, ona naito o mana Iona, ia whapefoi Erika Maoe, Erika, Ken Mulpora, ia Osari, Kenny Waleini, i tonga e, whai whalawlawe, Amelia Whamoana, pānapa sau vao, whatalo fatu, malole, mai mo mai, Filis Finai, whaftai, sione whonga waa, whapefoi faltu ya Silulu Polton, mai Okilani, ia ma epi ia whaleolo, ia pele tangaloa, whaftai, ia taupulenga afualo, ia malfatua Terini ia o le sunga Pali leo ia malo ia va fo le sunga Abdullah Philistine ia Sataraka aftai tai tele lava le mafuta mal tato tino le wa tapena vo tato telefone minuti on fa fonga mele yai mo lui vo tapena fa na ya onga le yaso fa la to fo le am talinga lo mtiute ia afta vale ia manuia lava to fo mtiute le fo yaso io ia fai mali el taiao a fa pia ona pulpulu lo ia fu se tulu ia wa pole io fa talo fa tulu anu tu tasi io sia filo ia alela tatu peselea ia ona soro le mata tu telefon ia matala mai Sāmoa si fonga la mua fa talo fa tulu nei taiao
aupa alea lea. Ua le mau mau whawhau, i le mausinga o waila. Na ona taatia, na whaatani tani e wala au. Na ona taatia, na whaatani tani e wala au. Ua le toi pepe i leo, ti i ua puanga. Ua wha i le moto, ua wha i fo i le ula. Ua pei o le mama i se fulu, i le pasina o lumatua. E le ai se te te e, i le wanga au mai i luna. E le ai se te te e, i le wanga au mai i luna. Ia ngalo, ia ngalo, ia ngalo la vale o tausanga. Paata pea i se nuku, ele o ainga na e tangata. Ia ngalo, ia ngalo, ia ngalo la vale o tausanga. Paata pea i se nuku, ele o ainga na e tangata. Soifua manuia le paia lo tātua tana o le nei foi amtanga o le vai aso fau. Ai usi baia le whaafonga nisi o meo lo te tupu i lo tātua tana o i Sāmoa. Ua toi tali mai fo le malo au se tali e se tasi o tāno sanga e tawalatu le matanga renga o leo leo. E wha o popo i pe lava le mana pui pui o le fontanga te tai o malo le tau pulenga. Le e usui mai lo tātua tana o iao ki topa. E whani wa awhi fōla eiti nā aloa ia le te tala ina molo na whaonga ina, e le mtanga renga o leo leo i le whai unga le vaiason tēnei. O le taua whai o lea mea alofa e tusa ma le se lau ono se furuafe tā la tupe au se tā lia. Na whai not komisina o mtanga renga o leo leo, awa pa aulongo i tino Filipo. O le tālo sanga le nei, e le i leva lava o na tui nātu, au lea ua tauno mai. Na whādia le komisina o le malo au se tālia i Sāmoa nei. O vaenga lava tau le pui puinga e whaatawe na tele le malo au se tālia, mai e whaatele tele vave lava ielo na whaatiduina, o so se vaenga ina ia mawhai o na vave taunu mai i le atunu. O se tasile nei o mea lofa ma fisoa swani o Australia, o whaalia e pēr le tū vāvāla lata o le so te inga whaapaanga, a malo e lua. E to aiva sui o le komite whaapare mene le o le ao lātou tāngo fia, le iloiloina o whaila ia na whaatonu nei le a fionga le whongwhitalai o le moto le pāre mene, le fionga papali ili o ta euma se pau, le fionga le whaipule a sa whata numero mua, le ana Ronnie Posini, ina ia tui nātu mau e whaamau ne iana tua inga, e whaasanga i le fionga le ministaia la auli le o te pola te Valfosi Schmidt, e whapea o loo lafi mai tua whaasara launga leitio mai whafo, e whaaleanga i nai le tamari i anga o fionga i whaamasino, male matanga ruenga o leo leo. O le aso lua se furmal wha o whaatulanga e whaangata ai ngā ruenga lea komiti tō fia, e matoe au mai e sa lato ripoti i luma o le pāle mene. O sui o lea komiti e tō iwa, o lo teitei whono i le fionga le sui whongwhitalai, le fionga aua pa awalo i te fua mulipola. Sui teitei whono le fionga la wofo fontoe pia la wofo. Ma sui o le komiti, e a sewa muli fasitoma, tuu ana si i leota, ni wawa eti malolo, ale vena ale, lautafi se lafi Purcell, ai ono tile ngafa, malai sa moe wha awose polona. O le whato ala wina il wha amasinonga le wha ai unga,
O se mata opu na tula ma ye se whaalawe lawe le fio anga fo ngā poi sa vai, i le tusanga rua whelua se fulma le lua. Ma usolo atoa nei le whalpui le tamai 5 tausanga le matua le soifua. Ina ua wha amao nia lana sol tu la fono, o le wha o leo le maliwi se ta mama sona atali, na ia wha o ngai nai se la au malosi. O le mata opu tau whasua tangata mua mure nei tala whasol pito o wha amasinonga i le atunu, na wha tau teia i lava i le whale wha amasino i sa wa ilo na ilo i longa. Wa wha amao nia umamori ang o le tamaya a wia Ferretti moi fiti, i le whasio tangata wha amoe moina, o mio se la au malosi, ma le wha paina leo le la au malosi. O le mata opu neintu la i mai fe inga le vao tua oi, ma o la ua wa maali liu ma le ua afia, e mai lava le afio anga o fonga poa. O le awa iato le fionga le teitai o le atunuu, le fionga afia mena o mi mata afa, i le whata waina se tasi o aso wha apitoa o le lalulangi, o lo tai mua il wha lapo tonga o tangata mai initi o lo i le atunuu. E awala lea i le whata waina o se tasi o itu ai ngā wha amaro se tino wa ta ua le yoga, whai loe le fionga le tamai tai pāremia. O se itu ai ngā wha amaro se tino e le ngate viso swani lo tātou soifua malo loina, mai le tele o wha amai le pipisi, ai sili lo na viso swani tele tūlanga ia fianga tau le mawhau. E le mai ai o lea wha moe le wha i unga le vaiaso, na mamoli ai le wha aftai tele le fionga le tamai tai pāremia, e le sosa iete tangata initia i Sāmoa, ilo lato wha ata weino le itu ai ngā wha amaro stino, e matuamana o mia tele o tātou tangata, e fesoswani ai mai le tele o wha fita aulea a fiai le mawhau, e mai se foi, o le whatu maui nai pe o le soifua malolo ina. Wa wha malosi le fionga le tai o le atunu i le wha alapo tonga, ina ia una ia le itu ai ngā wha amaro stino, ia so o ai do tātou atunu. O tala ia mai Sāmoa mo le amtango nei vaiaso, wha soifoia. Talo lava i le nei vaenga o telefou, mai le si fonga o le lau mua. O le talo mua, o le fono o le kapeneta i Wellington i le so, o lo wha moe e whai eise whai unga mautu o le whai ngā malo so whatasi, i le wha popo ina leo tupe wha alu, mo le wha la tonga o le whamak, e pūlea le wha tawina mai o fuala au mawaila au e mana umia, mo le tonga fitinga o ngase i le tonu o New Zealand. O le tele o whai tionga e whaasanga i le whainga malo, o na o le leai o se fuafuanga, i lana tala au tu o le tupe, e whaatino ina ai folanga sa whai e le teimi o whaatosina o le palota, mo le whaatupe ino ni fuala au, mani vaila au, e tonga fitia ai le mai o le kānesa, o mafua ai o na tau mawhai le whainga malo, e vave, o na whai e se tonu o le nei ma tā upu. O se ripoti e le wales whaasara laua New Zealand na tā awai, e tele ia ni fuafuanga ua ilunga nei o le kapeneta e au fia ai ma le tau, mai o se teimi e le o mamao, o le a le tau ona tuina mai ai se whaaringa alo ia mai le malo e tusa o se whaai unga mautu o le a tau nuu i hai. O se tasi o ia fuafuanga e mautinoa e whaitau fia se lau miliona tā la o le a tuina atuai i le whamak mo le whaatino ina o na ngā ruenga i le whaatauina mai leo vaila au mo te nguftinga o ngase e au fia ai ma le kānesa. O se lipoti foia le newspaper o le Post i le asforei le taruai, na tauai, ai titi mai e tusa ma le ono se lau miliona tā la i le tonu o tausanga e wha o lumanai nei, le au whainga o le seleni o o whautua ina le kāpeneta ina whaia i aisa na whaai unga i le so. E pei una silo fia o le taimi o whaatosina o le palota i le tausanga o mawai, sa fola ai e le partia le National, a whai e tula i mai le te inga o le malo, o le a lātou whaatupe ina i le tau ni vai la au mani tonga fitinga, se fulu ma le tolu le a whai,
mo le ngase whainga tā o le kānesa. Peitai, ina ua wholosia le tala utu o le tupe le masino me, na iloha ai, e le ai se vai ngā tupe whaapitoa na ia ai e le malo mo le whaatino ina o ia wholanga. Ua whailo mai le taitai o le pāti a le Act, le li whaipule ia David Sāmoa, e le ilava ia le a whainga o te ngata whainga luenga le malo i le tauona vaea ma wha malo lo mai ia la tau ngā luenga. O le teimi nei, ua sidi atu i le ono afe la a whainga o te ngata whainga luenga ua vaea ma ua wha malo lo mai ngā luenga sa ngā lue ai, e tu sai o wha maunga mai le Wallace Whaasara Laua New Zealand, Radio New Zealand. Ai e iai nisi mta ngā luenga e le i mautu i le teimi nei a la tau fuafuanga mo le whaasauina o tupe alu e pei o na whaatonu ina ai e le minsta o te ngata whainga luenga le malo o ia fo i leo le minsta o tupe i a Nicola Welles. O le vai asa na te nei le asa whaani ai e le te maita i minsta i a Nicola Welles o le a whai o ngā luenga e vai ea ma wha malo lo ai te ngata sa ngā lue ai le tonu o mta ngā luenga le malo e tu sa mo le tolu afe iwa se lau le a whai e manatu le te maita i minsta o whainu mela ale au whaasara lau o loo awhi ai ma ngā luenga ia e mauti noa lava i le toe wha ua wina i tu langa masani i le toe whetu na inga ma le toe wha tu langa ina o mata ngā luenga te itasi. Peitai la na whaalia le teitai o le Act i a David Sāmoa o whainu mela umane e lua e peo na whailo mai whalau i tele e le lava. O lona winga o loo mana o pea Sāmoa ina ia sanga vaea ma sanga tuturi pea nisi tangata whainga luenga le malo mai e lato ngā luenga o loo iai. Sa wha mawhaina e Sāmoa e le fia o ia i le tele o tupe alua le malo mo ngā luenga nei i mata ngā luenga ese. Na ia tāua fōi, ana whapea na o le Act le tūla i mai le teita inga o le whainga malo e tele i tupe ale au whai la whonga e mauti noa o le a whaasauina e a awhiai le matua wha i titia lea o te ngata e whai ngā ruenga i le malo. E pe anu si la fia o si moa ma le pātia le Act sa whaato sina malo si ina ia wha i titia le a whai o le au whai ngā ruenga le malo ni sina i le tusa lea o le se fuluma le lima afe. Ai taluona tula i mai le nei fuafuanga i le whaititia o la whainga luenga le malo, e tō tele i a te ngata whainga luenga ua vaea o whapea na se e tuai e sa ili ngā luenga i tu tonu o au se tādia. O le awhiawhi o la san nafi, na toe tu taula ai le wāfui Picton i le waa o le aratere i na ua manuia taungu whainga toso ese mai i le vaenga lena tu ia ai le polas for le ua mawai. O le sua tu i o le tai i le polas to nai sa whaiei ngā luenga i le toso ese ina mai o le nei waa na ngā lulue whaatasi ai le kompania le Kiwi Rail ma waa toso waa o le pulenga o le taulanga i Marlborough ai mai se o le ofisa o le sio manga mai si au nanga fesoa soani. Whaelo mai e le pulesili o le Kiwi Rail o Peter Reedy na lau ese nisi o utau mai le tono le maa ina ia feso soani e wha maa ai ma wha ea i runga le tau mua ina ia whaingo fia o na toso ese mai ma le papa na oso ai i runga. Whaalia o se wha le tonu i le whae udi o le waa o loo masalomia na mafua i lea wha le velave a au iai sana whainga malanga i le waa Picton ma Wellingtone. E le ai se tasi nā whaina ai o te ngata e toa whaas fulfitu sa iai le tono le waa i le teimi na tupu ai le whaala me lave e au fi ai i a ave loli e toa balu ma le au waa e toa tolu se fulmo le iwa o na o se malanga le nei e na auta sa ave ai e le i ave nai ni pase se pei ona ma sani ai whaalia mai e le pule nuu o Marlborough i ana Dean Taylor le anganga whaafteitele ia i lato umona viso soani i le nei whaalawelawe ai mai se le pulenga o le taulanga o Marlborough mo le whaonga ina o na vaatuso waa le maunga tea ma le mono wai. O le tulai mai le nei whaalawelawe o whailo mai ai le pāremia ia Christopher Luxon o lo iai le anganga o le malo ina ia maua nisi wa fau mo whemalanga inga i le vai nuu le nei o le Cook Strait. Ua amate nei o na whaanga solo, ia se sue ngalo ia i le mafu angole nei whaalawelawe
na fia i le maa o le aratere. O le 50% o te maiti Pasifika umai le tono New Zealand e maua i le mai puta ma le tino mamafa. Po le ngase vo ne te ua le obesity. O se tustusinga i le newspaper whafo mai a New Zealand, le New Zealand Medical Journal, ua whaali ai o le nei fwoi numela na maua mai ni suenga te tele sa whaia la ta mai nei i tūlanga whaale wāo mā lo ma tūlanga whaalo to i whale. Whaali ai el te mai tai a Vilia Men sa whaamā pōpoina le nei tustusinga e whapea na manino mai suenga nei le matua māulunga o la whainga o te maiti Pasifika e a whaina i le maiputa ma le tino la popoa pe a whaatusa i te maiti o isi lanu mga ngana i te tonu o New Zealand. Na ia ta ua o le 50% o te maiti Pasifika ua mauti noa la a fiai i le nei whaale tonu pe tusa lea o la whainga e fitu se furuafe o te maiti. A whaatusa maisi te maiti o na tūlai mai lea o te maiti Pasifika e lua te si maleono i taimi e maurunga i le fua o la tau e a fia i le obesity mai o se tūta ua lea wailoa ai le tusa o a vanoa mo tonga fitinga ma le tausinga le leo le soi fua maloloina. Wha mawhaina mai fo i a Vilia Man o le manatua le to tele o mātua o le tau ngō fia o me aia ta ua o junk food o le mafua anga au tūlava lea o le a fia o te maiti i le maile nei o le tino puputa po o le obesity. Sa ia ta wai e matua mo mia lama o na fufuaina le leini po kalame tala whengai mo te ngata atu motu ina ia whaale le iaile nei whaale tonu e pe o nā whaina i se vaenga tele o alo ma whanau Pasifika i New Zealand. Ua tu ina mai se la pata inga le mtanga luenga o whaatoanga i le mawalunga o le avanoa e mawhaiaio no pipisi i le tono o New Zealand le wha mai o le flu o manulele po o le bird flu e ui ina lai titi le avanoa e mawhaiaio no PCI se tangata i le nei wha mai ai o lea ufa ngā solo fufuanga e pui ai i le ono a whaina o a tina e iai la fumoa ai whapea maisi la fumanu o nai masina ua mawai atu nei e whaitau fia se lau. Afe, ia la whaingo moa o whaatama ia i le tono o le United States o Amerika i tau mwhainga tau tau fio fia ai le pisi atu o le whaamaile nei i isi vaenga o le nā atu nuu o se tūlanga e le mawhaio na alofia i le puinga o la fumanu. O ia tūlanga ua whaapole nai le awata mai le tono o New Zealand nei ma o whailo mai e Mary Van Antle o le maitai o Fisa Celia le puinga o inseti whaalafua i le mtanga lunga whaatoanga. Ua te leze swinga o tūla i mai i le ono o mai i lauwhanua o New Zealand o le whaamai le nei o le bird flu. O le tūlanga e pei ona mai tawina i le tonu o Amerika, te le e stete wa awhiai le whaamai i le teimi nei, mai le ngata i na awhiai le tele o whaatoanga o la fumoa, ai uha pe foi ona la vea atua i manisi o ati na e de tele o la fumanu, ai mai se o meo povi tau susu, o se teimi mua le nei wa whai nai, i le ati na e o povi tau susu i tonu o Amerika, ona o lea wha mai, mai o ilonga na wawe ai le pisi atu o le mai, i isi tu o lea tunu. I Australia, e tu sa male lua se lau fast furuafe la whai o moa, na fasi matea ma whatama i ai i a soe lua i le state o New South Wales ona ua whaina i le flu le nei o manu while lei. Ai ole vai aso na tenei e siri atu le miliona la whai o isi moa na fasi matea i le tonu o le state o Victoria ona o lea lava wha mai. Ua tu ua le ai o Nelson e se waa o lo ave se uta o le swau mani pensini mo tu motu o le Chatham Islands. O le teimi nei, ua lipotia mai ia le uti la leo le swau o lo de toi ai i hia motu o New Zealand ai e leo toi tele fo ima se pensini e tu sai o lipoti ua taunu mai. O mafuana wha le tonu le supply o ia o loi de tonu le Chatham Islands ona o tulanga wha le tonu ma le lolo wao le tau na toi fo ima iai se waa sa malanga mua Malaysia uta e masani ai o swa uma pensini mo ia tu motu
Taimi nei la o lo fufuaina le tau ana taunu watu ia le vaa e ngoa o le sea worker mo le uta o le swahau mo le penisini ua mo o mia tele e tangata ia tu motu nei le Chatham Islands. Whailo mai ai le te maita i pule nuu ia Monique Kroon e tālusia o le a le a whaina fo i le malangatu o le vaale nei i tu langa whaale tonu o lo o iai le tau i ia vaenga o New Zealand. I te tala mai whafo e tele nuu i le i tūlangi sa sae le United States ua whenga i nei ma tūlanga vevela o le ea ona o suinga o le tau. O ia tūlanga ua ilonga o na pisi ai pūlenga o ai i le vaenga o Amerika e talai ma whaola i no fuanga de tele e maua ai le ea malulu a wale pui puinga o le soi fua o le to tele o tangata e le mauani ea malulu i o lātou fale. Sa malo ia le ono to e awhaina o le vaenga o Amerika i le vevela o le ea ma le si manga e siri atu i le se lau degrees le maulunga i le sa. O le nuu po le ai o Baltimore ua whaamamalu i naise la pata inga o pito maulunga o le vevela o le ea o le ao o iai i le sa whaaso solo tu ai i le songa fua ai i le ai o New York na whaani ai le pule nuu ia Eric Adams na amata talai le sa no fuanga de tele ma wai le ea malulu ai fa pe ai fo i manisio a onga ina ia nga ai le to tele o tangata e le ai ni ea malulu i o lato a inga ta ua le li pule nuu o se tau o pito i vevela le nei wā whaina i le vaenga tele o le United States o Amerika. I le Arlington County o se vaenga o Washington ua whaamaluina ai se lapta inga o tūlanga vevela o le tau i leo sa le sa fuafua e o atu i le se lauma le 5 degrees le maulunga. Mai ua toe wha umi atuai ma le tūlanga o pūlenga i taimi o whaalawala whaafosei ma whautua i nai tangata e le aini e malulu ina ia anga ia ne ia no fuanga ua talai e mawai le ea a wā lo lato saonga le mu. I ta alonga i le tamanusanga mo le ipo le langi ta alonga ki kiti whaalawao ma loa alii i le vaenga hole nei e dei luas furu over po le T20 na whaia ina Australia le awa Afghanistan i le la ta alonga nafi mai ua le mauti noa i nei ia se awa noa o Australia le vaenga o le semifinals o le nei ta amitusanga e pe ona sila fia o le aule nei Afghanistan na whaia ina mua i fo i le Black Caps a New Zealand i le autanga o le ta amitusanga le nei se lau whaiwa ai o Afghanistan sa tuli Australia a ena pepe uma e na o le se lau luas fulfitu o lato ai na maua o leisi ta alonga i le sa na malo ai le awa initia ia Bangladesh. Ta alonga ne tipolo na malo le awa le Pulse a Wellington i le la ta alonga ma le Stars i le po le stonai o ia au ai o le nei ta alonga e fast food ono le Pulse i le fast food tolu o le Stars ea mai ua whaamautu i nei ma lona tūlanga lua i le whaangaso longa au o le taamisanga o lo whaangaso le teimi nei o le au o le tactics o lo o tūlanga mumua tolu se fulu o la tau ai i le luas fuma le malu o le Pulse ua se so atu i ai. Ea o le whainga le nal nei vaenga o telefou. Alo fa aftai le fa fonga mel tatu tino o le fa poponga mo mona tatu telefou ia mai le si fonga la mo Wellington pe ona tape nei na le fionga la wano ati lawa to mo fa poponga le tulas e iva le tau nei mali tulas se ful male lua ia me se tatu tala mai Sāmoa me lo tupu le tino tu mai de sunga ta se salam sam luas fulu minuto te nei le valu manuia o ngana fa nau nei tai ao ia nga ifo le pisi la wala to na le sa fa tulanga ina le kolosi tatu lo feo ia tu mangala lo ia o nga fa mo mole Iwe, ia tata no i fio inga ia tarsia le wa faina ia fainga malanga nisi mai la lo ma tata i nei i le vaalea na pol na paulia i la lo i Picton. I lo. Ia tasi lo na wa i fo isi va ai fio ai. Ia faina i fila wa inga o loa wai la o to lo i lo. I fo lo mai lo ave lunga mai nei. Le ma ua tala lo ye nisi o lo falong long ma tato di tio o tau nei. O la ngalo lu e lungo o vaalea.
Io e le wari e mata mai tātou paanga fo e le sunga John. E a le ropo o moe John wa mafuai ona pa uria si va ale lunga le. Ya e fa tai te le lau soro mafuta mai Picton. Ya manuia fo inga wenga le tai au. O wale o whalongonongo i nei tamai e whio i vaai. E o lol vaai lunga o le sami, o i se lau tala. E o loa le vaai le sami ta lai lai, po o ngā sami ta lai lai nai, a mataina. Na i le vaanga o komiti na lo le vaai, e tanga te vaai, tasi wale, mamala mai vaanga. A mi se ato inga o ngā sami fui le tau o le open sea ia po mo matua na o le vasalo alo to inga o ngā sami la nai ia se kia le tamana ia na lua le vaai pa o me i tanga ta fole le vaai i lunga le o le poto le foi e fa tai o le fa no tu le ini me o fa la ngai no va le ui la fa sa inga o le doi dia o mo tu le so to e feo e wa fa ina feo inga sta ia le la no fo pela o va i lo ia lo inga la to vo i a fa pe umi lo inga fe le no la i no fo i to fo i dia ia fa ia tu nei le sta se uso le mafuta mai ono vai aso le lo e umi te lo mo te ama masina ia isa eu no te alu la inga la tu le lo me tu fa malo la tu ngalo te mo tire ngo tai le ia fa ina ia le va vole le va te tenga pena a fa ina pena moto ia la no pa ulia ia la to e se mai ia la e siaki ia manuia to fa ma tiu te ne yaso to moronga lui no sai o lo mo sa o le o tata no i vanga nei tasi e o se tala fia mo la to e malanga e Australia ia tu kilani e ia fa nga malanga ia sa fa malo ia le ni usila ele la usa uni le chet star la ia na malanga fa popo e watu ia kilani ia lui i nai Sunshine Coast i tono mele a Queensland ia o le se foi malanga le la alu foi mai au kilani alu i Tasman e alu o sa e alu ngai Cairns ia o le si malanga e pe ia ngai mai kala estete e alu ngai Australia pe o le winga o le famtalanga e o le tau o le io malanga fa popole e alu e lano tau pases sa wa taser company vale le sa lo to ale o la to e me se inga foi mtanga te malanga e Australia i la to inga inu ulane tala fila na pe foringa le la mata ya o te sema le va ia to le mata i lo la mai si va le te sta fa popo ia na va ai ni usina nei ia to ma nei ya o tomo mo fa pe nei la se va vole le te sta ya du Sāmoa talo si ia ni usila to ma nei ya me le o fu e o me ni usila ta tu pe o te le lopo le mafuanga le ona le se va ale te sta ya du Sāmoa ale alu la to va o Australia ringa fu lai senema e wai o me o mai le o komiti ia feuta na inga company male malo na o tato mai tawina le te mil tong tate le pase se le niusi ale manu ia ila to ia kilani ni se o te mi pesa ule factor ale a fa ina tato isi tu niusi ia malo ia manu ia fai von ia soma o fuanga le alo tu ia le tuno e to telefone tato tuno lo mai ma fa fo mai Yoi, talo fatu le sunga laifoni, malo laifoni. Ia le sunga fia malo, ia kinasio, fasoa, malo, fasoa. Ia vape foi ia le sunga ia eiponin masua, malo eiponin. Ia o tahate ofen le tai au. O lana tauti, fa taitere lava le mafuta mai, puao le ota. Ia ma le sunga talivui, malo tali. Ia manuia ngā ruenga le tai au. Ia le sunga Ellen Solomona. Manuia ta faonga le tai au, Ellen. Ia vape foi Rachel Sifa, Rachel, se taitasi mai tato fai upu fa mole. Helena tapse, ia vape foi fatua fenga ia isila, fatalo fatu foi ia la venta maka, oi la venta. Sole le usi la venta. Leva na nimo la venta ali ia le fatua. Ia tau ia ro sau. Ia ole amile fa moana, vape foi ia Yosia, afiro. Ia ma le sunga ia oi disilia. Ia malo fa te tele lava le mafuta mai. Ia le la tatu wo se fa fianga lea. Ina ua luas fulfitu minute te ai nei le tu lai valu si fonga la moe Wellington ya taro fo sunga ante le riva. Tasi pe ma o ele
tau sala Wana o oe ilo nei pa moe moe Pele ele pa alua ina oe Eu sou ai pele la Mato e mo atu Lima pai na ngalo oe La pele a te au Tangi ai nei le patu Male ele ele Ato e tō manatu Ia so e tele O moonga o lo uanganga Ile pia patasi Pea ma oe le tau sala Uana o oe ilo nei pa moe moe Pele ele pa alua ina oe Apatanga mapana oe la upele Ai boa i koi Rai a ape ese Sili sili ai Lo nei mapapau I peo iai o elo uau o moonga o lo uanganga I le pia patasi pea ma o ele tau sala Uana o oe I lo nei pa moe moe Pele ele pa alua ina oe Painga tātou le mapai se moe Lo mapatia ki manatu ia te koe Apana pana I ta pe autangi a mai Lele o te pai a lava So te mea moe O moonga o lo uanganga I le pia patasi pea ma oe le tau sala Uana o oe ilo nei pa moe moe Ele ele pa alua ina oe O moonga o lo uanganga I le pia patasi pea ma oe le tau sala Uana o oe ilo nei pa moe moe Ele ele pa alua ina oe O moonga o lo uanganga I le pia patasi pea ma oe le tau sala Uana o oe ilo nei pa moe moe Ele ele pa alua ina oe O moonga o lo uanganga I le pia patasi pea ma oe le tau sala Uana o oe O kasamana ia li o lau iPhone 15 Pro Max. Ai le mai fo ili lau Samsung Galaxy S24 Ultra. E na o le luas furuta la top up na whaatau mai le Jerry. Lafo le matou ai ngai Sāmoa. A leo au lucky e le S24 Ultra mai le set i le Digicel. Awa una wha o ngā le click se la foila o tupe I le Digicel I Sāmoa. Ai o laki ai le sei, mawai lau iPhone 15 Pro Max. Lafo nei losa au top up, luas furuta la pe silia tu fo I mai New Zealand ma au se Italia. Pe wha o ngā le click se lafo ai sau tupe I Sāmoa, ma isi atu nu o le Pasifika. Au waso o wanoa te manu ai se iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra. E iai o nā iai ngā whaapitoa. Seki ia le Digicel. O le whaasisilanga tā ua,
E whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o so ta inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai, tele lava le mawhata mai le atino, ia leo toe luas 45 minuta na tā leo le tula iwa, ia le pokalame le atal tai au, ia malo lava le, on sai fo le nei tai au, ila tau fo i leo la sauni malanga, wai pei o le vaiaso nei le tele na, anga i fo i le kare sia me tisi, ia ila tau whai ngā malanga fo i Sāmoa wale le fono, Ia, saola. ma le konferenis. Saola. Moses i ele tau e me tākale. Manuia tā penanga ma whanutanga fo i ma konferenis e le kare sia, a pena fo i le kare sia le worship center, ngā soba fo i lato maftanga whawhiangainga e whai fo i Sāmoa. O le manuia i o Sāmoa i tari ngā mālone e kare sia. Ia. E fo i melfon tele ngā solo i se kare sia. Ia malau tā whao, ia e oa i si o tātua tunu asiasi. No whai tau se tala na tūsi e nunga lau penga le staff. Ia. I le aso tōnai. O se tangata tu se tala na alu i Sāmoa tusi mai le tala. Ia. O umi o le tala. Ia o tilo fo le o tonga menga le tu se tala o vaenga na alu ai. Ia. Ia o te le lopo e whaatupea le malanga le tangata le ana mafuina alu i Sāmoa. O kone mānei e o le tusinga le tangata o le tala. A fuala te le tangata e whai tau whai mai. O le alawa se me o i Sāmoa, o le uiloa e nisi tangata e tau nao. Ia. E fwoi me tangata le, o le marketi e le tau le sā, o tau mafa. Ia. O le whai mai alu i Sāmoa, e te nofo ai si o hou tau le pō. E na e sahuni lo le malama le tau, e ta amilo lo i pōru, po se wai i te alu te tawhao. Ia let, tu se tala no mal tu stala, o tātou Sāmoa ia, le tau te lo tātou tunu. E sa o le le ia. E sola e se me mani usi le malulu. Sāmoa tonu o le tunu e te anu e whaanu, e tau mawhan whanna wae. Malulu tau. E o fofo ila tu stala le mana i o Sāmoa. E wela talata o Sāmoa e pi e sopolo e istangata e o isi nu umamau. E o tu i Sāmoa e. Awa le tunu ua o tunu ule tātou tunu. E pau alo na o le vevela. Pe pau ana o le tūlanga e lei, o na tau mō nei tangata e asi Sāmoa o le vevela. Ia o le upuai e tūlanga i Sāmoa, ia. Sāmoa ia tau ona whaima taimi e tau te tāwhau i pe a maroro mai ngā ruenga. E mana ia tātou wā oio ia inga. O le tangata e tūlisi o no fo i utau sa mawhane fo i e. Ia pe i oi nai e whengtai wai alu fo i a lātou tupe. O le na maua i tala mai le fionga la wano ne le tai au. Tālu sia e aune i a whai nei le telo le moa, malfua moa le telo moa, ta i 4 miliona i tape me Australi. Ia. No wha mai. E mana i fwoi la wangina whainga i o inga wai e le mana o mia tātou, to e whato e se mulmuli o nanga nei wha maluru atu le tunu. Ia. O moa i ena luatu i whale moa le masi na o mea mai uni tau sangale. Ia. E o le na maua wha mai anan wha tau atua. E le mana o mia la tātou i whato e se ngā mapena. Le mana o mia tape o moa tu noua. Ia e le is whato e se ngā mulmuli e whai mai. Ia le la, ia mea puna e tau whai tete fui whaatau o moa. Tu sei le wa ina mo il tenine. Ai o ta fia lava o lau, ana ta vai tu foi le telefone. Ia o lau fa lalo mo 4 miliona o mo. Is fa mo o stadi. Ia o fitaui. Me silo nai le o a fia i moa tātou, nai fia tātou whaatau le moa ma. Ia, tau sam. Ai ma le vo tātou tatan noi le. O le tūlanga nei ai, ia le ua taulunga ta alonga o le supalakapi. Ia. Ia o le anganga ana lai maua i au kilani, maua i kato i le nei taimi. Mai se lava le ai maanosi au kilani maana. Ia le lato ta alonga ma le Chiefs. Ia. Ia o nei lai le afo lima nei le fiafi. Ia le la whainoa no le au leo Blacks, au mua le luafe lua wha. Moi. Whainoa lai loi kala estete. Tu sona lo le la whai e le wha lau iloanga o le au lea. Ia nei lo lea wale la tau numai ai elani a... Ai foi le ngole Engelani. Engelani, ja. Marta alonga Engelani ma Japani na fai Japani.
Ia matua lami te tele inge lani ia Japan. Japan. Sa. Le au le lido Eddie Jones le na ese maustari. Ia la malanga mai lola inei. Ia. Ia fe no ino mo le au mo lo Blacks. La launa ni le fia fila fo lima. Ia fa ilo el kapteni. Fa ilo fo merka teni o le au. Ia ma le fo mai mo le tato au nanga le Facebook o Sāmoa Capital Radio pe. Ia. Pe fengo fia ia o ia na fo la vatua ina ia le. Maua uma ina. Tato au na le fia. Ana ia. Ai tatere i ola i vaenga i ta longa matatu tal no tu fu. E stina na mata no le version tene. Ile swinga o le tulanga ile a onga siana fana. Ia. Fa mai o le to inga me fo le pulling o tamaiti. Ia ile se Al matu ole o. Kolisi. Ia. Ia ile se mta upu fo le mta upu le na telefoni tatu tal no ai ma. Ole fa no noanga. Ia ua fo le ua ave ale fa mua le onga le saunga le mua tamaiti ia le lau te puringi i tamaiti. Le lau te sawaina i tamaiti. Ia mafua mai le ona aiani ai inga fo le matanga luenga wa onga. Le ua mafua le vaenga le o le winga la tala fa apea. A fa apea o lo ua tali i le fo le na de fa fefe lo ua tali i o le kolisi. E le mafai ona o tu fa atasi ia inga ia to o lua i o le onga tala noa whaksanga. E le mwhai, mai wale mwhai te minei. Wa ia te mi avatua le urunga li. Ia fatua avatua le o le si urunga li. A mesa ia le onga le wa te rofo le onga le. Sa whaile mea na ia so la. Vatu fa atasi tu e lua, fa afesanga i matua, mataltala noa. Ia ona ta apelo le o fole le o e whai ma ave le upu le tamale, al te mila nei. Fa mai wale mwhai. Ia te awa ia. E fai asi si vai te ro tu la fono le. O ia inga o le to inga mata au fape. Ia o le a se fera ta mai titi le na te fa fefera sta mai. Ai fa fera ia ta mai titi le wa sa wa ina. E fa mai o fo ile ta info le e vili ai le onga ile ai ngol ta mai titi le sa wa ina le sta mai titi. E fa sa fo. Me vole lo vili o fa peo o le pule lo vili atu o lo watali i le o le mfa a pe so le vai te le to inga tu la fon fa o no le pui ngol ta mai titi le vole se voi me o tatu ye e se ale me la wa e so fa pe so le ya ma lo lo sa ina matua tata no pe fa na wo sta miti wo suya onga yo no le fenga na tonu a suya ya o ia e tate maua fo i tonu a onga ia tūlanga lua la iti. Ia. E pui al tamaititi lea e. Le sa waina i tamaiti. Le sa waina i tamaiti. I se waila. Ia wai tumulona naipu. Ia wai o ilunga komiti whaafoe ta noanga le board. I nai sa wilo le tala ia mwha malo lo tamaititi le malao. Ia onga whapena. Ai anu ne su e tamaiti e sa waina i tamaiti. E te mafu e maua i tono a inga fo ngai le. Ainga fo ile ta pe ape male pele pese tulo le fa vai o le fo ya inga sa wile tamati o le la tam fa e fo fa fita no tamati le fa bla ele amata tamati ya amata mai o no ainga ya inga amata fo mai o na sui me tamati ele fo ile onga wan me le fa tamati a pa wala no na fianga wa afie mana i fa ya onga na tonua ya o isi tamati sa wa i fa ya fa ya ya o le ila se me fa onga me fa wala foi pui tamati te o ili mol fa ya te vai la te le fa le ya fa malo ma tu sa mol tal no na tato fa na tato walu tu li mata i pela onga alo ese mai me na ya fa ile onga yele ya iphone tamati fa long long me te me le o ya onga no ma fu anga ya ma tu fa mal si out foi ave nei tamati le onga o le tiu te ana tato le ave nei tamati le onga wa so la to mo la menuia ya awa talatu tatu nen to fa manu atu tatu wala ule o to e watu ya to wala mai lana le sa mata no ya le la tatu pese le ma le sunga Richard Parker ya so asu mal meri se na ele sa o upu ya ola wele tatu wala ule jomfa me talo wala ya se fu mu ye no ro sa se do ni ka ma du no marca fo de no por esto
Se munia le lua. Malo. O e malanga I nei taimi po le te nei ya. Ya, okay, nei ka ko. Ya, malo, tai lava. Manuia mai la inga. Manguia lava whaftai wangere, Sāmoa. Ke ngakoro whapenga foi no sunga I ri whasalau nika ya fo. Ai lava, no manuia lava tai. Ya, malo. Ya, mo umaro ka longa la kovia. Uma. Masa ulia. Uma. Ya, wo pun faya karakas ko ai loa ingo wa idi fai. Ya na. Uma. Ya na uma ya. Ya wo fia foi skamo da pepe ia fai ungo ngi kausanga. Ya. Kausanga fa ko yo ole se. Ya ai fa kai mo uma le ka no ya dai me se men fa nga kupu va kam ka alo. Oi na oi. Wa sifi. La mafuang. Oma ka ko piko le la ka mai ka ko pa ia ka na ka sa poi da un piko mai. Pero me foi na lengo au disi. Ya. Se yo fa ka no le me se na ring fa inga wedding kong. Ya. Wa o le faina ia o kilangi mo wedding kong. Ai pika. Ya. Ya menanga ia whangonga kai lo se rua makamaka I da skola. O ka wamelo le fia ide. Illa faliren fayar kalong. Ila le tu. O le kai mi uma sala. Ai kasiar mena sala inga for me offside. Ai ka nga I iskai mi ide awau kilang. Ia kai me philosophy me ide o le awau kilang ide ila waranga makamaka ngawa. Wa fai ka longa pe wa kaule ma ngia ka longa. O le idea fai de lo fari sala offside, numero fiku offside. Ai offside. Ya ai pia ngo fai wa uma ka longa. Uma pa war meu que nga wa ia ni kamaki wedding kong e piki do pereki. On me ka uanga ide au le la ngan. O intermiti e mate yo tu le weekends na e piki au. Or ta ko se fulu konu. Or se fulu noa. Ia o asafo. O nga ua la vea ka ko pople or kamale unumia. O le popua nga e fai ara u kala or kingo or kamikikire ese mo popua isi au. Ahora es caminando o makia pikiro periki. Ya ai o no wa mangu asiuso. Ya tar sia ya. Ya ai ora foi se mai le pepe stemmer ni ya so. Ya ni va ya. Ya kalia fo ide. E nga ke no sia fia fo ya me fa ide ni ngama. Malo. Ya, te tene lava leilo. Ora pa so a kurkalo mai da skonga. Tai. Ya. Ma foi va o ni me ia e koe. Mga imor ka sang fo pe dia ko so foi de la. Ya, sa. Yoi. Ya, wa de nek. Ni ne sa leilo. Se yo mo ka me kida o ra kare. Ya. Ya, so koe. E te lo o ele vanga le piki e lo matsila. Ya. Ele fa pela o te fatua ta alonga le fa un vaso. Ya. O la una mai tau ta alonga te mini. A vai ne te to fitu. Ya. O le polonga yo tama mateni o le fitu ona o fa o le tula fono le fa foi le fari. Ya. E le fa ili te miuma. Advantage te miuma. O le se te mi ma na ye mata ta alonga. Ana le polonga yo na tama na kapi el fitu. Mo. A vai fa la sulima. Sa o le le ya sa sa unanga. El tau sanga Antonio ta vai sol wa halo matu ta lo matu al poloka o le idi so o fa le fali ya ai no wal men ai de fe le fali ya o tu la fono lo mai tu la fono ya ai sa le le e ta tauna i se me fo le fa a woni poloka al talo ya fa all talo all advantage ya o fa o mia fa te ngol ta lo le woni 5 minuti a le la o la forma lai ya ala uto i dia to e mai il melena sala i lu mo fulu mai il fa pu fo ngale na luangi
pe alua tu le rak mua rak lo na lua uma advantage awale fa awa umia male pe yo talo Malisi nga foi le tate mai tawai tamata alo le taimi le ia e pe fora talo le vason tene ila o vai sole o le tele o tamata alo e te fa longa tu ai offside vala lo fali apea le lo polisi va nga le fa mo lo fali ta o tu ia wai le lo fali ia le talo a to mo ia va foi le Vapia, no wingo le famo mo lo fali se wali ia le walu wala au. Te tong fai mai. Oh, te le no, ya le ono le wa sa ni le filo inga po na wi stat wala. Le walu tatu wala au se mai al tatu tanwanga le male tai malanga le au le Auckland Blues. Ja, ona toi fa tatu. Toi fa ulu tatu va sili ia tatu tal noi pe atia leiva. Ja le uto 10 minuti an tale o le tula iva. Sāmoa Ilesa ilinga o se manuia o ainga O le soifuanga e whainga tā mapolonga Sua susumale meli e le whainga o fie e whainga tā Sua susumale meli e le whainga o fie e whainga tā Whaama vai atui loi mata Le whainga malanga I lunga o le ea O se pusa koko Sāmoa O se whangu se ma se taguanga Talo whai E le whaingo whiena wā Ai ona sai pe ai tau tai lava le atua Ai ona sai pe ai tau tai lava le atua Sa ili malo e le whaavai vai Le sini le na E le solo muli pe fo I fua Le tau mawhainga Malulu o le tau pe opa fo I leve vela Mama whangaluenga ai mama lava I le alofa Mama whangaluenga ai mama lava I le alofa Lo ua tunu upele saula ia O oe o le Toi fa wa tu tatou fa fianga na ma le sunga Richard Parker ya talwai ona le wa mo tatou so inga ma le fianga la tele tala ilene ya o le fa tono tatou company telefoni o le titi sal fa talo fa tu mo nga fa lo le ta ya o le fianga pepe ya sai fedo eto foi le lua sa se lua ya me se foi fa talo fa tu I pa angal tatou pokala me tono le laumua tono na fo wo sunga dwengo ne yaso Ya faftai fo yeli le tau tapo inga le ta longa na mavai atu nei le weekend e na langona tino le tau lango fo isi matou au ia ma lo faftai ia tatu tau fai fatalo fa le tai ia tu mai la ia lo au tu atu lo lima talo lo lima ma ta fatalo fa ia le wa e o manu ia fo ia ta longa sa ia fo ia le ia sunga sampini fa ingon vai aso ia o tau ia lo tau tinga le o pepe ne tau sanga to
te fea lua I ma fea vea I le fua le blues. Ia le lau tini lau ia lau le fa moi. Ia umanuia ia lau au na tapo ia. Wa ele manatu o ele stanga tai numero tasi le lango le Glen Blues. Ia ai fa afta yo le ua mai afo ta longa. Ia o le ua tau lau le fa moi. Iyo, whaftai. Nei o rea nganga i nei tai au moli atu whaftai a uru matu fui. Ele ia se no masaro salo I pito I te lele la lango na avile au le chiefs a whaftai. Whaftai la uru te salo. Whaftai e le tali mai le vi I a uru te salo ia o leo manuia se a matou au. Ia la fusi rua tangai. Ia o tape nanga na matou au na whatatali a po tou au po le chiefs e o mai. Ia o tal tono tu langa na yo ia va aftai fo nei vai te mi sei au mo ro su tasi tau sanga matou te dei pa I yo na fo to si le fi se matou pito no po. Ia au mai tasi le pori sei matou ta fa tasi se tau sanga fo ito yo atu inai tono to lo mo. Ma na ia te ia sa o le sa no ngale pepe. Wa umi tele ia le to yo ia le au kilani le tulanga le champini ia fa aftai o le ua tini la fa moi luas fu tas tau sanga o se taimi umi ia aftai o le ua manuia ia mai atu foi ua ma ua tau ia foi lo tau tinga I lo walu le malu lu e si la fu ai lunga le grandstand ia ma ua I lo mai le tatu atu o le fa tali o kasi to atero le tatu o mai mo ma le tatu o fa fonga mai le vala au mai nisi au le video le o pepe o ma foi le o vianga le pepe wa le wa vili mai tangata meli mai tangata le sto na fa mai o le taimi mua le nei la uma le talonga ma tau te o vai atu ntusto singa le o pepe o vai atu o le o pepe o tangata o le vana o le soifuanga pato aminoi ya le o pepe pe a o ina ua te ale afal talonga ia le ala na sa wala utala na fai na no vai atu au luas fulfitu tolu o vai atu loa tato vai to titi nei to vai atu tu e matua I mata utia tu langa na ile le fato mobi o talonga sa o le ai o le to le foi al auta le chief se la ngata na mai Hamilton ande fato au loi o au kilani le isi o au kilani le isi no o pito I telefoni ta pua yo ale chief o va ya no pele le ma fo le ta e no foi tono au kilani ale o ta pua isi ya ai e peia no fanya tu foi le isi au post na faila sorugo le e sito ina mangele na tele na mafelo ina le matu town center o no foi ya no fesili ato alto ina ala le sa fuata longa le fai un vai aso mai le pepe e talo le afa to fai e passi la ta poi mai Hamilton o te dei dola tena tala norto in ma to in na faila na miti e ta ai pula afa o to yo passi vang ale na sa e ta ai pula afa o so le wanu so le tour o Eden Park ia malo man ia tele ia ona ua malo siane au kilani le taminsanga ile sunga champini ile ai ma se vaenga fo ile na fale tonu ai la to le na pui ia mai se fo ilo so inga ia o matua le nga fatia le wa ole tu langa sawa manu malo au kilani ona malo si la to le na iluma io man tu fo iso se au ai le lo lange malo si le na iluma ole au champini fo na ia le tato mai taua ia fava ya so le ana ese tu la ime le au kilani ia ile superakapi le na I uaina ia wa tu fo ia le tris mala to fo fa mo lunga le malo so la to le nei luma ia ese la le mele na fa tino au kilani ai mai aniso so yo chiefs le mato tano anga le stadium ia ma se wa uman malo sur mato au se le au le al hurricane si la lo le la wo mai wo mo tali ase malo su ta alo el fai ya fa malulu tu foi so na fai si au to no la mu ya wana uto mai te me la veverto au ya ai ya o pa wa o ta va tai wa le foi ta penanga wa sa le so no na fapea ayo la ta fai le chiefs foi le e fafta wi lumata longa ya na wa ya
tele mea o le mau le Chiefs o se polo. Ia aua o martalonga na o defend. Ia na hoto vai a umanta mo e atun mato forwards mar polo e tu ia tu ia vai me watu i foi mal mato back se tu ia i ruma i ave i tu al polo. Ia e po tato va ai ele mo lunga for tu langa no le ta alo a Clark. Ia wa o le ki wingi le e sau tu tonu al watu mai al polo tonu na. Ia o le ala te o langa le ufai atu tato li poti mel pone. Na o marta longa la sto nai ia mato I for falim se fa na fal mato lotu ta si ai le manuia ta longa wan fal la to su enga la nga sa na fipta ya ia na o maloa ia su enga malotu ia pu e mala vale le sa lo ni mel pone o na ia foi nei fu panga le al compagnie o lo fati noto o tele o ia ila na o fa longo le o na ta o fai se fu panga vo le e fa sa vali atu le tu sai e watu al pasi au ki lani o so tu nai Hamilton al watu e nai I lau moe Wellington tau sanga tu la ya ulu matu koe ia va ai foni lua fua famul mole tu roi for moto wei te lu fatatali mail mato solo nai watu famul mole ia wala te pole le pepe ftau ia ma le moto wei fo le o te tala tu automato ia se inta Ela tu tata ia mato solo atua misir city o sa ia ai malo malang manuia fa tai ore foi falang longo atu na wa tau no email pone ia o te loa o e foi le stanga tai numero tasi le au le New South Wales Blue ia pe fo dinga la ona fita wi le la finga mana o le la o ma champagne atu le si blue si au kilani ana foi la tra tai o le si ta longa le si foi au la nu mona ia le foi la ta ile asoludo le vaso nei ia tawa no na finga I mga luenga ia o mana foi nai vai va pena ia a foi la na o lo te fai atu tina si o fa na wol fo no lo te sa wai a fa mai vai o le kilo le ia ngai fer ka no nga ni sa ko do I men pong a de fa mai o fo o ia ke ko malo ia ona tanto I milo fianga pepe tati to tal no na stofia mai se vai nga ta u foi le wal fo fa fo nga tatu o tinu ni ya so tatu tatu completed phone me ai au le la watu la to fa manu ina tatu se ia molia tolo fa anga la tapai o malava le tatu hurricane si tono lo mua ia me sidio le wa uma fo nei sisen ia au foi to tpa pena se mato au mato atu na au mai pe tatu pa u o le ver champino le mato o me la atu le aro lo fa mai se mato au ai o tulanga tatu se vai asonte nei ia tatu telefoni lua ia lua tatu entry si Sāmoa famaniena o le entry mo mua top up sa fatau I New Zealand na po le numero fitu lua fatasi lua iva fitu lua fatasi lua iva al numero New Zealand na la for top up o le o lua o fa fitu o fa fitu iva manu malo le Samsung Galaxy S24 Ultra o le se tatu entry o le tangata sa la fola na top up o na la fola tupe fa ngai le click X ngai le numero fitu valu tasi iva fitu fa ia o swafa le lo le star data entry lea o naida puasina Crichton ia ma o ia na man malo le tato iPhone 15 Pro Max ia to e mantual le si tato sei fai le verso nei ta wona lo suta la ta pa pe fa ta ma la fola vai oi e pe fa nga click X la fo seleni ia mo so wa no ia fa ta tele di mai ava mo mato wa no ia alo fa tu ia tu fu io e fa ia tu ia ta mai ia totalo tali mette malo e poi talo de salia manu ia tele la foi le ngai fe mga luenga ina ai Australia le pepe manu ia foi tali mai fa nga malanga ia tato felo le stofi ia lo fatu ia fa sta so fu es me fa fonga e tato tala mai Sāmoa Soifua manuia le paia o lo tātua tana o le nei foi amtanga o le vai aso fou. Ai usi baia le whaafonga nisi o mea lo te tupu I lo tātua tana o I Sāmoa. Ua toi tali me fo le malo au se tali e se tasi o tāno sanga e tawala atu le matanga ruenga o leo. E wha o popo I pe lava le malu pui o le fontanga te itai o malo le tau pulenga.
le e usui mai do tātou tanu ia o ki topa. E whāni wa awhi fōla eiti nā aloa ia le te tala ina molo na whaonga ina, e le mtanga ruenga o leo leo i le whai unga le vaiason tēnei. O le taua whai o lea mea alofa e tusa ma le se lau no se furuafe tā la tupe au se tā lia. Na whai not komisina o mtanga ruenga o leo leo, awa pa aulongo i tino Filipo. O le tālu sanga le nei, e le i leva lava o na tui nātu, au lea ua tauno mai. Na whādia le komisina o le malo au se tā lia i Sāmoa nei. O vaenga lava tau le pui puinga e whaatawai na tele le malo au se tā lia, mai e whaatele tele vave lava ielo na whaatiduina, o so se vaenga ina ia mawhai o na vave taunu mai i le atunu. O se tasile nei o mea lofa ma fisoa swani o Australia, o whaalia e pēr le tū vāvāla lata o le fiso ta inga whaapaanga, a malo e lua. E to aiva sui o le komite whaapare mene le o le ao lātou tāngo fia, le iloiloina o whaila ia na whaatonu nei le a fionga le whongwhitalai o le moto le pāre mene, le fionga papali ili o ta euma se pau, le fionga le whaipule a sa whata numero mua, le ana Ronnie Posini, ina ia tui nātu mau e whaamau ne iana tua inga, e whaasanga le fionga le ministaia la auli le o te polante e Valfosi Schmidt, e whapea o lo lafi mai tua whaasara launga leitio mai whafo, e whaaleanga i nai le tamari anga o fionga i whaamasino, ma le matanga ruenga o leo leo. O le aso lua se furma le wha o whaatulanga e whaangata ai ngā ruenga lea komiti tō fia, e matoe au mai e salato reporti i luma o le pāle mene. O sui o lea komiti tō iwa, o lo teitei whono i lea fionga le sui whongwhitalai, lea fionga aua pa awalo i te fua mulipola. Sui teitei whono lea fionga la wofo fontoe pia la wofo. Ma sui o le komiti, e a sewa muli fasitoma, tuu ana si i leota, ni wawa eti malolo, ale vena ale, lautafi se lafi Purcell, ai ono tile ngafa, malai sa moe wha awose polona. O le fato ala wina il wha amasinonga le wha ai unga, o se mata opuna tula mai e se wha lawe lawe le fiu anga fo ngā poi sa vai, i le tusanga rua wherua se fulma le lua. Ma usolo atoa nei le whalpui pui le tamai limas furuono tausanga le matua le soifua. Ina ua wha amao niala na sotu tu la fono, o le wha o leo le maliwi se ta mama sona atali, na ia wha o ngai nai se la au malosi. O le mata opu tau whasua tangata mua mure nei tal whaso le pito o wha amasinonga i le atunu, na wha tautai ai lava i le whale wha amasino i sa wa ilo na ilo i longa. Wa whaamau nia umamori ang o le tamaya a wia Ferretti moi fiti, e le whasio tangata whaamoe moina, o mio se la au malosi, ma le whaapaina leo le la au malosi. O le mata aupu neintu lai mai se inga le vao tua oi, ma o la ua wa maali liu ma le ua a fia, e mai lava le a fio anga o fonga poa. O le awa iato le fionga le teitai o le tunuu, le fionga fia mena o mi mata afa, i le whaata awaina se tasi o aso wha apitoa o le lalulangi, o lo tai mua il whaalapo pitonga o tangata mai ini tia o lo i le tunuu. E awala lea i le whaata awaina o se tasi o itu ai ngā whaamaro se tino wa ta ua le yoga, whai loe le fionga le tamai tai pāre mia. O se itu ai ngā whaamaro se tino e le ngate viso swani lo tātou soi fua malo loina, mai le tele o whaama i le pipisi, ai sililo na fisoaswa ni tele tūlanga ia fianga tau le mawhau. E le mai ai o lea wha moe le wha i unga le vaiaso, na mamoli ai le wha aptai tele le fionga le tamai tai pālemia, e le sosa iete tangata initia i Sāmoa, i lo lato wha ata wei no le itu ai ngā wha amalo stino, e matuamana o mia tele o tātou tangata, e fesoswani ai mai le tele o whaafita au lea a fiai de mawhau, e mai se foi, o le whatu maui nai pe o le soifua malolo ina. Wa whamalosi le fionga le taitai o lea tunu i lea whaalapo pitonga, ina ia una ia le itu ai ngā whaamalosi tino, ia so o ai do tātou a tunu. O tala ia mai Sāmoa mo le amtango nei vaiaso, whasoifoia.
Ta alofa lava i le nei vaenga o telefou, mai le si fonga o le lau mua. O le talo mua, o le fono o le kapeneta i Wellington i le so, o lo wha moe e whai eise whai unga mautu o le whai ngā malo so whatasi, i le wha apopo ina leo tupe wha alu, mo le wha la tonga o le whamak, e pūlea le wha tawina mai o fuala au mawaila au e mana umia, mo le tonga fitinga o ngase i le tonu o New Zealand. O le tele o whai tionga e whaasanga i le whainga malo, o na o le leai o se fuafuanga, i lana tala au tu o le tupe, e whaatino ina ai folofolanga sa whai e le teimi o whaatosina o le palota, mo le whaatupe ina o ni fuala au, mani vaila au, e tonga fitia ai le mai o le kānesa, o mafua ai o na tau mawhai le whainga malo, e vave, o na whai e se tonu o le nei ma tā upu. O se lipoti le wale se whaasara laua New Zealand na tā awai, e tele ia ni fuafuanga ua ilunga nei o le kapeneta, e au fia ai ma le tau, mai o se teimi e le o mamao, o le a le tau ona tuina mai ai se whaaringa alo ia mai le malo, e tusa o se whaai unga mautu o le a tau nuu i ai. O se tasi o ia fuafuanga, e mautinoa, e whaitau fia se lau miliona tā la, o le a tuina atuai i le whamak, mo le whaatino ina o na ngā ruenga, i le whaatauina mai leo vaila au mo tōng whitinga o ngase e au fia ai ma le kānesa. O se lipoti fōia le newspaper o le Post i le asforei le taruai, nā tāuai, ai titi mai e tusa ma le ono se lau miliona tā la i le tonu o tausanga e whā o lumanai nei, le au whainga o le seleni o lo o whautua ina le kāpeneta ina whaia i aisa na whaai unga i le so. E pei una silo fia o le taimi o whaatosina o le palota i le tausanga o mawai, sa fola ai e le partia le National, a whai e tula i mai le te inga o le malo, o le ala tau whaatupe ina i le tau ni waila au mani tonga fitinga, se furu ma le tolu le au whai, mo le ngase whainga tā o le kānesa. Pei tai, ina ua fola sia le tala utu o le tupe le masino me, na iloha ai, e le ai se vai ngā tupe whaapitoa nā ia ai e le malo mo le whaatino ina o ia folanga. Ua whailo mai e le taitai o le pāti a le Act, le li whaipule ia David Sāmoa, e le ilawa ia le a whainga o te ngata whainga luenga le malo i le tauona vaea ma wha malo lo mai ia la tō ngā luenga. O le teimi nei, ua sidi atu i le ono afe la o whainga o te ngata whainga luenga ua vaea ma ua wha malo lo mai ngā luenga sa ngā lue ai e tusa ai o wha maunga mai le wales whaasara laua New Zealand, Radio New Zealand. Ai e iai nisi mta ngā luenga e le i mautu i le teimi nei a lātou fuafuanga mo le whaasau ina o tupe alu e pei o na whaatonu ina ai e le minsta o te ngata whainga luenga le malo o ia fo ile o le minsta o tupe i a Nicola Welles. O le vai asa na tenei le sa whaani ai e le te maita i minsta i a Nicola Welles, o le a whai o ngā luenga e vai ea ma wha malo lo ai te ngata sa ngā lue ai le tonu o mta ngā luenga le malo e tu sa mo le tonu afe iwa se lau le a whai e manatu le te maita i minsta o whainu mela a le au whaasara lau o lo o au fi ai ma ngā luenga ia e mauti noa lava i le toe wha ua wina i tu langa masani i le toe whetu una inga, ma le toe wha tu langa ina o mata ngā ruenga te itasi. Pei taila na wha alia le te itai o le Act i a David Sāmoa o whainu mela umane i lua e pei ona wha ilo mai wha lau i tele e le lava. O lona winga o lo mana o pea Sāmoa ina ia sanga vaea, ma sanga tuturi pēr nisi tangata whainga luenga le malo mai e lātou ngā luenga o loo iai. Sa wha mawhaina e Sāmoa, e le fia o ia i le tele o tupe alua le malo mō ngā luenga nei i mata ngā luenga ese. Na ia ta au foi, ana wha pēr na o le Act le tūla i mai le teita inga o le whainga malo, e tele i tupe ale au whai la fonga e mauti noa o le a wha sauina e a awhiai le matua wha i titia lea o te ngata e whai ngā ruenga i le malo. E pe anu si la fia o si moa ma le partia le Act sa wha tō sina malo si ina ia wha i titia le a whai o whai ngā ruenga le malo ni sina i le tusa lea o le se furu ma le lima afe. Ai taluona tula i mai le nei fuafuanga i le wha i titia o whai ngā ruenga le malo
e to tele I a tangata whai ngā luenga ua vaea ua whapea na se e tuai e sa ili ngā luenga I tu tonu o au se tādia. O le awhiawhi o la san nafi, na toe tu taula ai le wāfui Picton I le waa o le aratere I na ua manuia taungu whai ngai toso ese mai I le vaenga le na tu ia ai le polis for le ua mawai. O le sua tu I o le tai I le polis to nai, sa whai ei ngā luenga I le toso ese ina mai o le nei waa na ngā lue whaatasi ai le kompania le Kiwi Rail ma waa toso waa o le pulenga o le taulanga I Marlborough. Ai mai se o le ofisa le sio manga mai si au nanga fesoa soani. Whaelo mai le pule sili o le Kiwi Rail o Peter Reedy na lau ese nisi o uta mai le tono le maa ina ia fesoa soani e wha mai ma wha ea I runga le tau mua ina ia whaingo fia o na toso ese mai ma le papa na oso ai I lunga. Whaalia o se whaale tonu I le whae udi o le waa o loo masalomia na mafua I lea whaale velave a au iai sana whainga malanga I le waa Picton ma Wellingtone. E le aise tasi nā whai nai o tangata e toa whaas fulfitu sa iai le tonu o le waa I le taimi na tupu ai le whaala velave e au fi ai ia ave loli e toa malu ma le au waa e toa tolu sifuru mo le iwa o na o se malanga le nei e na auta sa ave ai e le I ave nai ni pase se pei ona ma sani ai. Whaalia mai e le pule nuu o Marlborough ia na Dean Taylor le anganga whaaftitele ia I lato umana visoa soani I le nei whaalawe lave ai mai se le pulenga o le taulanga o Marlborough mo le whaonga ina o na waata so waa le maunga tea ma le mono wai. O le tulai mai le nei whaalawe lave o whailo mai ai le pāle mia ia Christopher Luxon o lo iai le nganga o le maa lo ina ia maua nisi wa afau mo fe malanga inga I le vai nuu le nei o le Cook Strait. Ua amata nei o na whaanga solo ia se sue ngalo ia I le mafu anga le nei whaalawelawe na awhia I le waa o le aratere. O le 5% o ta maiti Pasifika umai le tono New Zealand e maua I le maiputa ma le tino mamafa po le ngase vo neta ua le obesity. O se tustusinga I le newspaper whaafo mai New Zealand, le New Zealand Medical Journal, ua whaali ai o le nei whainu mela na maua mai ni suenga te tele sa whaiala ta mai nei I tūlanga whaale wao maa lo ma tūlanga whaalo to I whale. Whaali ai el te mai tai a Vilia Men sa whaama popoina le nei tustusinga whapea na manino mai suenga nei le matua maulunga o la whainga o ta maiti Pasifika e a whaina I le maiputa ma le tino la popoa pe a whaatusa I ta maiti o isi lanu mga ngana I le tonu o New Zealand. Na ia ta ua o le 5% o ta maiti Pasifika ua mauti noa la a fiai I le nei whaale tonu pe tusa lea o la whainga e fitu se furuafe o ta maiti. A whaatusa maisi ta maiti o na tūlai mai lea o ta maiti Pasifika e lua tesi ma le ono I taimi e maurunga I le fua o la toa a fia I le obesity mai o se tūta ua lea wailoa ai le tusa o a wanoa mo tonga fitinga ma le tausinga le leo le soi fua maloloina. Wha mawhaina mai fo I a Vilia Man o le manatua le to tele o mātua o le taunga o fia o me aia ta ua o junk food o le mafua anga au tūlava lea o le a fia o ta maiti I le maile nei o le tino puputa po o le obesity. Sa ia ta wai e mutua mo mia lama o na fufuaina le leini pol kalame talo whengai mo te ngata atu motu. Ina ia whaale le iaile nei whaale tonu e pe o nā whaina I se vaenga tele o alo ma whanau Pasifika I New Zealand. Ua tu ina mai se la pata inga le matanga luenga o whaatoanga I le mawalunga o le awanoa e mawhaiaio no pipisi I le tono New Zealand le whaamai o le flu o manulele po o le bird flu. E ui ina le titi le awanoa e mawhaiaio no PCI se tangata I le nei whaamai ai o lea o whaanga solo fuafuanga e pui ai I le ono a whaina o a tina e iai la fumoa ai whapea maisi la fumanu. O nai masina ua mawai atu nei e whaitau fia se lau. Afe, ia la whaingo moa o whaatama ia I le tono le United States o Amerika I tau mwhainga tau tau fiu fia I le pisi atu o le whaamaile nei
I isi vaenga o le nā tunu o se tūlanga e le mawhai o na alofia I le pui ngā o la fumanu. O ia tūlanga o wha apole nai le awata o mai le tono New Zealand nei, ma o whaelo mai e Mary Van Antle o le tamaitai o Fisa Sili o le pui ngā o inseti wha la fua I le mtanga lunga wha atoanga. Ua te le se swinga o tūla I mai I le ono o mai I lau whanua o New Zealand o le wha mai le nei o le bird flu. O le tūlanga e pei ona mai tawina I le tonu o Amerika, te le e stete wa awhiai I le wha mai I le teimi nei, mai le ngata I na awhiai le tele o wha atoanga o la fumoa, ai uha be foi ona la vea atua I manisi o ati na I le tele o la fumanu, ai mai se o meo povi tau susu, o se teimi mua le nei wa whai nai, I le ati na o povi tau susu I le tonu o Amerika, ona o le wha mai, mai o ilonga o na wawea I le pisi atu o le mai, I isi tu o le atunu. I Australia, e tu sa male lua se lau fast furuafe la whai o moa, na whasi matea ma whatama I ai I a soe lua I le state o New South Wales, ona ua whai nei le flu le nei o manu while lei. Ai ole vai asa na tenei, e siri atu le miliona la whai o isi moa na whasi matea I le tonu o le state o Victoria, ona o lea lava wha mai. Ua tuua le Ayo Nelson e se waa o lo ave se uta o le swau mani pensini mo atu motu o le Chatham Islands. O le teimi nei, ua lipotia mai ia le uti la leo le swau o lo de toi ai I hia motu o New Zealand ai e leo toi tele fo ima se pensini e tu sai o lipoti ua taunu mai. O mafuana wha le tonu le supply o ia o loi de tonu le Chatham Islands ona o tūlanga wha le tonu mo le lou wao le tau, na toi fo ima iai se waa sa malanga mua ma le isi uta, e maasani ai o swa uma pensini mo ia tu motu. Teimi nei la o lo fufuaina le tau na taunu watu ia le waa e ngā o le sea worker, mo le uta o le swa uma le pensini, ua mo o mia tele tangata ia tu motu nei le Chatham Islands. Whailo mai iai le te maita I pule nuu ia Monique Kroon, e tālusia o le a le a whaina fo I le malangatu o le waale nei I tūlanga whaale tonu o lo o iai le tau I ia vaenga o New Zealand. I te tala mai whafo e tele nuu I le tūlanga I sa sae le United States ua whenga I nei ma tūlanga vevela o le ea ona o suinga o le tau. O ia tūlanga o ilonga o na pisi ai pūlenga o ai I le vaenga o Amerika e talai ma whaola I ano fuanga de tele e mawai le e malulu a wale pui ngā le soi fua le to tele o tangata e le mawani e malulu I o la tau fale. Sa malo ia le ono to e awhaina o le vaenga o Amerika I le vevela o le ea ma le si manga e siri atu I le se lau degrees le mawalunga I le sa. O le nuu po le ai o Baltimore ua whaamamalu I naise la pata inga o bito mawalunga o le vevela o le ea o le ao o iai I le sa whaaso solo tuai I le asonga fua ai I le ai o New York na whaali ai le pule nuu ia Eric Adams na amata talai I le sa no fuanga de tele ma wai le ea malulu ai whapea I fo I manisi o a onga ina ia ngā iai le to tele o tangata e le aini ea malulu I o lātou a inga. Ta ua le li pule nuu o se tau o pito I vevela le nei wā whainai le vaenga tele o le United States o Amerika. I le Arlington County o se vaenga o Washington ua whaamaluina ai se la pata inga o tūlanga vevela o le tau I le sa le sa fuafua e o atu I le se lauma le 5 degrees le maulunga. Mai ua toe wha umi atuai ma le tūlanga o pūlenga I taimi o whaalawala whaafosei ma whautua ina i tangata le aini e malulu ina ia anga ia ne ia no whanga ua talai e mawai le ea a wā lo lātou saonga le mū. I ta alonga, I le tamanusanga mo le ipu le lo langi ta alonga ki kiti whaalawao mā loa alii, I le vaenga hole nei e dei luas furu over po le T20, na whaia ina Australia le awa Afghanistan I le la ta alonga nafi, mai ua le mauti noa I nei, ia se awa noa o Australia le vaenga o le semifinals o le nei ta amitusanga. E pei ona sila fia o le aule nei Afghanistan
na whaia ina mua i fo i le Black Caps a New Zealand i le autanga o le taamisanga o le nei. Se lau whaiwa ai o Afghanistan sa tuli a Australia a ena pepe uma e na o le se lau luas fulfitu o lato ai na maua. O leisi ta alonga i le sa na malo ai le au initia i a Bangladesh. Ta alonga ne tipolo na manu malo le au le Pulse a Wellington i le lata alonga ma le Stars i le po le astonai o ia au aio le nei ta alonga e fast food wono le Pulse i le fast food tolu o le Stars e mai ua wha amautu i nai nei ma lona tūlanga lua i le whaangaso longa au o le ta amisanga o lo whaangaso lo le teimi nei o le au o le tactics o lo tūlanga mumua tonu se fulu o la tau ai i le luas fumala malu o le Pulse ua se soa atu i ai. Ea o le whaingola nāla nei vaenga o telefou.
Le fa fianga ma si o fonga mani lo fe pese le tia maa ia ma le pese a we le tufa po fe o yai. Ia ta fiu fo i tau va ai oe. Ai no pole winga pese a we le tufa po fe ia o e yai. O ne yai fiu e tau va va. E va to lo loto ma fo fonga fo pese. Sa so. Ja lai lo fo pese o le tofio tangata pe o se tufa vo. Ia. O lo tofila, tu sa tufa ma. Tufa vo le. Ia fa na o tu tufa ia o ele se mela to fa mamulu o vo o tufa o sa. Ia le na. O la tana tu si o la watarna. Ia fa pe fo o misi ale tufa. Ia onu sai. Ia. Na sai la tu ele tufa lo no winga o lo ato finga ia o le tausi o lo ainga ma tau tua nei o matua. Ia o na au na tele vaenga na tufa. E wai al tufa e laki. Ia fo tufa e laki. E si vaenga le fie ma tua. E to tele ia nei tato tina fo ia lai parental leave le ave la to leave le pe o la o lo ta wala ainga. Ia. Ale fate ia la to le watu le tusi le Inland Revenue. Ia. Ta o tu yo lo no fo ita la fula to ile mtanga lwenga ile au nanga le ala fonga ofisa la fonga ni sila. E nei se utina ia o le isi lu afe to se la le tusi na vatu o le ita la fu ia. Ia. Ile ofisa la fonga o le isi tina e afe valu se la o le isi tina lu afe. Tu so le te il vanga le pe fa fiana no fo ita la o le isi to lu afe to se la. O le stina le felan mon mau. O ia le ave ona livi ona ua whanau pepe. Tulo. Taile o lo ta ua. O la nanga luenga le nanga luenga walu tau sanga. Ale te ile ruato le tusi. A ia ini se o tatou a inga o ruato e tusi wha apea. Ma ne so ta i pele o fisa o la fonga pe o se mese ua sasi le ua nanga. E ua le tō ngia fua. Le winga lau tala. Wha mao nia mua. Mai le wha maa na manga me le ofisa wha to atongi. E wana na mai atongi no. Fisiri momo. Le lai feo lolo nai tina iu tu whai tau tu tala ne tai au le sau. Wa isi me fui o kometi na whai. Sa. E wha o wha o ngā ele le software po le wamnanga wha computer. E o kometi ana wha tele mwai mto ese le wamnanga le te ia le sauro o i ta alafu tangata. Ia a to e faiela tanonga lo pe umpa pe ia fa malua to se ia le masini na vatua le e si le tu na nai lo le fa pe mai ia o le to e tongi mai le tupe ia lo sa le tupe la account a le we fa nga ina e uma e vale lo to lo va so to sa fa mo le to fa tu e la ta ia foi la fa tu nga me fa pe a mai se tupe male ai auti fesili pe po le atonu tupe le ne te o mau se si ia ai mo te tongi fo sa ana ia me vai fa pena la son fu le verso fo le mai lo ia le tupe fo le tongi la o fa sa fanga ki wi seiva ia no mo le fa manu yanga mal malo le mo te lima se lau ia lima se lau mo tu sa le ia ia nga va ala ile se lau ile afe a lua se fulu fitu ta la Luas lua ia sa le le ia te sang fa tupe afa pe e tele anga va ai ai e mane lo tana noa ile au nanga na fa ia lau kiwi sei ia e fa o popo i lunga se tupe ia anga va ai au afa pe lua tala na wale a toa i lau sa fanga i le tau sanga e vai lau misi lua tala na lau lima se lau lua tastala o le tupe tau na anga va ai e tau na i to ngia kiwi sei e afe ma le fa lua tala afe fa lua ma le valu ono sene. Ai tangola tu ta ilufu tasita la i vai aso uma. Ia e ova ma le afe pe afe fa lima afe fa valu. Ia na la wanga vai oi le lima se la urua tasita la fa su to sene al malo. Tau sang ana ia. Ia so le o fa longo le talana o mai le o le hamana o le sui ta ia le sui le lilo David Sāmoa ele i ta ia lava tangata tau na va e ali. Na wo o tu le ono afe mo tupu ale fa mai le tangata le o David Sāmoa e mana o ia to e va e nisi tangata se to tele se va e mta tia e to inga fa mai tangata na fa pe o le na o le act le te ia le malo e o le matua tele o le tangata la va e le winga le tana pe fia ni tangata sa pa lo tel fa nga malo le wa fa ina la to nga
E wa le si tūle tuli tangata o folfolanga a vang fa fai nei fa taule. E fuala au e tong fiti ai le si to inga kane sana. Le wole mun ta ila to folfolanga. Foringa maina le tuli a tangata tonuana na pa lota I. Ia poli national ia na folfolanga pea. E pa lota I. Ona o le lato mana onga ia fa tupe le malo fuala au ia e ala mai fa mek. Ale ua. Ia le fiu e tuli le sa gwin paketi nei le se me o sa wai. Ale fiu fo itu lau tu stare tuli lato le fa fasili fa ile mta upuna ele o longa se tali. Ale o te fa longo tu nei le telefona wano. E una to e liu lau vai nga e tau ma fai e fa tupe na ia fa tau nu e lato folfolanga na fai le wole tau. Ia. Ia wa ole o to ma fo ile stol sa sang. Ah. E lo to. Le la to le tau sang al pa inga a te ni oktopa. E se vai lai. Ia le to e amale to e tolu to e famasi na ia. To lo tau sanga e me va ver tau sanga ni. Tau sang. Ah. E sa ua fo le lua. A fa ina nei tangata ia fa inga luenga le malo to tele ia nga luenga ua le to e mau. Na. E nei talo ta longa tate fia tal no tu ai ona. Ai I o tu lai talo ta longa pe o mas tato pesi. O lungo le o nanga le Radio New Zealand o lo miel tala le ai le metawina le te le o tangata su nga luenga I New Zealand. Oh. Ia talu e le vai e tangata. Ia sa. A ngā luenga la ia tau whātoanga, pe o le mo mi tangata Pasifika I whaiau. Ia. O lea fo e mau e resi li poti la ta mai le tupu pea o tangata e malanga e se male tunu ai o New Zealand. Wao I Australia. Isa. So tangata I le manuia I Australia I tangata I ngā solot. Ia. Wao o tele o tangata o telefon tangata whai ngā luenga, telefon al tax e tongi malo Australia. A whaati tia tangata whai ngā luenga New Zealand, o le titi wina tangata e tongi tax. Ia matangata na fa alwa la to tupe tongela to mokesi fa ifa tau tongel pilo vai telefone ia ia fias furu afe pe fias la wafe tangata o stadi to zonga ia ia wa wa to na tangata al telo tangata ta mai mara o mia o la to mai la to manu ia o stadi ia na ia le se me vai pe fa pe o la vai o tau su nga luenga tau se ai ngo tangata ia saule ia la tatu os fa fia vai fo le taimi ia mai le penina te fau to i 2 minutos ta le o se folu se fonga la mo Wellington ia ma ta kana mi ata oi talo fa tu ai si vai nga le sa so di fai la unga fa pe fo I pasta o apo yese tu ia tu ma basta ia fa tu ia tire sa ene ia fa pe fo I lo ma tu ia tau sanga ma io ia ma lo lava rosita par mene ia ma tafa tai ma futa mai a tu I Robek ma lo tu ia ma sunga lori ia ale la tatu o pese nei ia ona tata no fole nei talo ta longa este mi ruma Hey,
Sāmoa ua isila fia. O lenei whaatoanga e tūtasi se tūtu maunga e tawhea I se wahi tawhe mai se mama tūto atasi I le o ngā totonu le mu e tawhea tua I se autu e se vai moalata I le sami ma whaapea I o na mo o ta mo o ngana ai le na ua e vai atu ai le mata mo fio le whaatoanga le maualilo le na e tu ai e se fo ia I la uwa ai I taimi uma pe a fua mai ele pele tele whaatoanga la au e masami ai
tasi se tumu maunga e tafe ai se vai tafe mai se maunga tuto atasi i le o ngata tonu le nu e tafe atua i se autu e se vai mawala ta i le sami ma fa apea i o na mo. Ya o tala talonga mo le nei taimi ya o talonga il fa ngol yaso ya tatou se mo mua ile i au ia wanga va mo le olimpeka ile tausang ya il masina fou masina yulai ya le lau fa ilo mai pulu o au ya o le pulu a ya o le olimpeka le fatanu nei farani le masina fou ya le ala o fa ilo mai ya au i pulu taitasi o le pulu a o lo iai New Zealand, Ayalani, Afrika i saute ma Japani. O le pulpi o Argentina, Australia, Sāmoa ma Kenya. O le pulsi, Fiji, Farani, Amerika ma Uruguay. O le tupana o le tupata ma Itai. O le pulu a, New Zealand, Fiji, Kanata ma Saina. O le pulpi, Australia, Ayalani, Britania ma Afrika i saute. Ma le pulsi ya o le aua Farani, ya o Amerika, ya o Japani, ma Brazil. Ya o puluna o le talonga le Olimpeka. Se whamul mole. O hila o Britania i pulu tama. Britania, ya ele o iai le aua Britania i le pulu tama. Yo. Ya. O le whai ngona vaso nei lena tona e tu nei. Sa su e ni au se lua e whau popo la i talonga ia. Ya. Le la wa sao mai ia Afrika sa fai wo fai ina ila ia Kenya. O le sao ila i lunga ia le au foi le a Britania. Ya, au tu fatas ya. A le wa sao mai sai na i lunga. Na foi la walu sai na Olimpeka. Ile au tamaita. Ya. Na. Al mena la auto si le peini au to to ile umai pu fia pulu. Ya te lo wa uma. E tolu pulu, na le tolu a pulu o sfulu au. O mai maula Britania le alu lunga so. Ya, ta sina o malosi. O, tu a malosi la Britania. Ya, le na. Sa tau fai, sa il ta mi sanga sa fai mona ko le fai ngon vai aso. Ya le foi sa a wel tatu o tamaitai, le manusina. Ya pe ta yane. Ya o fai asi malolosi o isi au. Le o sa mai saina. Ah. O tau sang mo le wo fisa mo le Olimpeka. Ya. Fitu. Tolu nei tau sanga o tolu nei Olimpeka. Misi Sāmoa mo misi lua le usau tau sanga nei. Ya. O te loa na lu Sāmoa tau vanga na e su ese au whainga tāwhoi. Tāwhoi. A ma nei le na sao me tau sanga lea ia le lau mawhan whana. Tonga nan tau vai nai le manu. Ya, le manu. Ya, le tau whainga tā tau uso tonga. Ai mo le whamani ronga vanga le tufu e to te le tangata lo tu fesili. Po le ale mea wa lo i Sāmoa le Olimpeka le wa le aise whanoa mo le for the serious for le IRP. O le amatanga o le tausanga o le tamilisanga. O le tausanga le nte nei. Luafe lua tolu. Ia le sa a wail tatou au le suenga o se avanoa i tamilisanga le sa fai Australia i Brisbane. Ia le na sampini le tatou au. Le na mafuai o na ngamo le avanoa sa mo le Olimpeka. Ia sa. Ia muri ane. Ia o le manuia la tatou mawhai le serious foi le na umatu. O le au na le manuia i le tamisanga le malo i Sāmoa. Ia. Le na tue malanga ne manuko. Le na alu i matonga. Le alu i matonga. Ia na whapela le manuia tātou Australia. Se manuia malanga fo i ola e o kolwhengta. Na. Ia o le lau mawhan whana tātou. E lo tue maona whailolo leo le tātou lisi o tamayo. Ia. E wi le uman whailolo le lisi o le aua Sāmoa. Lau malanga Sāmoa. O ia, lato au whalet. Toi alta o fitu na e tama e... Au ta alo. E o tam ta alo ele o e tama yo. O le foi la ua maula no so ta ine ta o le sui o komiti le o ta alo le Olimpeka Sāmoa. I. E le ua fatu langa i se fatata noa ta o pea o matal fau le iwa. Mana ia. E le la fata noa i lunga le tatou wala leo. Ta penanga foi se tatou au.
Ale Olimpeka amata le solus fulu no Julai. Ia. Al taito fitu le Olimpeka amata le solu fulu fa Julai. Lo ngai mua fai taito fitu. Ia. Uma le solu fulu lima le taito fitu. Afata ta tala le Olimpeka le solu fulu no. Lona winga te tala ne o laua. Tala wa uma. Wa uma tam sanga. Ria na te mi fa pe fa te inga fa pe le ua pine tato. Ia. Fa te inga le ua au lo Sāmoa. Sa va vali la au taito fitu le talang. Talang. O la ua ula la to pina. Ia. Pe a fai ta wa au el te mina. Ya wala el mana ye tele. Ya umalole ya tau me to fo ya ai. Ia. No for si vai nga wala fa wa ta long. E ta long a mata e fai Olimpika le vem te to fitu. Mo. La solo ful fa fa te to fitu. Ta sia ta fai si ta to au. Ta ye pela ta long Olimpika le no lo le sfoi le si o le au el wani sila ta mama tenyo te to fitu. A le ua u vai atu le pepa le lunga le website ta fiti ta nei. Le ua fai loa city vieni rampuka. O le ua ofo mai e fiti a whaatulanga tupe maua e tangata pe apine auro. Si liva ma le apa mea i ta alonga nei. Olimpeka. A maua le tangata le auro. Maua lana tolu se, limas furuafe ta la. Limas furuafe ta la fiti. Tu sana to itia fitus furuafe ta la Sāmoa. A maua lana siliva, e maua lana luas furuafe ta la fiti. A whapel apa mea, e maua furuafe. Mana ia. A matauria la, a whape malo, tangata e ta alu tōtas. O tele ilola i mo meo teams i au. O pe tasi ala to fitus furuafe. Tasi ala to fitus furuafe. Na mai lo le vai. Ia o le ala o le whailong le whamnianga na maua le ufolofola le malo fiti. Ia le whaina tau au eile i fo ile le whaifi au tala voule o Jerry Tuwai le ta alo le fiti. Na tau au whaila na siaki e tolu sfuru tolu wafe. Tolu wafe tolu se lau tala. Ia ono le champigno fiti i Olimpika i wa tuana i atu. Ai ta alo ele tangata le. Le lau mawela na tupe le ai lele i ole au. Tau sanga nei. Mana ia. Kol tau ina o ave le malo fiti le tau tua le tangata le. Malo. O ta ye pela fiti tu fuela o filfili le sunga wa isa le se revi. Ja, we hebben het van jou altijd of iets in dia. Ja, nga foi mane ya tia e mai nei ia foi atu no la tau wa o la kapi. E me to em tau tia me no foi se. Tau dia fiti over mal piliona tangata. Na. La tuneia e se revi foi ya o ngai. Pa pese yo la voli i o korentichen me la voli i na tai mose la o tai biliona tangata e foi ya o ngai. Ta fefe foi la tutongi tamale. Wa te le tu pe o. E lo bola nau intia ia sau lunga isi. Ia la tu se revia o la tu au. Au ta ia pela ila o fiti le ta alo fiti ma le barbarians i le ta longo sfrima. Ia man o barbarians il fa ngol verso fa lima. Ia o le au le flying Fijians ia tolu lua. Ia le la wa umanata alonga pe ona il fa ngol vayaso. Ia ta ia pela ta longo fa va malo la pis sfrima. Man malo engelani e lima lua ia Japani sfufitu. Ta alonga le fai Tokyo, ta ua mele vevela o Tokyo e fai ta alonga le nei. Ia mal ta alonga i le vau welese ma Afrika i saute. Ta alonga le fai tonu Peritania, ingol ta alonga man malo Afrika i saute. E fast food tasi. Ia Wales e sfuru tonu. Ia o ta alonga la ne o verso lona lua o ta alonga fa va malo, ia fa fonga mai. O le astona i nei le aso lufuru iwa o le ta aloia le au Japani surima ma le au le Maori All Blacks ta alonga le fai tonu Tokyo i o le vaso lona tolu lo le o ta alonga whawa malo i o le ta aloi lo le au Sāmoa ma Italia le aso lima le o Julai o le vaso foule i le aso Fareile e o le aso Fareile i mo tinoa sau fo TV ta alonga le ta aloi Italia ma Sāmoa ta alonga whai pia ia le taimina po le fa e le fiafina sa ta longa le. Ia o Georgia ma fiti la so lima fo yo Julai. Ta longa fai tonu Georgia. La so lima la vo Julai o America ma Romania. O la so ono lo Julai le stona il verso le o la amata lo le tua Wales le fai Australia. Ta lo Australia ia ma le au Wales le stona il verso fo le fiafi. Ia ona se mai le va New Zealand ma Engilani le stona i le vaso fo ta longa fai la lo le Forsyth Park Stadium i Dunedin
Eu te lo tālonga le o te for fitu le fiafi. Ale sto na il verso fou. O le aso ono fo iu lai tālo ai e lani mafrika e saute e whai tālonga e Pretoria. Te lo tālonga ne sau fo le vaviao. Vaviao la sa. Ki e lau skai e su e taimi o tālonga le tapena lau to na i ama. Mai mo iai. O le ono fo i po le aso ono fo iu lai. O le vaviao fo i o le atari malo i Argentina ia falani. Tālo i Argentina ma falani. Ea e peo le aso ono fo i la o Iulai. O le ata alo ile au a whiwhiria Japani i male au a Maori o Blacks. Aso ono fo i Iulai o Kānata ma Skotilani. Whai ta alonga i Kānata. Ia ma Jili ma Hong Kong. Ia tau i fo i au i la Peaceful Rima. O ta alonga uma toi wha manatu atu i le wha ingo le vaso nei. Ta alonga o le wha ingo le vaso nei. Ia le vaso le pe au ria ta alonga o le vai aso lea. Ka lena na la kapi o tua le malanga so au a lalangi ta alo. I to tonu o le whaava yaso le e talong whaava o maa lor o ngā tonu o le tausanga. Ia, na. I wana fo i te pena tātou fo i talonga ma le asia tua le au Spain ia ma le au Italia i tātou ati Samoa. I Samoa talonga so ai i Samoa le terminal vaso le ma le siva yaso. Ia. Ma ne fo ilo le apia pake ma pata i talonga nei wai si asea fo ilo le apia pake anu fo i fafo. Alo, atai. Ia ole tūlanga lo whangasoro pēr taimine ia le talonga le kirikiti. Ia a ole tūla e whaate ia ia le lalolangi le talonga le wā Australia ma le aulea Afghanistan. Ia na manu malo Afghanistan le talonga lea. O se talonga mata inga. Ia Australia. Sol. Ia o lea lai whaatali ia Australia. Ile la talonga ma India. A whaia ina ia Australia ia India le talonga lea na tu e whai le so. O lona winga. A manu malo mai la ia Afghanistan ia Bangladesh. Ia lona winga. Wao India ma Afghanistan le semi-final. Au le ai ia? Le ai ia Australia. Lona winga te tau ia Australia ona manu malo ia India la talonga lea na tu e whai i aso nei. So le matua le whapeata ista se me voile le talonga ma New Zealand. Le na manu malo i Afghanistan. A le talonga le ma Australia i le whaingon vaso. Tala tuan nafi. Na matua whaate i e whai o le tatale au Afghanistan. O le tea fo i la tama whaata vili fo i. Matua le mawhai a Australia na ta ia te ana Afghanistan. Mana ia te le. Mana ia. Ia. Wana fo tau vai au Papua. Ma le fo tau fai au Papua New Guinea. Ia ma au Amerika. Au Amerika ma le fo tau fai Amerika. Moi. Talonga le ale le ana tia i Samoa ta sile talonga ia fo Samoa sia so. Sa o le. Ia fa yunga talonga le NRL fa yunga tau fa yunga vai sonen te nei. Ia o le au ale si Eagles manu malo tolu se fulu. Lai te fa sa o le Dolphins fa ina le Storm e tolu se fulu lufu fa. Warriors e fai ina le Titans e ono le ono. Ono Titans e ono le au le Warriors. O le Roosters e lufu ono manu malo Bulldogs e valu. La Peaches fulfa manu malo le si Eagles e leisi ai. E matalonga mata ina le ana po fai ngā le au le Tigers e fa valu. O le Raiders e lufu fa. Ia o le ape fai le le teimine o mo le Storm, lua le Panthers, tolu Sharks. Fa le Roosters, lima le Dolphins, ono le Bulldogs, fitu le Broncos, valu Cowboys, Eva Dragons, se fulu, le Raiders, fulu tasi se Eagles, fulu lua le Knights, fulu tolu le Warriors, fulu fa le Lapitis, fulu lima Titans, fulu ono le Tigers, ia muli le au le Eels. Talonga la al verso nei, ia le tamisanga se fulu fitu lea, ia o le Polas Freile amatai, o le sefulu talo le Bulldogs ma le Sharks. Ia o le stona i le lima i le fiafi o le Warriors ma le Broncos. Ia se tu e lau atu isi au pia lata le fai mo le verso nei. Ai o le asana talo le Panthers ma le Cowboys i lono le fiafi. Ia na. O le aso lulu o le verso nei le la tau ia i le State of Origin numero 2 ia le au o le Blues. Ia ma le au ale Maroons. Onga le lata li malo le Maroons. Le umana lau mai au e lua. Te lo foi naua silfia le tatou tulu. Te volta longa le te le sau se fulu po. Malo.
Ya, ole lisi vaenga le te to fitu fa va malo malisi. Ile na fatani na vason te nei. Ya, o suenga sampini, na su sampini le tupa ta mai tai ia le au Savai Queens, ma le au Pia Maroons. Ia sampini ia le au ta mai tai mai Savai Queens se full ma le fa ile se fulu Pia Maroons. Ya, mo ala Savai Queens le ipu le tupa ta mai tai. Ale tupa ali na su sampini ai le au malosi mai le te patasi. Ia mtari pata ia ma le au Titusal Mary St. Joseph. Ia le ungo le sunga sampini nei te patasi se full fitu Mary St. Joseph e lima e le ala ua fae vai vatu le ipu ia o le sampini le tu pawali i le tamisanga le fa malo le malisi ia ile mtali pata le uman malo le te patasi Te patasi so. Mana ia tele au ia mai piton inu itua ma tele sala fai Waso ia wani ta mai ti vo ye fia e la ta alo mai ia pia koleni ya skopa o malisi o moso ia o pia o yala e taimini ia wa no foi tu am no foi so vai mata alo ia ma koleni ia tonu ia mai au ia pia mto am le ia sa ma le swinga le ia na la sola tamor te ptasi ma champignon fitu malisi ia manatua mai atoi mana italo talonga tu pe sta talonga ia mal talong muli na o loa ia le tulanga le ile final le au ale Chiefs ma le Blues ia manu malo le au le Blues ma lo level ta alo tau safia tu sai e ta alo ia la kapia ia ni usila pe ile ia se au ni usila le stam Sāmoa tau ale au ai tam Sāmoa le au voina lang le tunu ia na we lo fatasi le au le Blues o Chiefs is fulu ia ma nei foi muli maua ale o ia ta alo le Blues e fatau la to fa ya onga le tanga le over in Kota le lida sa fa ya ngaskotilani sa fa ya fiti mane me wele le ai loan me se fa ya tu sa o ya mala ya dia wo su ya ne vai tau ya ole wala e tala no il fa ya o ngai tamai pe se fo im la so pio so ya e ta ingo ta to fa na mo ai se me le fi fiel to ina fa ma sa o le au se fa fe no ne vai tai mi wo ai fa mai la ska ile le over cut fa ya tu sa o ya pe o ile o tasi o la sapona ile o le e fa tu sa on fa tonu tu fa ya tu ya el meto fa ya ai la mana ya na la sa lo su ila yo ile o lus fu mo tu tau sanga ile to ya le plus ya u le ipu na u le fa no ile mo na pa le melo tanga le am to ma na yo o le fo yo na maka ile plus o le alu fo na o na tu langa i lunga yo no fi de yo fa ya ngalo plex ni si tau sanga ile ya o tu fa ya ngalo plex le ni na la le yo na maka Crusaders sa o fa ungo ka ta longa Crusaders afa pena foi lan fa ngale o foi tu ngale mo o te lo so se tama fa na wa New Zealand me ta fa ngala kapi ya o fa tum nga fi fa ya ngalo Blacks sa o le o la winu mele tasil lo ma le la matanga o le foi fa ya ale la alo le sa mo akiwa ya Japani ta lo o malon na time ta lo o kilani ya wa ya va ale li akiwa ta lo o Japani sa wini ya ki o le polo langi la so ya pa mo ti no le si polo langu sa wo lo po fi la lo lang kon kalati ya va ta lo mo Japan ya ma na ya tele tau fa na ni to mit Sāmoa ya malo plus malo fo la ta po el plus mo ta lo ta sa fia ya wa o ma fo ta lo ta tu ta ye ya la ta tu se fo ta lo fa va malo a mataile le verso nei Maori o Blacks mo Japan su lima e lo la tele Japan ya la lo na lo Japan ya la va ya solo le Sfrele na tala Sāmoa ya ta longa lo so le ya sauelo le sto na i watu le vai so ya ale wo mal fa un version te nei sta longa mo tolu ele na ta lo ia Afrika mo Wales ya pani mengelani o fiti mbale barbarians ya na ya malo ma mai atu mal tatu proklame le atal tayao ya fatalo fatu tatu tino manuia nga luenga le fenga mo to ya te si Filippo fatalo fatu ya John manuia nga luenga o ena rena pa uli elva Robert Peterson ya fish malo fatu te la val mafuta mai ya el tayao ya mal tatu tino nei ma tu tonu ainga mesfo ya no fanga lo ya tausia ila to ya fatalo fatu ale la tatu mafuta pea mai alor peselea ya na solo le matato programa pe na masani ai ya tato to fe lo e fo le matato tal no matato pipese ia ile tu las fuma tasi se pa ile tu las fuma loa
so oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi Mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotava tofa ina soifua Sili sili le sasala I tu e fa o Sāmoana E fa ato sina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tuai pea sia mea eta fea La upua tau no folene I tau ai so se sili ne la lele Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa Talo whātul nei tai au malo lava soi foi a tau o malava lo mwhai o na whafonga mai le tautua a le si ufonga lau mua. O le taimile nei o le pokalame o tala la walunga o le vaiaso pe na masani ai I tai au as wharaile te itasi tal tanoa toi ma le fionga le li pule af msanga te al moresi Falau tele nisi o mta upun la walunga nei vaiaso ia ame se foi o nisi o vaenga o le tautua ma le au nanga ala tatou le itio. Malo sei fo lo fionga msanga talo falava. Alo fo ia savedina ia fa talo fa fo pa imolungo le tatou fa fonga masani. Malo la sei fo la le. Malo ia pe na la mai fa ngolongo mai talo tau po le fa elena yel malulu ma to pito no o nei taiao ia ai Tarsio lo mo pele soi fo la le malo la fa fonga. Yo ia ma tau dia te lo fo foi o le pele pa o le mai va le motui. Ngai mai tu le motu mai tu Northland. Ia a ta o mai loto inga malulu na o ati di ma lili nei tanga te le yo se power. E se fo tu langa le wel tau tau o me va ia o lai mali di ustang te si va ngol langi il vevela. Bunga la ia a le va di stanga te si ia tono a fo ia unga io o fisu e ingole tau pe ona tal no mai ni si ero amna ia isi. Tau leia. Talo fa wat fa longo tu moni lo fionga msanga ile. E nei nisi ai ngole se vai vela ia ole mfa ona fa malu. Ia e fo ia. Te le ale se le swing ole ole ava nei ainga ia le na te ia ua motu se fa fo se ile power. Ona ua palasi se tasi o pilots po vo ia le tu le fa ia mo me wire LTC. Ia, o tō te le si a inga e whanangolango le pau e me uma e whaitono la inga o kuka o whalta ele o me uma. Ia, ma vo i o hita si whamawhanwhana ia i tono potu. Ia, pe lo le pau. Ia, ule lope whawhena kuka le mea ia le si a inga le pōle na. Ia, atu whale o lo. La vo i pe le pau al whale o lo la tō. E le mwhaini whasi whaatau ai e le ola se masini. Ia, le mo o te is whale o lo na o wha ia. Ava tuto o lo le ai o fa mo le to mai to mai tu mo fa atala ya wai le faina cash e le faina fa ngale e posca ke le tele le a le afianga o pa tu pu ia ne fa le fa fu se fa pene ya la e o fa no lo to fa mo si no le de si o le va ngale va ia le pa po l'almene tu ia ai fa mai le po le la to le mele tu ala va ia fa o mo le pa le so ela io le mele tu pu ai ta wana ise si ta wa mo pe sorry on mele tu ia la fa mai le si se fa le so en me tu ai le fi tanga monin e ma te ri vo le si a te mele na mali o stasi o kilani e o le masini vo le ai fa no lango le pa o te le lo la pe intanga te fa pe na o a fi fo io la e fa lango me manava ia a pe lo le pau. Eu te le ale
Ngai te onu vai me ni ngai mo le I la tau la ye le generator. Yeah. Pe o fa yo yo vai ngala nai le poltil o te loe ia ia fo si fa le tupe lo fa longo tu e le ni la tu generators ia la ho na mo wa mala to e te lele afianga o nei tangata I ia fa pe o te masani fa malu tau te tas ia tu so rua so lele fa malu Talo fai. Ia te mana tu nei lau tala lena fai o fale loa wa ave ia o loa I tangata e fa ai tala. Te ma fau I Sāmoa ia so ia lo ngo toi fo ia le api. Fa maule ai ta I fa ta masanga te fe I tala. La o tu langa nei. Well, ama vola I fa lo ia le wa le tu me ai tonu pus ai se ho ia. E mo ia o tu alva ia so la ia o ngai pe ia o le sila o pole fa pe silo le mai uma mena la utanga te ia wa le sia ngai tu ai nai. Na tonu. Ia no lo le claim mal insurance fa pe ia wa na ne fa le tonu o lo ia o no pe le pawa ia o le mele a leina. Ia o te dei lo pe o a fie la lo la tu insure. Te le ia o le a fia nga pe wa ai le mele tupu ni. Ia la tu pampensini ia le lo pe fa fia no tu lo ta vat. Ia, monele. Moli ola ia. Ia, le malo am sanga o te lo pe se ta mo moi vaenga I se fisa no ai ngai. So te no to ai vaenga ia mo tato. A tonu mo fa fa nga le tunu ia tato fa sa la ngole va tu mai le Broadcasting Standards Authority. O le vaenga le pui ai le ai ate tau e fo I whanangolongo mai pe mai mo mai fo I lunga whasalonga si fongo la mua. O I nei New Zealand, o lo ia le ta iala I tu la fono e whasala lau ai ia ma fo I whaieta noanga lunga le tatou li tiu. Ai ei la ni mta upe whatala noa atu e mātou pe tala noa mai fo nisi o le au whaafonga. Ai le longo maali e fo I whaafonga le tunu. E mawhai o na mai e lau whaasea o le whamtalanga le tau watu awha pe fia mai sau whaasea pe tusi mai sau tusi po se imeli. E leile imeli wain whaintali atua le imeli. Ia mai le tusi. Whamole mai ma se numera po se toa tusi e mawhai e toe ina mawhai e ona tali atu tato ofisa I se tusi e se tu ina mai. A tonu moe fo I o mawha faustulang whapena ia pe o le awala nei ma whawhitai mo o tau le whaima taltan noa mai tato le tio o le aunga lava ma le wha maurunga. Ina ia whaale ia atili e whaasala launga si ufonga la mua. Ia ai mwhai o na mo le tato whiutanga I le lei. Ia pe a mai le tusi, ai tusi mai mo toa tusi, ia po se numero al telefoni. Ia na mwhai lo le visota I atu. Wai, na le whaatasi ana topo le tūlanga whaapere tato le tio taluna o e nei. O le mea lana whai, ia na mwhai na visota I te atu tamali ina vidi mai, ia na wala au le sauma taltanua. Ia ona mana malama le, fo le maato toa ia le tūlanga le whaasalonga le tio. Ia pio le vaenga le momoa toa ia, mana ia le tatonga lue whaatasi, whaale ia na manuia ia le ma, le se o le saa le si ufonga le lamua ia te roni, man whaasalonga. Ia pio le vaenga na fia momoa toa stala le nitai au. Ai, o le si vaenga le ia mato wawa ai pe tato whaasalonga ia whai tu ina tua ia whiau tā ua a wala wale tūlanga o le soi fō malolo ina o tātou tangata. E tele na mātou tata noa atu wha malo si aua atu e whaitu I pui ia po booster shots I moi la tau ia longa leon su lima tau sanga ia atu I fō le fulu ia o le COVID me wha pena. Ia mo la tau o loo nau e whaatino la tau fō I a wala wale tau singo la tau soi fō malolo ina. Ia tonu isi taimi mua o na whai atua leo se polka la mina an visidi atua wha pia ia. Mana ia pia tali mai pia na e alu whai lo tu ina ue whaafonga mai I whaasalonga e watulunga o tatou le tio. O le whatu penga polka la mea su fō malolo ina. E whai I ele ia fo I li poti o tatou ofisa. Ia ma le catalyst specific. Tu sa o le catalyst specific o la tau ma tātou le taita ia I polka la me soi fō malolo ina nei vaenga ni o New Zealand. Ai e whaalangolango la ia li poti nei pia watu mwha pia ia o whaamaumonga I o tangata no e whai o la tō tui pui na whaalangolongo le tio. Ia wangā la o whaisi su e ngal tātou le tio mwhisiri atuai. Ia matau mai. Ia whata amato mawela ia waile loi mātopo o I tangata no o no mo. Ai mana ia pia whapia o e te whiwhia le tio. Ai nei maua fo I whaasisilanga mai alu whailo tui.
Ia ona e so ni mai le fa pe mai ho le stanga te no walu failo tui ona fa longa tu fa salong. Ia na avele li poti le Catalyst Pacific. Ia mata o toi o le kwata lea tu so tolu masi no vai ia le fa ia tanga te na fa longa ma li poti mai sa ma wal fa silanga. Ia mo fai tui. Ia mane fo ia le tatu numero fo le tolu val lima loi fa o le numero na mane ana e vidi mai mata tu se ina fa pe ia wa le stanga te na mo wal tulanga na ia na mato fai tau lole o telefoni o tau ia mai fai ia o le fa ile le kwata mane fo pe tatu o le kwata pol after sanga amata mai le so mo o le afo ia tau sanga nei ia mai masina nei o uni ia na to mai le ia lo so fai ton fa pe on fai tu ia no fa no tu fa silanga ia na mato tu fa tasi lole le numero telefoni mo ia na o le fa pe ia isi le o la tona e pe o awala na e va ia ia di poti a misia ia ngalwenga tele fa pe e fie lo la to pe fie tangata na nga e tu pe na va tu fa sala o meni fa pe ni e den na so fo maloloina so se me la vai fai e fa lango la voi numero fa pe na e va ai fo le malo pe fie tu pe na ave fai le poloketi ai fie tangata na nga ia an ale tali mai la tangata le rope ele leila I fo mai ma le au service providers pa fo la to le o tu tangata ma mai ma fia ngai ma la to ia o ta to le fa sala la ia na tala no mai o to stay va pe mane te le pokala mena ai le lo ma to pe na lu tangata fail tui ia mena le o va to ia a mo mo le to ita to a fa fonga so ni mal tu langa le ina ia fa ngo fia li poti fa pe ni ia me se le ia li poti le alu ni fa ngo masina ni Sabrina ia pasi atu ia o isi tam tau. Alo. Ia sau mate o ile la sampini tau langa wale au tato au. Le la so ni le au le au pep tele. Langa le o fa longo fa mai le au pep tu sa pe tasil va la kapteni ta alo I malo ala tu. Ia pero va to lusu tasto sanga talu na nek toi malo ai ni. Ia mo I fa pena o ma al mesidi el taimi te lope tu ti a to le full tau sanga so fa champini fa so o ia vo ia kilani taimi o si fo tanga te de leina ia na vai te ai le ai fa pena e fai ia wa tu le afi ia o tu ia kilani fa so longa ia ai talsi a woni mau e chief ma ta alu mo le chief se te ia wa e va ole coach ole chief fa lo ngope sa la lo e ole coach au kilani so la ta alu ia ele fa ta mala vo le coach le au kilani se fa pe so la na ta ma o le tu fa ina na la aula ya au kilani la aula si le te au ya le au pepe o ia ia tsar si ia tsalo ta ya no le man ia tsa cho sa fa pe tu tio malai ia o misi a cho ia ale ni se baba ia tu le tama a te tele fo ia tua le te leo le ngau le tato na kapiuni nei a e ai baba le telo le tupele la sa sa ia kilani o tupena fa no la ki el tato la kapiuni le nei o le fata mala le o mai no le io te lo ato no mo mini polisi tamata alo la to ia pana ia o to inga tulanga fa pe tauanga po hala singa duenga e te va ai po le ato no le mele taula e lo ato no ano o po le malo ai fa se me ia mo meu benefit mo la to ato le malo ia o mo mai tau va il malo ai le va ai me le la mis Yo te wa alonga te fo istanga te fo I commentators tanga te I fai tala I ta alonga. Wa pe ole mele na la yona tumu tanga ta pe tele tanga ta mata la ka pi ne tau sanga la pi supa. Ona wa fa le fa la blave tele le TMO. Ya ai pe ole ta alonga le na fai la stona ai. Pe ese fo ile va ai na le tala no ala lo fa liman. I pe wo fa la lave le ta alonga. Ta I bo ia fa la lave au te loa ia me se sa le tauna ia tato au. O so se me a le ia le fai ngo fati no ngo si va ia le ia pa wa. E o te loa ma fatia ma na tamta. Ia. Ai me se fo le coach la to ma la ia va nga. Ia fa pena mta to le mo se si le fa no le sa. No fa no lotu.
O isi na umalta longa ele umalta longa uta pel TV lesi. Sa ole. Ya lesi o le fital no. Le fia. Ya o ele mau ele sa mtanga to foto amata lista mu sangfo. Tu ia nei la au se malo. Na. Ia ai ole tama a inga le wa va ia tu pe u foninga o e se mai le tolanga fo ile fa le tonu sai ai pole recession le sa ia i ona o le pe ua fa o popo le e lua a tese malua pasene mo masina e tolu e o mai le fa unga o mati. Moni, o le tūlanga na e tu sa e ono ia kuata o fa solo fa pena na fa le tonu tātou le ma tau lianda temi o le whainga malo le leipa le na alu e lungo le tau le melo le inflation le tau o le soifuanga sitianga o tau o le tatu soifuanga. Ia na whai ale o walo anga atonu na a fua mai le vaenga na mai le COVID-19, temi o le COVID-19, ma tau lianda te le entapuni ia e fo ia atunu o le rangi o le whaina whiawai, whainga tāna la o mai o loa, ia whai mataua ia o tau matai ma le swa u mai si vai pena. Ina wha le tonu a lena o ni sila lau lang. Ia osi, o le vana a fia le mene o le recession. O le recession e lua kuata so pe tolu masina. Ai e le oalu luma pe tupu le avo le olola le tamau ainga. Ia na mau olola i o le tunu i le vaenga na. Tatoula. Tusa la lefa mai ono ia kuata le o le vei tatou le vaenga le a. E on me toa te lea o le umi lea na a fia mai tatou. I tatou wa le lua afe lua sifuru nana amata inta puni lea fo le COVID. Ia na amata lona se e mai lalo ma tautale. Ia fai tau wha pena tatou. Ia lewa, pe lewa tatou se mai tūlanga na. Ia ai lai, ia alwa ai sipa tatou wa ai fo tūlanga lea o le tele o tangata i le vai ane mga luna. Ia lewa vai o tutonu a Wellington ia le ata lena pu e mai. Pe ama le lua se fulu mana tupu ia fale o loa la o le to yeini fale o loa. O te puni o leini o loa e whaatau o leini tangata whaatau. Ia oisi o fale ainga, ma te olia a to tele tangata la o vae ngā luenga, ma le to tele fo oisi la o whai ngā luenga ma le fale ai le o tonu taulanga. Ia o leini se o e whaatau fale ainga, ia whaatau o le morning tea, po le lunch, ia tūlanga whaapena. Ia o te lea la le afianga, ia o le tūlanga na, e mo ia lai whaapea le o tau fiolo. Ia ai le o a New Zealand tūlanga le leitele. A e tala noa mai whanongolonga fo i tanonga. O lo popole ale to tele ele i maea o na whaatūlanga le tūlanga o to tongi oio. O awa no whainga ruenga te tono o mtanga ruenga. Ia o ale whanongolonga fo i le interview lungo o le whatuora la to ia i nai tamitia no ea o ngai mai whaafongma i whaanurses mtūlanga wapena. Ia ele o mautinoa pe moni ngā ruenga. O la fo i tau whaatūlanga le paketi le whatuora ia mai rope fietanga te whainga ruenga whai ona iai. O afo ia afianga mana po o vaenga na ea afia le tatu tamau ainga. Ia mo e o lese e mai o toi pe o so o toi le. Ia ele lope toi vo i tua wai ele o mautinoa le rei. Ele o mawa ale tūlanga fo ile i ele vava ia tu tamau ainga. E fietanga te o e whaalu tupe. O te minei no whanofo le tambalan tupe wai le lopo le alme tupu mai lesi. Ia o nei wala ki fo i lao nei lai o amata whaanga solo na mta fo i le tangi ale pisa a mo tanga te whainga lunga i tono mtanga lunga o ngale upe o ta hofi le whaanga solo ngo. Ole vaenga le e pe sasi e inisi o whainga o whainga o fo i o ngā luenga. Awa ile TV and see ia le fo ina o te ia o vaia ia o lo tanga te whainga luenga su ia la fo tu o avele whatununga tu e whiutangai. Ia o mtanga ruenga a onga. Ia nale mai e wape, wafo ila uo tuli mana onga le malo. O isi e tauna whaiti tia le lato au whainga ruenga tupi whaalu. I le fitu tesi ma le 5%, ia o isi ono tesi ma le 5%. Ia tasi ala me e whai ele taula i ele pulisidi. O le waipe whaafena maul vaenga lea, ai ngalo e ala tonu ai tūla fono ia inga mtanga te whainga ruenga a. Ia nala wa maulia e le uni. I te tonu mtanga ruenga. E se le whaatinonga o le awano o le whainga. Lena la ina wa e le to te le whainga ruenga. I te tonu o fo i o whenga inga alo ia. E iei i le process. Po o tūranga e te tau o na savalia.
ai le fa pena le va ia fa pe ia tipi malto li malto va nga tipi malto e le fa pena al fa ngol me e tau va ai po le alma fu anga le ina e na fa le la io on me la na te tonu la fa tonu la to fo amata le me le io tangata la wat ola luinga la to fo i mata pe to fa longo mai ala o mona avila na tupe o na vai tonu na o leo te ilo i tono ni simtanga alwenga oisi o le fan fia tal a place singa alwenga ana foi fa tali o la fia no fol mele ye pe mo sa na yenga alwenga i tono i o le ilo o le mau tono o le tuai o le mau o le tono o le va tele ntala no mo le mata ava o le masino october tau sanga le nti ana tula i mai fainga malo le ye le tu che tau sanga ala ai mu fa lo le o mo ti go le a pe o vai nga na o isi la o umana fa le tonu loa tau sanga lo mele na ia pay off la na redundancy pay ia o solo va le le alu sali na tono tele le tato a fo le tupulanga le te lo tanga te tonu a ia mo nga i lumo New Zealand le wo e se tu mai nei wala fengo fia la tono le la ti ia o le lumo na ina tato sa tau ta fiofi ni tupulanga nai e tau sia la matu wa le tanga tana o le se tutongi mo le pension fund ia lo inga fa te utipi mana va inga lumna na ia me se fo ile na mama tu le report ile fo isa saule ni to New Zealand to langa o tele o tupulanga o le ninga luenga ia pe le ipokala mi fo ie o ia le ninga luenga la wa fa po le va inga le benefits im tu langa fa pena ia ile fa ngofie ile lo mana yo on sa ia pa wana tato tala e tate misielo fo ina tangata ia le wa fiel va nga le o te lo ya o te mo i no to ye te tel malo no tu pul vanga mo o le te le na tangata tate lo fo la te kita ita ia o si la ia ai ia le tala ho le te puni malis faitoa e matala malis faitoa ai on sa imalo te le o fa vai ia va no e mai le di ngadu tanga te tu e fa malo nei tanga te lalang ni e o tato poli o fo mate te le mo i Australia on sai pini ya on sai pe va pe viu su ene mo ya Sāmoa lo tau viu vi Sāmoa tanga ta ele to e o me le ma o Australia te talo me le no yo ia la o ia no fu Sāmoa o Sāmoa ya fing tabe va to le se me to se la inga yo ngol tu langa na o fa unga le stanga sa le ya ia se vai sina malo long pupu sanga ia na toi fa o waile a falon lua fa tai Malo
Ia tue whaatala whaatol vaenga lua o le tato po kalame o tala la walunga o le vai asol nei fo ias whareile. O lea fo isa tata noa msanga i vaenga o nei tangata whainga luenga la vai al malo. Lea whaasolo solo la vai na ele i uma, ele i mahe ala. Ia le pe umana whanolongo atu po ise fufuanga o le ato si ia e si tanga o tutongi o pule po si o si o matanga luenga al malo. Pesa o le whamtana. Wal mena sa vai atu le si pe pol vai aso nei. Te revo aso nei le misinformation ma mea ia e lei wa oisi mea o le li poti ma ia. E matau lia talu e nei le na si iwa ele fautuanga fo ele lea. Ale komisi le va ia tutongi o fo ia fai pule o le pan kabineta ma pan. Ia lena mai fo la to tauna si ilunga tutongi a. Ia ato no ifa pe le la tau fo lena fai mese me si ilunga tutongi o si o i tau pale ne te o fi o i te tangata i le au polkiki a e le. Ia mawa fau o le va ia tangata. Ia mo ia vai ana vo eva ai ai le fatupla ia o to inga nga duenga po fa fita uli le nga fa mai la tu ia ai o le si mena o fa ia fu sena fu fuanga ia si mutongi na tangata ia e mo I o te lo o le si o matua I stressa ia ele atu tu vale mai I ono na ia langona ele fa ingo fie le mele o lo no fo vai ia se o fa inga ben to te le tonu simtanga le te puli ai e o al tangata le si le lista ngata I fa pe si le lo fa ma vai ia walu ia fa fe no no fo ala e tuli tangata ia o te o si matua I le ia ma tanga tanga fa inga benga ni ia al fa le tonu na a venga ia a tonu a fa pe si tia fo ia e tau ia le stress po le me va pe na tem va pe ni ai o mantua a va pe o tu langa na no mantua lo la ia le si company na o le JP Morgan e le termina na whaasala e Amerika. Mawol si o le whaingo na tō ngā ruenga na taula na whaasala pe 4 piliona whaasala. Ai te ua whaasala e mulmuli. Na le 2 piliona whaasala ai awa leo o le tupele na mawhawhawa no o le 4 piliona sa. Ai mawol le pe le fo le ponesi a le CEO. O tala nolo le si le titina ma whiroa e whainga ruenga le JP Morgan. Ala mena mo ole le fo le benefiti o le ponesi le to CEO ale na sala to company ai ata mai la fo ile na fa ma fa ye na fa le titil ma to sala ai ma fo la le finga le telefonga yo le logic le fo le ma fuanga ane le no fa fo ngol ngal wen ele tau no se fa sala ngol company ale fo mo molan ponesi na le fa le titil sala le to Tuaru ia mantuala le wa isa no ne amsanga to no ni o se tanga ona o le stress po le atolo to na polisili ia mantua sili atu le atolo to tanga le ole mo no venga ia ai ia atonu langa vai temilo chisinda na ye mo me le freezer na to le public sector ele ni tong ni city la lo mo tong isi ia atonu le la uta tala mai le vai na to fa pale ni ele in vaita if it we wale na lo longa tau so fuanga e tu ma wat to use ya ne la wa ata to vai fo ifina ngole na faini mo yuni le na si et to mi use lu su tas pasini to inga tu pe fa pena sfulu nga ilungo ya na la ai wa vai to na si o la no fo me ta si ya ma to fa sai te mi na to mo spo ni si ia ola atonu si tangana na tau faskuia ile temile no o faskuia temile ia pa to lunga mo le stress palo ia o le vaenga le pai now pe later le o nanga le pai o le o so isi pulenga vo ile ai tau se ntu pe tonga itala fo pe wa matana ngau yo mataulie ile vani ya pe lo to sanga le talu na mai fo ile pe na pai to tele foi tangata no fa ngale o unanga nana la tua a mai a tuntu mulmut le loa a tuntu mulmut le la wa fai ne wa ma fatia voice company le a mata malte mi covid i mulmul covid na fa le tu ia vo le tu le tama ainga e mai la to o tua ia na to e lo pisini si wo un tapunia i singa ruenga o le fa ngai ia malisi me le mo ia o le tong ai tala ma tau dia o me ne le fa pe te alu me le lo ai na te fa fa la ia
e tauna tatongi, i tō lai tupe wa le wha tupe company le ang. Ia. E o lesi vaenga na lewa e tō le o te le maftianga o company. Ia le la woi ua na tāpunia ua. Wa whaile mele ta o le receivership. I o whapea, ia o mātou mai nisi e wa ai company o le ngā whatia mātou o te le wha le tonu le. Ia mai lole o les company lo ia, e nā tōna te reno mai whai mene. Ia na mai lole whatūlanga, wa i le leiso e mai aseta, wa i pe wha whiana whatau o tuni se tongi e pidi. Ia mau mai ai tāla ko tangate no fo ai tāla fo ai. Ia o le tūlanga la le i tau whai ne la tau ina ia. Mo le da fo le vaenga na. O le mea mali e awa vai atu nei i mo meo. I le lua whelo sfuru i le taimina e mai ai. Sa e tu se lua tā la tau sfuru le tau o le shia tasi. A le taimine, mo ono seine. A whapea lana whaatau lau shia e se nyau shia e awhi le taimina. Ia loinga lua awhi tau se lau le value a. Al tau mila nei ati o lako mausia ia mai se tala mai la e watu nau lau onu sfutala wana ane ono sene de sia tasi le nei a ia o tūlanga na ia e mo le au whaisia la e te nofo foi mai matala de whape whatau lona e moe la ia ai te wawai po whio a ma iri company whai mai talita no e ha mai tātou ia mai fofo e lau tupe le tu e wa no la vea i o sia nei asoare i le towers o te le loai te e le te no ye ia e mo to nga tu pele te va uta i onu se nei tai ia te mina i te ruta la li mas fulu sa ole on sia tas wa ngalo to ala o te le fi fa sia ia na le mela bonus futala na me si to e pe la tu sia lo kla i mo la o le vaenga le AI te tala noa i vea so umai pele mta opune o le ata mai po le poto wha aforinga ne wha o ngai masine pe o le poto o le tangata ai o le fo ilava wa ai atu le nei vai aso o le sangata le na whauina pena amataina le AI po le artificial intelligence e fo isi vaenga fo le nau ia Ioi, atu ue amata mai ale lua pelusu lua le na whaatau le fo le Microsoft le company le o le Open AI o le va ai fo ia le Microsoft le taimina e pe o le la nga i le fo i le lalurangi wha o nganga teknolosi ma ia o mai lo fai le chapter le TTP le tata no so ai e le taimina na tata le nova o le o e tu lalurangi le la o ma i le vaenga le ia le sa o le ua va e tu le o te le fata le no fo o le vaso le tata no ai e lua mental no ia le fo le fono fo le summit le na fai to fitu fo io ma lo te le io te ma ai na tala no le tau ai fo i Rusia ma Ukraine ma tala no tu la fono fa tu la fono le fai ngol mene o le artificial intelligence ia o le hata uso stato upu la fo le upu le tele fa mai ni uso tato le fa le poto fa folinga o masini na tu so o le tau vale poto le o masini de matato ai mantua fo o le poto malata mai o le tangata ola soifua o le tu i masini le lo la to ia o le la fia poto temine pe o tau ata mai tele masini o le o tu uma i ma fo ngo tangata poto to tele le la o mai ne pe o tele tu le lo masini no tangata to tasine pe tu va e wa ese me specialize le tangata malis tangata ale o ma tu to no masini ne ia la o mai masini pe o poto tu lo tangata soifua le la ta to vai pe ta no ta lo ai mena ta o le deep fake e ma fai a ona fai e se si ata pe ia o falling o ta was lumana ai no fo si fa pe o po kala me ta wa ai lo ta wala o manene mo ma wina e fai o falling o tanga tai o leo me o ma fai na po el technology ai fai se po kala me e mo ta fa se o me na po le o le tele o ta fa se le alu nei i fa ngango le o le fo le to mai fo le le la wele si company o tangata na ye i le Open AI company le na amata mai su nga meni ma o le si la co-founder o tangata yo le la o sa fa tu lo le si company le ai ta o le SSI in Inc tu sa o le Safe Super Intelligence ia o le incorporated
o la nei la mau leo whaali nei foi. O lea la tamu whaila to ia whai pui ngā pole ala se mea te e lo e masini ai e popoto wa pia. E leo se mea moni mea la uso mai oli ia na pole la to whai se tū te vaenga. A le poloka ai ia pe whaale dei ai. Mane o whai tau wa pia. Talu sia i wa whaile mele ai le i o le tūlanga i to. Te le tanga te se ai. Awa e ia se si ua wha pia ma ia o leo o le penka o ele fai atu a mea la ia na e maua i fo le tu se si po lau ngoa po le ia ai ave lau lina a leo na e alo se me fo le fa fōringa e le penka pe o au le a vele tu si a o lau nampa wafo e laim faina mo la tonu mela ma ia pe o vai ngā umale po le lau langi ia pe antatal noa te le vave te le na fo le teknolosi ma to mai me iwa ai te le ngese le whaingo tū la whono e pui e tātou. Ia leo tātou waftai fo tātou sia. E o aila le li tūsa o iana amatanga le melia. A leo toa le si co-founder. Lena e whairu. Ia leo toa alo toa aiana i lole me se ono tupu a leo o. Ia ele leila leo toa mang whangawhale le i le vaenga e tauna toa. Na toa pui ai tangata e. Ale mea la, e o uma nei malo la langi a veni share company le ia pui umai la la. E poto fo i fai a matal me se, ale la tu fa sa. Wale vala na fufu el tangata le mele. Malo, ia e le vaenga le vavai ataf masanga i le, pe o le masina le o uni, o le i le vaenga le wha manatu ai, polo whainga palota, ele na whai ta siwa walfa. Le no pola le ta o le vaenga le wala in fa mana. Ale tele atonu e ole sa sufa iula ile o uni le ta siva valfa. Na te le lope na inu ni mal tole sa pale mil termina wa vo sa visi solo mana ni vo kabineta. Ia Ruth Richardson. Sa lo fa le fol sanga e po e lungo TV o no mata le news. E va e to la ona. E fai mai au te o enga ingu se whisky sa lo mai o le la fai tato pa lota. Le fai tato. E de i tala. Le palemia le taimi. Le palemia. E de i tala no le matanga tau te i fo isi o misa sinia. O no fai ia fai to tasi le tono ma fai o le la fai le snap election. Me la e wafo taimina. Pe ia mal ton pe ia na o ia e pule ato ai me e tau. Pa wana o tūlanga na ia ia whailo snap election. Oso mai lori tanga te ingo ia Bob Jones, ai tonu i lofo ini silo fia ni sila tenu. O Bob Jones a te lena longa pa Monty Python, ia tama fusu Sāmoa sa ia. Ia mai se fo tanga te fusu ani, Sa lo Bob Jones le, o tanga te milioni e te lena, whai mo me o fale, o pe o mena o ie whau fale, ma ie fo ena fale i Wellington e mai si vaenga. Sa lo wha vaile party e ta o le New Zealand Party. Ia, o te le lo po ai po le ita ia Maldun, po ai lena leina sau e wha tau wā pia. Ai o mai le pālota. E lua se 40% o votes o tangata o pālota ia. No le pāti le whai Bob Jones. Ai le ai ma se no fōna mālo ai. Ma tau lia o le mele e nei, a sau le pāti le e nei e 5%. Ai e le ama no tono le palamene a. Ala mena te pulu tausanga na e lua se 4% na pālota i. Ai le ma se sina mālo sina fonga. E umala, whapelo Bob Jones, umai mungolo te. Alu lo Bob Jones, alu whangota. Ma whai o ia e confession. Lea muli e Winsett Peters, vai o ia Winsett Stemi whapea confession. Ma ria la teimi na no muli ala tala. Ai la le sia di ina o le TV. Ma na o alu e tutuli o le mela e whai le whango, le whai ngā whai wa. Ma fasisi le. Tu i loi Bob Jones, no se po e mea o le anga le. Whale vela o le tala Bob Jones, o lana privacy le, o watu fota ngata le. A fo i, ia na e po e mana le li ina le, so ngai ma whaimile news ala o toto lu. Fording. Pei o i, na amata lona wa aile maa i sila, ina ia whaile momo pi. O titilo le mele na tupu. Luas 4% o tangata na pālota, ai le ai mas whaonganga o le temina alu o le first past the post. O ia le māloa o mai, tōs furu o tō
fai pule le ma ina fo le ma lo ai lus fulu iva lesi ia ia tons fulu no fo le ai deva pe tu fa tasi le lus fulu iva nisi no fo si pe o leo e deva temi leo fai mo meo coalition mun fai fa tasi te pe lo me lo tato wa ia ne o le national o le New Zealand for first ia ma le act ia ana ela se ava no fa penal temi na fonu ai o ia le parti le temi ni ia langa o mai fa pe Pop Jones mai mo le temi mo tu pena ru mede le mo sino fo e si le lo walu e foi si me au ngai ia al tu langa na ia an ma ia la to o ila na malo ile palo tsana o le le oh sau lo le longi ia temi na tu la i mai lo longi ia o na ia mo tu ia le o mai fa ngale o fa so fo nga ai like o na e tau na ma fo a to no le o nga na me va pena ina ia o to fa se me va pena ale tu langa na ia i mane fo fa mna tu wa masina ne to fa mna tu ia mane man me mai temi va ai lo New Zealand ina ia fa le mo pile o ita to ia mo le sao o deo mai si pati ai vai fo this time pe ele o nga fo me fa pena o sa volta mai pati ya sa ofia leo vai to no fai no to ale malo ia al fai ngana o le fa tem korasi a to no o le uta to ye to no al momopi ai un se to fo ye to ai malo e vai nga am sanga ole lo ia le pe ole sa na faina pen fa o lima yesi si tono le li file fangare sa voi lo ia le family court mata lia o mata o polote tono family court o mata o putau ainga o vai o me fa o misa o mo sawanga me fa pena o fangareila sa fa ele le fo fa misinonga ya o te isi lo ia na la tu alu le difilisia so e la tu ilalo o la ye mo se sulaki security cards ai o lo ton alu la lunga le e te tala alfa to ai tu ia le stanga te lunga ai na fa tali mai le lot ia mati nga ina fa se to no le e va mai la ki u to o mai le lifi na na se fe ia u ti nga ina le fa singa tanga tale no fa longa le interview si lo ia le fa mai e te tau o na fa se tu la fono po se ia inga ina New Zealand e tau nei uma security cards e so fa famsino o tangata i fa famsino o si o to mo to ile ato to ma fo fo taimina le la pe o melen tu pu ia ia te ia o tinga ina ia fia nei ia tau sanga o tau si tau lo e tau sanga o le na wel sta mo wel po ile nga ile ala to tau fo ile le ato mo fe auta wona e va vai e vai te di lo ia tu lango i fo ma fo fo tanga te le alu fa non fa msinonga ia malisi meo e te dei o le tension o le fo le e se vo ia tu ai nga fo linga ma va ia pe o le au ainga le watu malisi fo au ainga le o e fa msinonga ia le ni taimi le ia lo ia o le watu lo ia fi na tu la fo ia al mai tau mo tanga te le se na me ia le na fa o li mai lo silo ia le alo ia va va tu le si tele o tu pene la fo anga e mai po la tu e la tu no la va tu le tele o tu pe la fo e nga lue le se tu no ane la fo i tu no ele va ngale ta o Organization for Migration e sa fa la to poloketie ilo le tau e la fo tu pe fa mo le tangata ata to va ia ta so Sāmoa ni New Zealand Australia o Amerika ia ma o fo Britania ma fala ni la ula kapi e la fo mai la to pe na ave ai ngi Sāmoa pe la fo mai fo New Zealand po ia lom fa na fo ai ngi nei ma Australia i tono fo su enga o le moto i tau tai o telo tu pele alu na tanga te pe ala fo la tu pe yo o nei New Zealand sa fo ye fo le su enga malo stasio tai mi tau sanga mo vai e vai se awale fa tau mo fiele la fongo tu pe Pacifica io termine ia e lo e si la fa mai na di mata la lo tu pe tongi a ai te lo exchange rate le tu pe fo le fisu ia il tala ni si le mal tu pe Sāmoa pa fa pe Sāmoa le tano
po tu ina mal la to fa poponga le te le lo wa le ta mo fielo wa e tu le lima ta la le tu ala e mo wal tu pela tu nui ia ai fo le si a website na me faina se ke po la to no le fainga mene o le tau fa su e ngo tupe tatou Sāmoa te le va le tasi te si ma le lima ana i lunga le tasi te si ma le fitu lau te vava ia whea rua ia whapenale pe ala fo tupe Sāmoa ia au sino ia ai le pe tonu 12% ia le vaenga na ale mela le na mautu su enga le whate si ma le 12% le tupe le wa ila tau le tau na na fo le tupe Afika la ile lipoti e wha mai e ono te si ma le 5 bilionu euro tusana o le fitu biliona tala Amerika na lafu le tani fo susuenga ia tango la e fa popo e voi e va weka pe le ale forte si ma le tulu fate si ma le tulu pasene na le ia o le matua te le o le to nga tu pe pa e biliona le la fo ko tu pe la na le mo le wa nga le fo tu pe le la fo ngol tu pe lo nge la to ia o la fo tu na mai o le taule ia la tu ai le lo e po la tu o voi o ma la to mai pasene to no le taule exchange rate na te ia an na pe lai vai le money na international monetary fund mala to e na we fatas e fatu la nga o le tau o tatu tu pe ia ma tonu e ma vovo e tanga na ia o la so silfia le wa le policy le fa atu mai le malo to langa po granny flats ia po tamai po fali to fauto no o ele po me la wei fale o tangata ia wela to fale mana ia te le vaenga le ata to ai lo fonu ni po roi section le ta te vai le ta to mo to la fa sanga me ta to e o fia male granny flati tu e wa ho te le ia fonu a to no vaenga to no le o le malo o te le ona ta fia le faingo fale fa pe ni so ai fio lolo la to fonu ona o le tele o le ngau sa o tu la fonu ai inga e mawhai o na whaatanga se fau se whate paule o le si mea leo te whiwhia malo leo mai ne o mai loa pia sui le tu la fonu le whaise awala ina whai ngufia i tangata na whauwhale la tu la fonua ia lea la o whai ese mai si tu la fonu na ie le mana mia se li poti mai mua whape ia ima li poti le engineer e ala fa mai pe ale la tam foi se maname wa o me umana e ele tau e fa popo lungo e fa ele nga ele la fa ngo fia ya ava ile fa no maoli wa le sa mo le tutu na le tasi ale fa le credit flat ai le fa ina fa se fa le fonga fa le bomua na tasi ala e na e onu fo la mita le te le ole fa le a fa ta fa ia ava mai maoli a mātou le tai kuaka e talma ko hektea. Ia, e taulana vai fo e pule a mātou po le te le mātou granny flat e whau mātou. Ia, a tonu a whaise me wha pena e le polifoli malo te siale mea pe ok. O ni me le la whau e maoli e no fo i la tangata mātutua ia whai role o granny flat e no fo. Ia, a peo, mo i mtua i langalango ina le ia a loinga. E vava ai fo i lale malo. Mua i paipa ma mea fa nga e fanua lea ia na pa wale o fale ale la fai malesi fale ia la e mole mukuka la ia la tele fo so ava i fa nga ma pila tal fe nga ile mita mo lo ta to meni ina i mo si tu pe so ni to ningo me fa pena wai pe fa fele fai ngo rates pe ta si ale e alwe o termine o popoto la vanga le fa internet al watu nei ma to fale el fale tu no fa tu la e fi to so se wa ave tu fa mai lela o le separate accommodation mela fe e se alo nei fo i o iso ia lo inga me fo la mo ia e se fale la o fa se nga me la to mo fo la to tu ia na malo ia mon o le vaenga le amsanga le foi va ia tui le ai momio e tala fo la fonga ia te va ia tui le pe o alu wala telefitos fu pasene le o meu le ole tu sei tono le lua tau sanga tu sei ona te si ma le fitu biliona le tupe le tau tu le office o la fonga wa CTM mai le numero o le fate si ma le valu biliona tala sa o wai pe no foi tala foi tanga tala fonga o pisinisi ma ile office o la fonga
ai vai la le tupe a ana va pe o tongi le tupe le Whango e le su e malo, le tasi te si ma le 5 biliona le tau su e mai le o vai e le tau te. Pēna wha pēr, sa te tau ona wawa aile le pai tuli le tupe lea aile i o mai le vaenga ne. E ele si mea tau wha mangalo le leipa, i tupe fo imo mea o wage subsidy, e le tangi le COVID, le na mai le awa no i tangata e tarusanga tua i mo se tupe wa o le tu e ni mea o wha taunga mga luenga. Ia o tātou e losu toru, le tamantua losu toru a where tupe na mai tūlanga na. Ia wawa e whapele la tapune o le ni whataunga voi mea. A te ele oa mai soi fua malo le wha mai, o mai e whasala lau mea nei. Ia nā te oa mai le tupe uma e. O i ele tātou polo fiti lo le mea na malo ia iaki. Ia o malanto e tongi tātou tupe na e o le ofisa o le MST. Ai tō tele company o le tultuli, ia o le la e la le tupe na. E awa mai ia a tonu. Te tongi la fonga le tangata. Na. Whamao ni tongi ngo le tala. Ia o le msanga ia maa lo whaftai lava o tatono no leo o mai a fwili taimi. Ia whaftai mo pokalame nei tae aola whionga msa. Ia whaftai fo. Leo whafonga tato pokalame na o tala la walunga o le vai aso mo neas whareile. Toi mo vulu whapoponga i lea vai aso i le taimi maasani. Ia e whasoifua ia mo nei taimi. To whasoifua.
maita pelea tali maya so walo fa te pia ina o ela va o ta sila finiga
Le whawhianga ma le whapese le tāti ana pen, ma le pese le awhiawhia maluae, no se fulmane luminuta te nei le tū lai se fulmane tasi, le tautua wha opea, iala wala leo le si whonga lau mua Wellingtone, toi whawhelo i atu, ma toi whaatalo whātu, le pa ia ma le malu maulunga le tātua wa tino, le nei taimi o le tāi ao, ia a o whianga i fo i le toa tele, ma mafuta mai tono whale whai ngā luenga, ia i ngā luenga o lo whianga i mautou, whape fo i ona whaatalo whātu, ia ma toi whaafelo i atu, ia i tonu ainga, ia o maota malawa, ia whape foi, ia tonu foi o maota o tangata mātua, maota ngase, ia o loo whalongolongo, ma mai moma iai nisi o nei o tātou mātua, e mai se la foi la tau wa whaata o tolia foi o ngase le tino, i nei foi vai tau, ma nei foi vai teimi o le tau sanga, ia o na swinga la foi o le tau, ma le swinga o iei to i fuanga, whaatalo whaatua i malanganga whaalole manatu, le o lo mau pele ki o lau le tio whalongolongo i le tasi o na te sima le tasi Sāmoa si whonga lau mua Wellingtone. Ia e mai sei o lau mai moanga i lungo tātou penga te whailangi, le Facebook, mo le tātou YouTube. Ia e whapena fo i lungo le tātou app le Sāmoa Capital Radio app. Ia maa lo le lau fo i le tāpo i mai, maa lo fo i le whenga iei fo i whiau ngā luenga. Ia i ngā luenga amata fo i o nei fo i amatanga o nei vai aso le asonga fua. Ia i mātou nei New Zealand. Ia a o nisi fo i o atunu o le lalangi, ia o le aso sāpati le nei a te utou. Ia manuia to e sauninga o le nei fo i aso sāpati a te utou. Amerika, Hawaii ma Amerika Sāmoa. Ia o lo o lalampapa o aile tātou atunu. Ia e ieila fo i le manatu, ia o lo fai me fia uma tātou le nei aso. Ia whapea fo i o naua e le usu ngā luenga o nisi fo i o ngase le tino ua a fia ai. Ia i le nei fo i aso ma le nei tai ao. Ia tahuna ma aile fo mai. Nei toi whafo i sialo malosi, ia ona e anga i fo i le ngā luenga, ia awala fo i le sa i ringo le se leni, ia e tausi fo i ainga, ma tutongi i piri, ma wha o ngai whanau, ia i nei atunu a tātou atunu i o Sāmoa, ia pule a tātou le oa e whaini whi au le aso ma le aso, ia le aso i se popole mai a tātou, pule lava mele le tātou soifuanga i Sāmoa, a ele alua o e whaisau whi au le aso atoa, ia e mo ia e tomu mumuni solo ai. Ia e ne whapea te alu atu turi oi whafo ma le whale le ai. Na tele alu tō mumu se i tū lou ma whai tio ia oi. I lou le alu e whaisau whi au le nei tai au au e ola pe o le ola le pa al tangata fo le ta tourist. Ia na al ta whau atu al whalo lea ainga, ia ai atu le whalo lea ainga. Ia e le ai ase papole iai. E le whapea te alu atu o na turi no oi whafo i Sāmoa. Ia i lo tō ainga i Sāmoa le ai. Au nei atu nu. Ia e le te tongi alo al whale ma pili e tau o na tongi. Ia e iai vaenga e ono tūlai mai, le mea lea, ia whapea ua na ua mau fo i mai o le tino ni nei aso, ia tauna wa ele fo mai, ia toi mai whala au fo i mani tonga fitinga, ia ono toi whaau ile fo i leo le, ina ia mōrau malosi ato atoa, ia awala wanga i ngā ruenga fo i le neva yaso i manitua, ia e pu fo i le neva yaso i tātou nei New Zealand, ia po le so maloro fo i leo le matariki, ia Maori, le maloro i tātou le asfraile, ia e malolo a ngā ruenga ma pisinisi ma ta ngā ruenga fo i maulunga le malo ma le telo ngā ruenga i New Zealand. Ia a le tautua ia le siufonga lau muele malolo i le asfraile. A mata mai lava le fitu e tau i le itu lai lima le fiafi. Ia a le taimi, ia le la fa watu fa fianga ve pese, se furu 5 minuta te nei le itu lai se fumatasi. Afta i tele lava le mafuta mai le tātou tunu. Ia le la wo e nei fa fianga nei. Ia e whawhaingo fie foi au ngā luenga, ia mai se foi la tōlo, whawhaingo mai tono ainga, mai se lava nai mātua, tūna i matia, tūna vai loa.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
au silingia po ai. Awa wa to I fala le matanga. O le fesili. E ai se tasi e mawhai o na ia wha umi o nas. Nof! O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air.
Se fonga mai le sunga ya Richard Parker ya mo le pese funga lei ya wa le fio anga le o le sunga ya Richard Parker na so ifua ai nei funga lei ya nai tele nei lo ai fo ia le ya funga lei ya fa ingoa to tele ya ta mai tele miti pefu wa o le pefu yo funga lei ya so lai le fa ya wala fo ia ya pefu o ma fale o inga lei au tafa ya so lai le fa ni le fa ta ina ya wala malo ya so lai Sāmoa o le pefu ya me se ape ala oka se pefu ya ona le fia o matua lilo a to lungo apa fale a inga o ina de tonga tongo matua pefu fa solo a to na lo fo io tamiti tonga tongo yo wa na tele le tonga tongo ina tu ina ina o to luas fulona minute na tale le tu lai se fulma le lua le fa poponga muli te fo pe atar se fulu lua le te pen mai le fionga la wano atilawa ya mai sai o tatu tala mai Sāmoa ya le tautua le sunga ya ta se Salem Sam ya ta te fulua musika ma so ifloi ya wa fo ile fenga ile tinu itau maftanga fo malolonga na taimi le aso ya ona atu sa fo le tatu fa salunga ile lata ile tu la tasi Sāmoa ya le tautua mai le sunga ya ta se Salem Sam se pa ile tu la tolu lunga Facebook ma le YouTube pa se fonga la mua ile afia na nei ya ai to fa felo ya tu ma nei la vale tau lo mo nei Wellington ya ba ia fo le la yo ma lu fo le nei ta yao ya fa pe ona te tu lau mai mo mai ma fa lau fa malostino savali ya tu lau telefoni yo ya fo le o te fa longo mai ia ma savali ma koleni le ta yao ya nga tau na fa sina fa malostino le ta yao ya awa fo le sa tele ma mafa to ona ia nafi ya me se la fata to ia New Zealand ma Australia ya ma Sāmoa ya sa tele fo ia le to na ia nafi ya wa ma mafa fo le tino la tau ya tau ona faise fa malo tino ya la savali ya po fai fo ini au nga wenga i tono lo maota ma lo lawa ya po ta fa o au ta fa fo ia lo fale ya fa malo tino fe ma si tau fa alu lafu ya mai le tele tau mafa le aso nafi to na ya fa pe ona le o langona pe na te fa longa tuale o to ro malo ya ta o ia ma fa longo mai ma mo mai ma tapo mai ya il tato klame ma le tu se fonga la mo fa fianga se filoi ya tu ne nga fo ipes pesenga o le su filoi ya tu tato fa fianga ya o pese fa le anga nu ma fio anga tau le wa e nei ma tu fia la tu ipes pesenga fa pena ya me se foi tu nga pese foi le ya nga mo la tu yo ta lima se fulu ta yono se fulu saula lo ta fa se fulu to se fulu ia ma pese ya nga fo imo tu pulanga ya ai fa mo lava na yo tatu matua o tono ainga ya mai se fo ina matua lo fa longo mai tono moto tangata matua ma mo tanga ngase ai mai se ai o oele na lo e fa longo mai mo mai ya it tono lo fale fainga luenga ya po tono fo ila ta vale na te felwa ile taimi le la pasese ya kiliva meli ya loli o pasi ma fewa inga uma fa pena ya ma lo lava le fo ile ta yao ya ma futa mai pea lela fa o fa fianga fa pese se filoi ya awa fo fa fonga mai mo mai tato tino ni taimi o tato tua si fonga la mo Wellington e fai ma le uli por ni futa ya o le wa tu lata futa tu le afolaso ya fai ma le fo ile ya tu la si fulma le lua ya la unga wenga o fo fa to pe ina la unga wenga nai fai fa pe ya tanis fulu o mai ai ia fa mo pe lo saunga le mu le yang lavas ya pese tua ya le tau sala se ia la maya o itane wa pia ba ya tu yo polinga la upele no po mai lunga ina e manuelue ina io lima fia lo uloto wa ova ai atu la lele o polinga peo se la susulu mai a ita ia so mole masaninga lili o iva
mau i talo pinga ngalo. E tau sala se ia la maya. O ita nei wapi ava ai atu yo polinga. La upele no fo mai lunga. Se io uopo ina o e maru e lue ina i o lima. Fia lo uloto wa oba ai atu la lele o folinga. Peo se la susulu mai a ita ia so mole masaninga. Lili o iva lutumu tumolo patu. Fali mai a so manatu botu mau ita lo pinga ngalo.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Sāmoa i se sai masi ole uso. O le talafa solo pitole la langi o lua lava e tasi. O ai ua sili lana sele sai toi alo fane lo uso. O na moni ai lea o le tala e tasi tau ai le amatanga. Sāmoa i se sai masi o lua le uso. O le talafa solo pitole la langi o lua lava e tasi. O ai ua sili lana sele sai toi alo fane lo uso. O na moni ai lea o le tala e tasi tau ai le amatanga. Ai ai le alofa, o le asisi ilunga. Ai awe ai se alofa, o le ai matalaina. Tai masa, aoi o le tai sama-sama. Amerika Samoa, ua le maona tau asalosa. O le a elsa suinga, po tunga waipea. Mai o soi upolu masawai manona mapolima. Po fai e ona pepa, po tuai whapena. Patimai! Ai mga o, awa e te vai mawalalo. Amerika Samoa, ua le maona tau asalosa. O le a elsa suinga, po tunga waipea. Mai o soi upolu masawai manona mapolima. Po fai e auna pepa, po tuai whapena. Luapo! Ai ai le alofa, o le a si ilunga. Ai ale ai se alofa, o le a matalaina. Ai ai le alofa, o le a si ilunga. Ai ale ai se alofa, o le a matalaina. Fianga mai tama o le mutia tele mai a Amerika Samoa I whaafianga sui filoi le tautua la wala leo le siufonga lau mai Wellington le tasi ono tesi mani tasi whamoa le tata ofisa autu lima sifun mani tasi mani Kevin Porirua. Ia whapefo le tata tautua ilunga o tata upinga tawhailangi le Facebook mani YouTube. Ia mani Sāmoa Capital Radio app. Ia po le app na lo whaarongolongo mai nisi au fianga ifo ifi au mga anuenga. Leo tapena mai tata telefou I le tu lai sifun mani lua la fianga la wana whaapoponga muli muli. O wale o toe 20 minuti na tālea o le tu lai se full male lua. Ia manatu, fo ta pena fo I tau mafutanga fo ia I lātou. Ia o lo no fale, mai se fo I oe le kuka nasa e kuka na leila, I le malu tai au. Ia na fo atoe fai le kuka o le awa uli. Ia o ala fo I nei o tātou matua tausi. Fa malo atu le tātou tautua. Ia I lau tau tiu te ele fai ngā luenga. A ele fai ngō fie. Ia lau tau ngā luenga. Ia ele ngata I le nafa manei o tātou matua I le aso male aso. Ia fa pe fo ina I fa na uli moli to piki to fa ile kuka le afiafi ia mata pena le fale le melea ia ile fa tu saina fo ia nga luenga vaenga lai fa nga luenga ia ila nga luenga na fa ia wala fo ile vainga ona I matu I tono ainga ia me se fo ia le tapena ina o mauta malawa ia ai nei taimi o le o to 15 minuti na tale o le tu la se fulma le lua ia la watu na I fa afianga ia se lua ia ona solo le matatu te lo fatalo fatu le sunga lango o kalango maloka ia manuia fo nga luenga lo fenga ile nei taimi ia me fo nei aso ia le tatu tu la te le tu la se fulma le lua
Ta alofa lava i le nei vaenga o telefou, mai le si fonga o le lau mua. O le so, e amata whaanga solo ai le whainga o mōri mau, ale mamalu lau tele o le tinu i luma o le komiti filia le parlemene i Wellington o lo lau di liwina le pili mo le toe whaatu mawina le o le sitseni o tangata Sāmoa i ana solo i le tula fono le tausanga e awhi se lau walu lua. Ua uma o na wha ailoa mai le komiti filia le nei, e lata i le lua se fulma le lima afe le a whainga o mōri mau dus tusia ua o lātou maua mai le mamalu lau tele o le tinu e whaali ai o lātou fina ngalo lango i le nei tula fono tau whaofi. O se maenga tele fo i o tangata sa whaia nei dus tusinga o loo mana na o e whei loa i atu i le komiti mo lātou mōri mau e whaali ai lo lātou lango ina o le pili le li whai pule le Greens o tēnā o tui ono. E le ngata la ina whaila i le komiti ma tangata mo le talano ina o lātou mōri mau i le lau mua i Wellington Ai o lo whape fo i o na whaonga ina i le teknolosi o le Zoom mo nisi tangata e whainga tāuna o mai i le lau mua. O le so whape ai ma le so lulu le o lo whaatulanga mo ia whailo inga ai whape ai fo i ma le so iwo le masino fo o Julai. Ai o le aso mua Julai e malanga atuai le komiti au kilani mo le whaanga solo ina i o isi whailo inga ma le mamalo le tinu a walawa le fonga ina i o lātou mōri mau e langolong ina i le nei tūla fono tau whaofi wailu mo le parlemene i Wellington. Ua amata i le so o na whaanga solo ngā ruenga o le puipuinga o ni solo ele e ono a awhia i le saunga le mua ta wale ma tangata whe malanga ai i le au o le telenu me le lua i le maunga i remutaka i mātū o Wellington. O le anga ruenga e awhia i le fausia leo ni poloka ma se ufiu o mea e ta awhia ai le ono solo ifo i lalo ni maa mani palapala mai au vai maunga o lo o wia le telenu me le lua ai maise i le itu o le maunga e pito i le nuu o Featherston. Whaelo mai e le pulenga o wala di tele o whela wainga e tu sama le se fulma le lua vai aso le umi o lo wha moe whaatino ai le anga ruenga tele. Mai o le a whaatapula ai ma le sao o ta male e uia le wala tele le nei i le na o le limo se fulu kilomita i le itu la. E le ngata i lea ai tolu ni vaenga o le wala ua whaatulanga e poloka ai i le whewa ingo ta male mo taimi le tu mau i aso te itasi a whaanga solo le ngā ruenga. O le whono o le kāpeneta i Wellington i le so, o lo whamoe moe e whai eise whai unga mautu o le whai ngā malo so whatasi i le wha popo ina leo tupe whaalu mo le wha lapo tonga o le whamak e pūlea le wha tawina mai o fuala au mawaila au e mana umia mo le tonga fitinga o ngase i le tonu o New Zealand. O le tele o whai tionga e whaasanga i le whainga malo o na o le leai o se fuafuanga i la na tala au tu o le tupe e whaatino ina i folanga sa whai e le taimi o whaatosina o le palota mo le whaatupe ina o ni fuala au mani waila au e tonga fitia ai le mai o le kānesa o mafua ai o na tau mawhai le whainga malo e vave o na whai e se tonu o le nei mata upu. O se ripoti le wale se whaasara laua New Zealand na ta awai e tele ia ni fuafuanga ua ilunga nei o le kāpeneta e au fia ai ma le tau mai o se teimi e le o mamao o le are tau ona tu ina mai ai se whaaringa alo ia mai le malo e tusa o se whaai unga mautu o le a tau nuu i ai. O se tasi o ia fuafuanga e mautinoa e whaitau fia se lau miliona tā la o le a tu ina atuai i le whamak mo le whaatino ina o na ngā ruenga i le whaatauina mai leo waila au mo tōng fitinga o ngase e au fia ai ma le kānesa. O se lipoti foia le newspaper o le Post i le asforei le taruai na tauai ai titi mai e tusa ma le ono se lau miliona tā la i le tonu o tausanga e wha o lumanai nei le au whainga o le seleni o lo o whautua ina le kāpeneta ina whaia i aisa na whaai unga i le so. E pei una silo fia o le taimi o whaatosina o le pālota i le tausanga o mawai, sa fola ai e le pātia le National, a whai e tula i mai le te inga o le malo, o le a lātou whaatupe ina i le tau ni waila au mani tonga fitinga
se fulu mo le tolu le au fai mo le ngase whaingata o le kānesa. Peitai, ina ua folosia le tala utu o le tupe le masino me, na iloha ai, e le ai se vai ngā tupe whaapitoa na ia ai e le malo mo le whaatino ina o ia folanga. Ua whailo mai le taitai o le pāti a le Act, le li whaipule ia David Sāmoa, e le ilawa ia le a whainga o te ngata whainga luenga le malo i le tauona vaea ma wha malo lo mai ia la tau ngā luenga. O le teimi nei, ua sidi atu i le ono afe la o whainga o te ngata whainga luenga ua vaea ma ua wha malo lo mai ngā luenga sa ngā rurue ai, e tu sai o wha maunga mai le Wallace Whaasara Laua New Zealand, Radio New Zealand. Ai e iai nisi mta ngā luenga e le i mautu i le teimi nei a la tau fuafuanga mo le whaasaoina o tupe alu e pei o na whaatonu ina ai e le minsta o te ngata whainga luenga le malo, o ia fo ile o le minsta o tupe ia Nicola Welles. O le vai asa na tenei le asa whaani ai e le tamaita i minsta ia Nicola Welles, o le a whaio ngā luenga e vai ea ma wha malo lo ai te ngata sa ngā rurue ai le tonu o mta ngā luenga le malo, e tu sa mo le tolu afe iwa se lau le a whai, e manatu le tamaita i minsta, o whainu mela ale au whaasara lau o lo o awhi ai ma ngā luenga, ia e mauti noa lava i le toe wha ua wina i tu langa masani i le toe whetu una inga, ma le toe wha tu langa ina o mata ngā ruenga te itasi. Peitai la na wha alia le teitai o le Act ia David Sāmoa o whainu mela umane i lua e peo na wha ilo mai wha lau i tele e le lava. O lona winga o lo mana o pea Sāmoa ina ia sanga vaea, ma sanga tuturi pēr nisi tangata whainga luenga le malo mai e lātou ngā luenga o loo iai. Sa wha mawhaina e Sāmoa, e le fia o ia i le tele o tupe alua le malo mō ngā luenga nei i mata ngā luenga ese. Na ia ta au foi, ana wha pēr na o le Act le tula i mai le teita inga o le whainga malo, e tele i tupe ale au whai la fonga e mauti noa o le a wha sauina e a awhiai le matua wha i titia lea o te ngata e whai ngā ruenga i le malo. E pe anu si le fia o si moa ma le pātia le Act sa wha tō sina malo si ina ia wha i titia le a whai o whai ngā ruenga le malo ni sina i le tusa lea o le se fulu ma le lima afe. Ai taluona tula i mai le nei fuafuanga i le wha i titia o whai ngā ruenga le malo e tō tele i a te ngata whai ngā ruenga ua vaea o wha peona se e tuai e sa ili ngā ruenga i tu tonu o au se tādia. O le awhi o la san nafi, na toi tu taula ai le wāfui Picton i le waa o le aratere i na ua manuia taungu whainga e toso ese mai i le vaenga le na tu ia ai le polis for i le ua mawai. O le sua tutu i o le tai i le polis to nai, sa whaiei ngā ruenga i le toso ese ina mai o le nei waa na ngā rurue whaatasi ai le kompania le Kiwi Rail ma waa toso waa o le pulenga o le taulanga i Marlborough ai mai se o le ofisa o le sio manga mai si au nanga fesoa soani. Whailo mai le pule sili o le Kiwi Rail o Peter Reedy na lau ese nisi o uta mai le tono le waa ina ia fesoa soani e wha mai ma wha ea i runga le tau mua ina ia whaingo fia o na toso ese mai ma le papa na oso ai i runga. Whaalia o se whaale tonu i le whae udi o le waa o loo masalomia na mafua i lea whaale velave a au iai sana whainga malanga i le waa Picton ma Wellingtone e le aise tasi na whaai na ai o te ngata e toa whaas fulfitu sa iai le tonu o le waa i le taimi na tupu ai le whaale velave e au fiai i a aveloni e toa malu ma le au waa e toa tolu sifuru mo le iwa o na o se malanga le nei e na auta sa ave ai e le i ave nai ni pase se pe ona ma sani ai. Whaalia mai e le pule nuu o Marlborough i ana Dean Taylor le anganga whaafteitele i a i lato umana viso soani i le nei whaalawe lave ai mai se le pulenga o le taulanga o Marlborough mo le whaonga ina o na vaatuso waa le maunga tea ma le mono wai. O le tulai mai nei whaalawe lave o whailo mai ai le pāremia i a Christopher Luxon o lo iai le nganga o le malo ina ia maua nisi wa fau mo fe malanga inga i le vai nuu le nei o le Cook Strait.
Ua amate nei o na whaanga solo, ia se sue ngalo ia i le mafu anga le nei whaalawelawe na awhia i le waa o le aratere. O le 50% o te Maiti Pasifika umai le tono New Zealand e maua i le maiputa ma le tino mamafa. Po le ngase vo ne te ua le obesity. O se tustusinga i le newspaper whafo mai New Zealand, le New Zealand Medical Journal, ua whaali ai o le nei whainu mela na maua mai ni suenga te tele sa whaia la ta mai nei i tūlanga whaane wāo mā lo ma tūlanga whaalo to i whale. Whaali ai el te maita i a Vilia Men sa whaama pōpoina le nei tustusinga e whapea na manino mai i suenga nei le matua maulunga o la whainga o te Maiti Pasifika e a whaina i le maiputa ma le tino la popoa pe a whaatusa i te Maiti o isi lanu mga ngana i te tonu o New Zealand. Na ia ta ua o le 50% o te Maiti Pasifika ua mauti noa la a whiai i le nei whaale tonu pe tusa lea o le a whainga e fitu se furuafe o te Maiti. A whaatusa maisi te Maiti o na tūlai mai lea o te Maiti Pasifika e lua tesi ma le ono i taimi e maurunga i le fua o la tau e a fia i le obesity mai o se tūta ua lea wailoa ai le tusa o a wanoa mo tonga fitinga ma le tausinga le leio le soi fua maloloina. Wha mawhaina mai fo i a Vilia Man o le manatua le to tele o mātua o le tau ngō fia o me aia ta ua o junk food o le mafua anga au tūlava lea o le a fia o te Maiti i le maile nei o le tino puputa po o le obesity. Sa ia ta wai e mutua mo mia lama o na fufuaina le leini po le kalame tala whengai mo te ngata atu motu ina ia whaale le iaile nei whaale tonu e pe o nā whaina i se vaenga tele o alo ma whanau Pasifika i New Zealand. Ua tu ina mai se la pata inga le mtanga luenga o whaatoanga i le mawalunga o le avanoa e mawhaiaio no pipisi i le tono New Zealand le whaamai o le flu o manulele po o le bird flu. E ui ina le titi le avanoa e mawhaiaio no PCI se tangata i le nei whaamai ai o lea o whaanga solo fuafuanga e pui ai i le ono a whaina o a tina e iai la fumoa ai whapea maisi la fumanu. O nai masina ua mawai atu nei e whaitau fia se lau. Afe, ia la whainga o moa o whaatama ia i le tono le United States o Amerika i tau mwhainga tau tau fio fia ai le pisi atu o le whaamaile nei i isi vaenga o le nā atu nuu o se tūlanga e le mawhaio na alofia i le puipuinga o la fumanu. O ia tūlanga o whaapole nai le awata o mai le tono New Zealand nei ma o whailo mai e Mary Van Antle o le maitai o Fisa Celia le puipuinga o inseti whaalafua i le mtanga lunga whaatoanga. Ua te lese swinga o tūla i mai i le ono o mai i lauwhanua o New Zealand o le whaamai le nei o le bird flu. O le tūlanga e pei ono mai tawina i le tonu o Amerika, te le e stete wa awhiai i le whaamai i le teimi nei, mai le ngata i na awhiai le tele o whaatoanga o la fumoa, ai ufa be foi ona la vea atua i manisi o ati na e de tele o la fumanu, ai mai se o meo povi tau susu, o se teimi mua le nei wa whai nai, i le ati na e o povi tau susu i tonu Amerika, ona o lea wha mai, mai wailonga o na wawe ai le pisi atu o le mai, i isi tu o lea tunu. I Australia, e tu sa male lua se lau fast furuafe la whai o moa, na whasi matea ma whatama i ai i a soe lua i le stete o New South Wales ona ua whaina i le flu le nei o manu while lei. Ai ole vai aso na tenei e siri atu i le miliona la whai o isi moa na whasi matea i le tonu o le stete o Victoria ona o lea lama wha mai. Ua tu ua le ai o Nelson e se waa o lo ave se uta o le swau mani pensini mo tu motu o le Chatham Islands. O le teimi nei, ua lipotia mai ia le uti la leo le swaha ua lo de toi ai i ia moto New Zealand ai e leo toi tele fo ima se pensini e tu sai o lipoti ua taunu mai. O mafuana wha le tonu le supply o ia o loi de tonu le Chatham Islands o na o tulanga wha le tonu mo le lolo wao le tau na toi fo ima iai se waa sa malanga mua Malaysia uta
e masani ai o swa o pensini mo ia tu motu taimi nei la o lo fufuaina de tau na tau watu ia le vaa e ngo o le sea worker mo le uta o le swa o mo le pensini ua mo o mia tele tangata ia tu motu nei le Chatham Islands failo mai ai le tamata i pulenu ia Monique Kroon e talusia o le a faina fo i le malanga tu le vaa le nei i tu langa faa le tonu o lo o iai le tau i ia vaenga o New Zealand. I te tala mai whafo e tele nuu i le tūlanga i sa le United States ua whenga i nei ma tūlanga vevela o le ea ona o suinga o le tau. O ia tūlanga o ilonga o na PCI pūlenga o ai i le vaenga o Amerika e talai ma whaola i ano fuanga de tele e mawai le ea malulu a wale pui puinga o le soi fua o le to tele o tangata e le mauani ea malulu i o la tau fale. Sa valo ia le ono to ia faina o le vaenga o Amerika i le vevela o le ea ma le si manga e siri atu i le se lau degrees le maulunga i le sa o le nuu po le ai o Baltimore ua whaamamalu i naise la pata inga o pito maulunga o le vevela o le ea o le ao o iai i le sa whaaso solo tuai i le songo fua ai i le ai o New York na whaani ai le pule nuu ia Eric Adams na amata talai le sa no fuanga de tele ma waile e malulu ai fa pe ai fo i monisio a onga ina ia nga ai le to tele o tangata e le ai ni e malulu yo la to ainga ta o le li pule nu o se tau o pito i vela le nei wa fa inai le vaenga tele o le United States o Amerika i le Arlington County o se vaenga o Washington ua whaamaluina ai se la pata inga o tūlanga vevela o le tau i leo sa le sa fuafua e o atu i le se lau mo le 5 degrees le maulunga. Mai ua toe wha umi atuai ma le tūlanga o pūlenga i taimi o whaalawala whaafosei ma whaautua ina ai tangata e le aini e malulu ina ia anga ia ne ia no whanga ua talai e mawai le ea a wā lo lato saonga le mu. I ta alonga i le tamasanga mo le ipo le langi ta alonga ki kiti whaalawao ma loa alii i le vaenga hole nei te iluas full over po le T20 na whaia ina Australia le awa Afghanistan i le la ta alonga nafi mai ua le mauti noa i nei ia se awa noa o Australia le vaenga o le semifinals o le nei ta amitusanga e pe ona sila fia o le aule nei Afghanistan na whaia ina mua i fo i le Black Caps a New Zealand i le autanga o le taamisanga le nei. Se lau whaiwa ai o Afghanistan sa tuli Australia a ena pepe uma e na o le se lau luas fulfitu o lato ai na maua. O leisi ta alonga i le sa na malo ai le awa initia i a Bangladesh. Ta alonga ne tipolo na manu malo le awa le Pulse a Wellington i le lata alonga ma le Stars i le pola stonai o ia au aio le nei ta alonga e fast food one o le Pulse i le fast food tolu o le Stars e mai ua whaamautu i nai nei ma lona tūlanga lua i le whaangaso longa au o le ta amisanga o lo whaangaso lo le teimi nei o le au o le tactics o lo tūlanga mumua tolu se fulu o la tau ai i le luas fumala malu o le Pulse ua se soa atu i ai. Ea o le whaingola nāla nei vaenga o telefou. Sai fo manuia le pa ia lo tātu o tana o le nei foi am tango le vai so fou. Ai usi baia le whaafonga nisi o meo lo te tupu i lo tātu o tana o i Sāmoa. Ua toi tali me fo le malo au se tali e se tasi o tānu sanga e tawalatu le matanga renga o leo leo. E wha o popo i pe lava le manu pui pui o le fontanga te tai o malo le tau pulenga. Le e usuia mai lo tātu o tana o ia o ki topa. E whani wa afi fōla eiti na aloa ia le te tala ina molo na whaonga ina. E le mtanga renga o leo leo i le whai ungal vai ason te nei. O le taua whai o lea mea lofa e tusa ma le se lau ono se furuafe tā la tupe au se tā lia.
Na whainot komisina o matanga renga o leo leo, awa paaulo ngoi tino Filipo, o le talo sanga le nei, e le I leva lava o na tui natu, au lea ua tauno mai. Na whaadia le komisina o le malo au se talia I Sāmoa nei, o vaenga lava tau le pui puinga e whaata na tele le malo au se talia, mai e whaatel tele vave lava ielo na whaatiduina, o so se vaenga ina ia mawhai o na vave taunu mai ile atunu. O se tasile nei o mea lofa ma fisoa swani o Australia, o whaalia e pēr le tū vāvāla lata o le so ta inga whaapaanga a malo e lua. E to aiva sui o le komite whaapale mene le o le ao lātou tāngo fia, le iloiloina o whaila ia na whaatonu nei le a fionga le whongwhitalai o le moto le pāle mene, le fionga papali ili o ta euma se pau, le fionga le whaipule a sa whata numero mua, le ana Ronnie Posini, ina ia tui nātu mau e whaamau ne ia na tua inga, e whaasanga le fionga le ministaia la auli le ua te pola te wau Fosi Schmidt, e whaapea o loo lafi mai tua whaasara launga le tio mai whafo, e whaaleanga I nai le tamari anga o fionga I whaamasino, ma le matanga wenga o leo leo. O le aso lua se furma le wha o whaatulanga e whaangata ai ngā wenga lea komiti tō fia, e matoe au mai e sa lato ripoti I luma o le pāle mene. O sui o lea komiti tō iwa, o lo teitei whono I le fionga le sui whongwhitalai, le fionga aua pa awalo I te fua mulipola. Sui teitei whono le fionga la wofo fontoe pia la wofo. Ma sui o le komiti, e a sewa muli fasitoma, tuu ana si I leota, ni wawa eti malolo, ale vena ale, lautafi se lafi Purcell, ai ono tile ngafa, malai sa moe wha awose polona. O le whato ala wina il wha amasinonga le wha ai unga, o se mata opuna tula ma se wha la lave le fiu anga fo ngā poi sa vai, I le tusanga rua wherua se fulma le lua. Ma usolo atoe ne le whalpui pui le tamai lima se furuono tausanga le matua le soifua. Ina ua wha amao niala na sol tu la fono, o le wha o leo le maliwi se ta mama sona atali, na ia wha o ngai nai se la au malosi. O le mata opu tau whasu tangata mua mure ne tal whaso le pito o wha amasinonga I le atunu, na wha tau teia I lava I le whale wha amasino I sa vai ilo na ilo I longa. Wa wha amao nia umamori ang o le tamaya a wia fereti moe fiti, e le whasio tangata wha moe moina, o mio se la au malosi, ma le wha paina leo le la au malosi. O le mata aupu neintu lai mai fe ese inga le vao tua oi, ma o la ua wa maali liu ma le ua a fia, e mai lava le a fio anga o fonga poa. O le awa iato le fionga le teitai o le tunu, le fionga fia mena o mi mata afa, I le whaata waina se tasi o aso wha apitoa o le lalulangi, o lo tai mua il wha lapo tonga o tangata mai initi o lo I le atunu. E awala lea I le whaata waina o se tasi o itu ai ngā wha amaro se tino wa ta ua le yoga. Whai loe le fionga le tamai tai pāremia. O se itu ai ngā wha amaro se tino e le ngate viso swani lo tātou soi fua malo loina, mai le tele o wha amai le pipisi, ai sili lo na fisoa swani tele tūlanga ia a fianga tau le mafau fau. E le mai ai o lea wha moe moe le wha I unga le vaiaso, na mamoli ai le wha aftai tele le fionga le tamai tai pāremia, e le sosa iete tangata initia I Sāmoa, I lo lato wha ata weino le itu ai ngā wha amalo stino, e matuamana o mia tele o tātou tangata, e fisoa swani ai mai le tele o whaafita aulea a fiai le mafau fau, e mai se foi, o le whatu maui nai pe o le soifua malolo ina. Wa whamalosi le fionga le taitai o le atunu I le whaalapo pitonga, ina ia una ia le itu ai ngā whaamalosi tino, ia so o ai do tātou atunu. O tala ia mai Sāmoa mo le amtango le neiva yaso, whaasoifoia. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
Sāmoa, ua o wino, wala wino, lo winoa. I lano nei, male vasa atoa, I lo wano, fafua lea. Lea I se oi, lea I se popole, lea umai fai mufia I le wha mole mole. Tau fima, lo pale Sāmoa, o le ano fala u Sāmoa lea. Sāmoa, ala mai no, sapa sapai lo winoa. Mea e te whai, whai a mawhai, tamo pe ona e ai. Lo wha a vai, ia wha a mua mua, tamo ole manuia le nau ta ua. Pea u whani, ono fo whatasi, sa a mo o a, o oi ole penina. Pea u whani, Amuia o Sāmoa, talolangi atoa, lo wha a vai, te atua lea. Ua sa wai nei, I le wa au mani, malo malo, whai ngō fie. E lima whetu, o lau fu a Sāmoa, ua a ngia ngia, I le ea. O te puta ma se tupuana e while au Sāmoa, o le tama a inga la u Sāmoa lea. O te puta ma se tupuana e while au Sāmoa, o le tama a inga la u Sāmoa lea. Whamalo Sāmoa, mai le sunga ia misi luki sua, ia toi whamalo atu le Jamie, ua whitau I le fo I le sau le pese lea. Ia ua maro lo fo I tātu o te nuu I ngā luenga fo I le nei fo I vaenga o le aso, o le ua afa le aso. Ia, halo I tau mawhitanga fo I ma nei whamalo stino ala tari ngā sua, ala ufai ngā luenga, ia ma tātu whamalo atu ai. E tere lau fo I tangata e whamalo le Jamie, ia o lea o ua tātu iai, le ua afa tonu lawa le fo I le tūra si fulma le lua, ia em fai fo on tatou fa malo atu mo mo nei o tatou matua o lo fa longo mai ma fa fongo mai tonu a inga fa malo le tapuai fa malo le on sai fa malo fo talo yo e wa lo tunga luenga le o tou taro sanga mo dia I le aso mane aso o le taimi mane taimi ia wa le anga I fa na nga luenga fo I ma onga I le aso mane aso ia fa malo atu le tatou proklame ia e lau tapua inga le aso so atu le tatou fa malo ia ina tau sa fainga luenga mai le taona le la ia le o malo lo mai nisi ni nei taimi ia wa foi nei fa malo stino ia la ina tau mafutanga foi ona toi fa o le nga luenga le tu la tasi fa malo atu le tatou proklame
ia te utau whaamalo fo ia i la tau o loo whaau o pea ngā luenga. Ia ele ni jaimi ele i malo lo mai lava talu mai ana leila. Ia le taimi na amatai, a mese la foi la waweta avale, le au whiwa i taxi, o upa, ia o loli, o pasi, o ta avale la upasese, ia o kiliva meli, ia o le vaenga le kiliva ino meli. Ia o le na mai tala le vason tenei. Ia tele tangata kiliva meli ai e taifau. Ia e sa ole le ia, ia le foi tala le sunga Terry. Ia pe o tulua se fulu, ia taifau na la tuli, ia il masina tenei. Ia alona winga le tio ma ia tu ila tama walusi la tama lona winga ole tu ia tu al foi to ole ainga ia ai saule a tolta I fau ia lule a tolta malo Jerry ia nala o tu sila le Jerry te mine ma tu a lusi al tamalo ia nga fo ina I fau fo ile fa tamo mo ia au kiliva me ia fa man fo le man tu sa ngale mu ta wa on fa mo sa ngale mu ia inga winga fa pena ia fa malo na malo fo ile fa maoni ya te utou ngā luenga, le alawa lau ngā luenga nai te ngarue fa maoni ai, e fa malo atu le tātou pokalame le taimi. Ia fa malo fo ia I lātou, fo le leo loo taita ia ni fai ngā malanga le nei taimi, ia malo lava, ia e, malo lava le mata ala fo ia wale taita inga o ni fai ngā malanga, ia maise fo fa malo fo ia I lātou, ia sa kuka le nei aso, ia lau kuka, malo, a fa pia nai te mai moa mai sila mai o le kuka, ma lo lava mo le tapena ina foi o tau maftanga o le nei foi tai ao ana leila le malu tai ao na I matua ia mai se foi ia la tau maftanga o le uli fa ma lo foi le kuka fa ma lo foi tau sami ia ma lo ia o me le uma me na wa tau ao na e tofu kuka ia po le lei ma tapena le lei tau maftanga na I matua ia ele se me o ia pe fa pe wa ma ona se tu lo fa fo mai le tunu ilanga tau ao na e tofu mo le kuka ia o le itali li sua nei matua. Ia o I lava o lo whaafonga mai I lungo o tātou penga te whailangi mai mo mai e whaamalo atu ia te o le nao lo e mai mo mai nei taimi whaonga mai le tātou Facebook mai le YouTube nei. O le toe se 10 minute nei tūla tas te riu tātou whaasalalonga I Sāmoa. Ia awa fo I le tautua mai e le sunga a tas esa Lam Sam mai le tātou ofisa au tū le si whonga lau mua I lalavaya. Se I pa ia le tūla tolu I le fia na ne o le utu le mai le tātou taimi se atu le toe luas 2 minute ona talo leo le tula tasi si fonga la mo Wellington ina umai atu fa talo fa peina le fa malo ya mai le pese sunga misi lu kusua ya le se mai tama yo le Natural Brothers ya fai mai hello lona winga a tauli hello e el tanga tana vili atu telefoni tali telefoni po ina vili atu ya siaki atu ya nga wenga le nei uli ya pona fo ya siaki atu o le na olo en kuka le nei taimi ya po mai le tali telefoni Shake your body, move it to the body.
Hello, male Nado Brothers, ina ua tau luas fulutonu minuta na tāleo le tūla tasi, ia, talua I te fufa pia nisi. Wai le wali ina whaifele la matematenga le vason, te aneia lele o ilo po o man ma lo le matematenga le tālonga le Chiefs, ma le Blues, le sunga Sampini. Ia, lau te vai atu le whaamaunga I le asfareile. Ia, ele ai masi se sao I tātou matematenga I ai o le tālonga. Ia, fast food ma tasi te fulu. Ia, ale lau te vai atu le lisi. Na paul tangata le tau la talata iai. Ia, no inga tangata le mo tangata la kapi. Na paul tangata le tau la talata ila na sikoa. O le sunga ia pol faletua, ia pol tamaita ia saufa inga. Saufa inga e fa se fulu le Blues. Ai se fulu ma le fitu le Chiefs. Se ma ai toi titi ia, no inga anfa pe to e sikoa le Chiefs over. Ia, e tai la talata ia le sikoa saufa inga. Fa se fulu le Blues, ai se fulu ma le tolu, se fulu ma le fitu, le Chiefs. Ia o le to tele. Ia e matua mamawa. Ioe. Ia o le na. Ia o le unga na o tātou matematenga le vaso. Tēnei I tālonga le unga le vaiaso. I le sunga finals. A le Blues ma le Chiefs. Ia ua umai fo ila ma tātou matematenga. O supula kapio ni fo I tau sanga. Ia lea o toi luas fulu lua minuta na tāleo le tasi, wha au mai pia I le whaafonga mai, ia watalo whātu, whatua alua iwa, mapsua, whapea fo I le sunga pāli leo, masina leo, ma lo whaafutai tele lawa le mafuta mai, ia lela wha au pia whaafia whianga vipese, ia e tali maandia le sua, le taimi whaafonga mai pia, ia ma tali fo le taimi e tali ue tātou whaasalaunga I Sāmoa I lalo vaya, ia leo tapena mai le sunga e tā sesa lam Sam, I le lata I le tula tasi, ia a mata inai le tātou tautua mtu sao I Sāmoa, ia I le tātou ofisa au tū I lalo vaya. Teine Sāmoa. Siva mai ua ova oe ila uva ai. A e siva mai ua ova oe ila uva ai. La utene Sāmoa e lo usei fua mata. Wale olelea ola uteine ole manamea.
Saa mai e miliona oe ila uwa ai. A e saa mai e miliona oe ila uwa ai. La o teine Sāmoa e o loku sei fua mata lae. Wale olelea, wale olelea, la o teine ole mana mea. Wale olelea, wale olelea, la o teine ole mana mea. La o teine Sāmoa e lo usei fua mata lae. Wale olelea, wale olelea, la o teine ole mana mea. Wale olelea, wale olelea, la o teine ole mana mea. Wale olelea, wale olelea, la o teine ole mana mea. Wale olelea, wale Samoa ola upele. Sama mo moni mai le motu tele. Lue mai masi vai la upese. Sungai lue lue. Pato mai la upese. Sole lue lue. Pai pai pa mai la upese. Soya ina lue. Pai au pika la upese. Lo matua lue. Papa le di mai obae. Sama mo moni le ufa alua mai. Se ese mo oi etse pipiai. Sama ole one one mai si fangai popua. Sa bili bili pe mako tuluma. Sungai lue lue. Pa so mai la pese. Sole lue lue. Pai pai pa mai la pese. Soya ina lue. Pai au pika la pese. Lo matua lue. Papa le di mai obae. Eba Miami se tumatsuia lau piso paina masi misi. Sama momoni elito e foi. Susu ese male awala etai. Sungai lue lue. Pato mai lau pese. Sole lue lue. Pai pai pa mai lau pese. Soya ina lue. Pai au pika lau pese. Lo matua lue. Papa le di mai obae. So ese male awala pufa alo le lei mai kama le lei mai kalo mai awala mingoi fa saule ba ai oi kalo fa se ya masta u fia pai ni kumu mama me nga u so ese ai male ba ia sa wienga como fai mai ekele songi ekele ofi ekele pa ile nga eke mosi ai eke songi le aba ale oki skat masole pai anga kala moki sel sungai lue lue pa so mai la pese sole lue lue pai pai pa mai la pese soya inda lue pai au fika la pese lo matua lue papa le di mai obae sungai lue lue pa so mai la pese sole lue lue pai pai pa mai la pese soya inda lue pai au fika la pese lo matua lue papa le di mai obae sungai lue lue pa so mai la pese sole lue lue
Ya Sāmoa le atunu ina tau fo ro mafuta mai lungo tatou penga tfai langi nei tai mi ole aso e me fo nei vai ngore tatou proklame ya ole a fa ma vai atu tatou tua mai podiro nei Wellington ya le la taliu tatou fa salanga Sāmoa le tua mai sunga ta se salam sam se pa ile tu la tolu le la auto mafuta ya ilungo le tatou Facebook mai YouTube por si fonga la mua ya e talo le tasi ya ole mai a fo ile ole matou tua ilungo le la leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ya ia manuia lava le tau maftanga ma le sunga ia ta sesa Sāmoa ia po afuni vai ngore atu tal noa ia festo fa ngongo festo tala malie ia ma tau e vai ile tau tua mai le sunga ta sesa ma le tatu ofisa utu le si fonga le mua i Wellington ia i la lovaya ia le taimi ia le la fa to fa atu le matu tu nei le matu tu vai ia taliu tatu fa salonga Sāmoa le sunga ta sesa lam sam ia le utu iva minute ia ona matou fa ma vai fo ile ilungo tatou ala leo ia ma tatou watinu le tasi ono tesi ma tasi fa mo fa talovatu apula asataraka fa tele lava le mafuta mai ia oi ben pisco funaki ia vinaka vakavakalevu pe fa Josefit ia na manuel le yaso ia le la fa to fa tu ia le matou tau nei ilungo le Facebook ma le YouTube ia leo te 20 minute ia ona talo leo le tulata si fonga la mo Wellington.